I le suafa manu malo o le tātou li whaolo Iesu Keriso. O te toi whaatalo whaatuai le maleifua mai o le tātou atunuu. Nei fo i tai au fau o tātou ria mai. Ia fo i eilivi inga ma le whaafitai le tua. O no lona alofa ia ua siri lava lea mo i tātou. Good morning tālo whalava. Le si whongane nei o le laumua i Wellington. Ia le fo ua toi amatalia lana tautua o le nei aso. Ai alo maia o le tātou sauninga lotu o le nei tai au. Yo le ate te lea le sunga i le whawhengainga, sunga to ina, Reverend lau i ula lau yang, o le kalesia whapoptonga Yesu, i Samoa mātunu i whafo, i Wellington, simaia le whafonga. Ya o te whatala whātule, pa ia man mamalu o leo whaponga, tupu mai ya a whapefo le mawe se o le au whaponga. Tātou lau mua nei, le si uponga o le lau mua, ya pe o le tātou makutai po i le nei tai au, ya tātou lava i le atua i tātou au whatasi le nei sauninga, ya ma tātou o watu le vi inga ya te ya, o le a tātou tāpua ya tu i le atua. Ia pepese ma tau whai oli o e loto i lau amia tonu. Ia whai ane pēr lava i lātou. Ia vi ia leli. O le ua finangalo ia manu ia lana au auna. E tau atu foi lo lau whaiva i lau amia tonu. Ma vivi atu ai ia te oe i le aso atoa. Tātou tatalo. Mātou pia lava e whei loi po i lunga o le ea i le nei tai au. Mātou te avatu le vi inga o le whamanu ma le whanetanga i lau a pia o e lava o le atua alofa o le atua e talia o mātou manao i mea le le uma. Ia pila o nei mātou iai le nei tai au. Le li ia pia mai aloa nganga pa ia. Māputaina i mātou umalava. A mātou tāpua i atu i lau pio. Suafa pele lava o Yesu mātou te tālo atuai. Amen. Nā tātou vi atu i le tua i lona vi inga.
o tu spaia lukam tau po sul man valu al fa yu potol sul matasi pangata mai fa yu potol sul man fa ka ko mai ya pio pa ia al tato wali wa ave ia le to se fulu male tolua wa fetalai ia te ila do fauta o le awa ila i tātou i Jerusalema e tau nuu ai o mea uma ua tūsia e le au profeta i le ata li i o le tangata. A wai tuina atu o ia inu ese e whātau e muina, e whaalea ngaina, e whianu foi lātou i a teia, lātou te sasa foi ma whasioti i a teia. A o le asa tolu e toe tū mai ai o ia. E le ila ngona lava e ila tō ia mea ua lilo fo i le nā upu ia te ila tō e le iloa e ila tō o mea na feta laia mai ai Yesu ia fam nia mai le atua ma whamara malama mailo na nganga pa ia te i tātou e pe on tātou pai tau ma whalongo i lana pionga pa ia i le nei tai au. Ia ole tātou matua e tātou te mama ai e fui i le nei matau ua ave fai upatol sun matasi ua ave e ia le to se fulu ma le tolua ua fetalai ia te ila zou fauta o le ao ae ila tau i Jerusalema e tau nuu ai mea uma ua tusia e le au profeta i le ata li i o le tangata. O le whaatolu lea o na ta watu e Yesu i on so o mea o le a tau nu ua tusia le au profeta i le ata li i o le tangata. A wā e tuina atu ia inu ese e whaat tau e muina e whaalea ngaina e whianu foi la tau i a jeia. La tau te sasa foi ma pasioti i a jeia. A le asa tolu e to e tu mai ai o ia. Na mala au e le atua Yesu ke riso e au mai le whaalatanga i le lalolangi. Ma whaali ia i tātou o na puapua ngā o le sasa ma le tā pasioti ia jeia. Ai toe tu mai i le aso tolu. Ua whaailoa mai ai ua whaailoa mai ai le manu malo le lii i le larolangi. Awa e toe tu mai o ia i le aso tolu. E wala awina foi e Yesu ona so ma tau i ai mea te tele o le a tutupu i a teia i Jerusalema. Awe mai whai upu e tōt su marwha. E le ila ngona lava e ila tōu ia mea. Ua lilo foi le nā upu ia te ila tōu. E le iloa e ila tōu o mea na feta lai mai ai Yesu. Ua taunu nei mea uma. Ua ia te i tātou le manu malo le oti male tunga mau. Ua ahava noa le langi. Mo tangata uma o e wha atua ma whalongo i a ke riso Yesu. Arpesili, o e whalongo ea ma e langona ma e iloa ia le ngā luenga Yesu. E pei ona feta lai mai ai o ia mo i tātou. E wala awina i tātou uma e whapea foi ona tau mai i a te oe o mea te tele mo lo manuia i le tino nei ma le anganga. O lana wala au mo se uo e whaatino ina lo na finangalo o mea le lei e tutupu i a te oe e le te i tutupu mea le lei ai o le alofa e fua ina i a te oe le tangata ua wala au ina ma whalongo. O wala au ina
I tātou uma e pei o na so. Ai ave o na so ma feta lai iai. E feta lai mai fo i o ia i tātou. A o le fesili o e langona ea. O e sila fia ea. O lo o e misi pe a fai e te leo langona. Na ave fo i o e Yesu ma tau atu. Ia te o e lona finangalo. Po ua e langona ea. Pa mai peteru mo mua fai upa sumatasi. O e na sa ili po o a fea foi. Po male winga o ona po. Na whaeloa mai e lea nganga ke riso Yesu. Sai do tonu ia de ilado. Ina ua mua i whaeloa mai o ti ngā o ke riso. Male mamalu e muli ane iai. A lea la fo i mori mau ia peteru. Mai peteru. Pa mai paulo i le kalesia i Roma. Tau poe valu. Fai suman valu. A wā o loo manatu. E le te tau ona whaatu saina le ti ngā i nei ona po male manuia atali e whaalia mai ia te i tātou ioe wa manu malo ke riso i me uma i awane i peitando o so e le whalongo ai whalongo i a fionga lo tātou wali a wā o lo manuia lea ia famadato matua wa ave ia le to se fulu male to lua wa feta lai iai ai le I falongo le nu ue fa mai le fai salamo tot so mal fitu vai betul mal fa ia e fa dua ile ali ma e fai a mio le lei ia e no fo le nu ma tau sisi le fa maoni ia e fia lava oe ile ali ona foa ina lea e ia te oe o mea uma e manao ia I lo loto. Ia le nu ue o le atua tātou le nei tai au. A longo I le lii. A wā o ia lava na vala au ina oe tātou uma. Tātou te o hatu ia te ia. Ia soi fua ona o Yesu. Te tātou tātou. Lo mātou ta mai o le langi. E pa ia lava la ua pio. O le tua alofa, o le tua fo I e o mea uma. Na e whaia le langi, male la lo langi, na e whaia fo I le tangata ia fo linga ia te oe. O mātou watu le vi inga ma le whaapatai, a wasa e tai mai le soi fua, ia maso mātou wola I le nei tai au. Ia whaapatai te le ilo wanga le lei. Whaapatai o le ni mala e ape inai, a mātou malanga I to tonu o le nei a tonu ua mātou no poai. A le pile mu mai a te oe, ua mātou manu iai. Ia, o le mātou te talo, whaamanuia mai mātou le nei as. Whaamanuia nai, ta māma nai tina u malawa. Whaamanuia si fonga le lo mua I le li pule ma le au whainga luenga, I whaamoenga le uma. Ia au wā le tala ina o le whi au o le atua. Ia, oe o ngase, alo whangia le taitai whono. Ia, ane maafutanga whai whi au. Le sunga tui ina ia maraki mua iawa. Ia alofa ma whamalo lo ia te ia. Ia, maise po I o lanto umalawa o jutonu o pare mai. Ia, po maota po I po lawa. Ia, iai lau whamalo longa. Yo lato ngase. Ia, alo whangia po I e wha noa. Ia, iai lau wha mawhana whananga. O e po I fia maua lau soani le ne as. Ia, alo whangia I lato. Ia, whamanuia po I le. Ai kumsina, masiopo. Ia, se aso po I toe malangai. Ia, awai oe. Talo po I moe o I whale pui. Ia, whamanuia I lato umalawa. Nai mātua ma nai whanau, ia il malua whale whamanuia I lātou. O ngā luenga lelei uma, ia I lo lofa I o ngā lue, ia I lau whamanuianga. O la mātou te tālo lea, ia o nei fui whamai mataua, lea li ie, alo whangia,
ia i mātou whaama maolava mai mātou nei me uma ia maua le file mu ia maua fo i le saonga le mu alo pangia po mai mai lātou umalava o tau la mua ia i le tau mawhaiai le nei wha mai ia alo pangia mātou te talo lava ia te oele li ia tu mau mailo manuia malo file mu le tual tama le lo fasilsili ese o Yesu Kiristo le alo ma tanga ma le nganga pa ia nei se yo le fava vaulava amen. Wa whaafonga le tātou atunuu i le tātou sauninga lotu, te ta ia lea le sunga i le toina, sunga le whewhau toina, Reverend lau i ula lau yang, o le kalesia whaapoptonga a Yesu i Samoa mā tunuu i whafo i Wellingtone. E mo le atuaida nganga whaaftai tere mātou whaaftai atu, i lau sunga i le whaafengainga, e tu sai o le tātou sauninga lotu, ia e mai se foi o le upufolafolo le leitai ao, ia tō matau ina i foi, ia ma ta ia lai fo i langa ia tu le tātou atunuu i ngā luenga ma whai wālo filimo le nei aso whamni atu le tua le nei aso i fuafuanga le awhenga iai ia whaafetai tele lava ua se fulma iwa minute ua te enei le tu la fiti o le si fonga nei o la moe Wellingtone ia toi whaatalofa ma toi whaafelo ia tuai i le pa ia mawalungo le tātou atunuu ia i la tō fo i ua mafuta ma nei taimi le tātou tautua tasi ono tesi ma le tasi whamo ape foi lunga le tātou app, le lunga le tātou Facebook, ia me se foi o le tātou YouTube. O lea ua se mai le tātou taimi lua se 10 minute o te ainei le fitu, ia se vatu le viinga leo le tua, ia mai le kalesia, whaapoptonga, Yesu i Samoa mātunu i whafo, ia o na whanga solo i leo le tātou poklame, ma le whapese, whanga tongo Amerika Samoa. Mafuta mapemu, lumulu oi.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tātou whaafitai e whaatasi le alofa ma le anga le nei o le atua.
Salang here. Instead of Fifi Falun, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semai apple feet to the banveal. Su fong lo mua. Atau le tayao. Ata, 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 fifi, oh.
Ioe, le tātou problema masani le ata le tai ao to e wha malo ma to e wha ataro wha tuai le pa ia manu manu le tātou o tanu le nei tai ao fau, tātou le mai le alofa ma le anga le lei o le atua. Le tautua le nei si fonga le lau mua ma le tātou problema amata o le ata o le tai ao. Ia, mau e tātou le fia ua fo i le whenga i fo i le amatanga o ngā nuenga amata o le nei aso. Ia, mai se fo i le tāpua inga rai mātua mātua le fo ua amata fo i ona tui fo i le mulipanga ma tāpua i mai fo i. Ia inga, ia mai se fo i maota ngase. Ia o alo fai foi ma mata foi ngā luenga ia anai whanau le nei tai ao ma lona soi fua manuia ia ma lo foi le langi ma ia fifia lava o lewa ma tu ngā lua te foi ia ma le taringa siri la ei ma pe foi le usa tu fiso ia awa foi ia le tātou tautua le nei aso ia whatalo whatua i lau taringa siri la ei ma lona usu ia toi whatalo foi tasil nei tai ao ma tangu fia ma lole soi fua manui ma lole te wata o atu le sang fia ma ni tau ta te mali me vai me le te malo me le ato pe o e vai masani tau ni sila ia mo le silfia tatu tunu e tu va pe so le fa tu ofu le ulila se tu loa le fa fo mai lai ofu mai ofu le tau ma fana ia o te tonu le tatu ofisa nei ia o le matua ma fana a fa fa tu le tatu fale nei se tu lo ia o le matua marurua le merale ia le na fai mai tatu ofu ta i jumpa fo i ma cheke ta i tolu ia mai loa ia tala se vai ane lava le fa fo mai le tinu ia ai ofu lo ia tatu ofu ia wa fo tatu nga luenga ia o le na e fa pena lava i siringi se si fa pesol e selfie tama malo tama lari ia le malu ia ai ono le tulanga o le tautua ina lava le atunu ina ia fa matanga o fiel sila mai ia vai mai o le tau feo lolo tu ta o le lungo TV ia o ha mai le ta si lai ia ta o mata o fio le ri ia o tato fa longo le fa la i au le sunga to ina ni ta ia e ta ia la ina i fo ia tato tu no le fenga solo ia me se fo ta u le o ta mai fa tau tu ma san ma lu me io e malo io e vai atu sui mai la usau ta o fa longo atu le pata tu ma tato vai to pa peso le ese tu ile tu ai to fu mal tanga te ton pa pe umai le pale mio o ya pani le sai ya sola le no fanna le no fanna mai tu el muri uru vale pa fo le tu ma lo ala tu me fa pe o no ma li fa fo o fiu tu ya le tu tele no ai va lo tato tenu le ta ya festato fatalo ya e fatalo fa le tapo inga mau le finga luanga tofia le tua feoio le tala le lei ya o lo fa mau tale maru so se fata faita ulanga wa lava le no manu ya mo se manuio le tato tenu ya fatalo fatu malo le langi matafi fatalo fa foi tamam tina matua o le tato tenu o le fo ma le fo mai fa nu le nei ta ma to fie ia malo lava le fo lau malo so fo manuia fa talo fo i le lo tato tunu le malosi o tato tunu le fo i wa ia tu fe au manga luenga masani nisi fo i lo na fa i tono tiute ma fai vai tono ainga walta o singo matua ma fa nau ia fa talo fa tu si fongo le lo mo ni tao le lo tato tunu i ta fa fio le lalolangi o lo lungo pe un ngalu le ea vai so tato YouTube ma Facebook ma tato app ia matou te whaatalo whaatu le nei tai au matango fia malo langi matafi malo fo il whaatua toi fia au matiu te olo whianga iai e so se tafo le lalo langi ia si ufongo le lau moe Wellingtone no ofisa maasani le lima tasi man Kevin Avenue ia i porirua e pe ona iai le whaasalonga maasani talofa lava malo ia na tatou whaatalofa na man whaafeilo i le tai au ia e manitua fo ina ia inga fo i ia wa whaanoanoanga fo i o nei tai au ia maafia fo i ona o maaftanga o motia whaafosei ia e whaamawhanwhana atu le tātou pokalame o nei la pokalame ia e whaafia ma tātou tala no fia ia wa fo i amatanga o ngā ruenga o le aso ma le aso ia e le tuai fo i ia le wala upa ia le tua ia inga me lea ia e whaamawhanwhana atu le tātou tautua nei ma le pokalame ia inga umalava ia ma ia manuia fo i ngā ruenga amata le tai au Fela vas fea se vaenga na te mafuta mai ai mana tua le tātou Facebook ia share le tātou Facebook ia ma le tātou YouTube ia e subscribe pe fa pe te mua nei ia le wa e mua mai ai iso se vaenga langi ia e o lunga fo ila wala le taimi sile lai wa pisi fo ila wala ia na ona vatu pe le tualano ma le fa manatu tau tuanga le saunga le mu au anga ia tu fo tātou fia o mga luenga au fo va fa pe ona ua poloka le wala ia
mana tua sto ina ona sai. Oi. Ia masilo matua matala. Ia lo winga ona sai pe ua tuaina ona ngaluenga. Ia matala inu wala. Ia mas tamo fa pale. Ai? Fa pale. Na, mas estamos fale alupo na fa pale. Pale. Ia na pese mai pese fale alupo le no matunai. Ia ole nei taiao. Ia ole taiao maruru. Ia ole tala pata inga fa fo ma ia ta ua tasi nei taiao le tatu tunu. Ia o tatu fa longo pea le fetalei mai o nisi vane fa fonga le tunu. Ole matua pe pese le fulu. A fai o le te anga i le ngaluenga ia ole ai sau. Foi le talifonga. Ia tom fai sa ili po is talifonga ina ia fenga. Ole puipuinga foi lele. Awane ia fia le stangata ia oe. Ia pe awa foi ni ia fia mai le stangata. Puipui lava oe ia te oe a mese o lo ainga. Ia ona tūlanga foi lele. Awa le tu utala loina le tūlanga o le tato woi le aini le tato talifonga. Ia ma le tūlanga na ia e whaanoi. A whaanoi na ua fulu se i tūlou ane whaapo ngase foi. Ia ave fa no yo lai lo fo e le pule ma le fo nga ma nga luenga ia le pepesi ia le fa ma isa wa i tua ma le pepesi lo pepesi le fulu ia wo fa tasi ia fa ma ia lo ia ua fa nga ta ia ta to e mese nai ma tua ia i le nei taimi o le tai au ma fo ile so i fo la le ta to tinu ia a le ta to pese le ia on fa nga solo ile ta to kala mi ta lo tau ia as fa na ma ta lo mina tupu le ta fa so pito la lang si fa nga lo mo Wellington. Oi, 20 minuti ona tale le July valu. Le penino tia fau sa va di Mariane la ia le tai au. To
Alo whaftai o le tara le tau o le nei aso mo tātou Wellington e peo na mai le vai tau o le a to uluti munga le nei aso e a mata i le tūla e se fulma le lua o le a mata ona to uluti mu le tūla a to e whasa watu a mata ia ona to uluti munga i le tūla i le uli whasolo atua i le fiafia na nei a o savili o le a o atu le malolosi le selau 2 kilomita le tūlalo no inga whai asi malolosi o savili le aso le nei mo tātou Wellington ia saua i loa mati munga i le auli ia whai tete tātou whapena fo i tai au le amo ti munga fo i tai au le astofi e ti munga fo i le astofi e peo na mai le va ai tau ia whapena fo i kapiti ia ma taupo o Marlborough e to ulu fo i ti munga o le motu i saute whaatala whatu ma lo le soifua manuia ia o le tau mo o tau le motu i saute ia mai lava i pito lava i lunga i le sone whaasolo atu ai se i pa ia lava ia Dunedin e ti munga le nei aso lono winga whapena fo i Queenstown e ti munga Kalaistete ti munga ia o i makako lea e au aoa le nei aso o apia i le so e pei ona mai tau atu iai ia e langi le lita atu tinu 2.5 le mawhanawhana le vevela le whaamawina e 2.5 ma le valu o suva i fiti e au aoa le nei aso 2.5 le mawhanawhana vevela le whaamawina e 2.5 ma le 5 o le malulu le tai nei mo Wellington e se fulu le maulunga le mawhanawhana o le ea se 5 ma le 5 ia whaasolo mai lea ia tātou i porurua o le malulu o le tai nei e se 5 ma le tasi o le mawhanawhana le whaamawina e 2.5 ma le 1 o Wellington ia e se 5 le malulu a pahat se 5 le malulu fa pena fo i lawa hat ia e se 5 fo i le malulu fa pena fo i mapara umu o le te lenga tulanga le ai le tau le so o le tele lava vaenga o le tunu o le wa a mai le vai tau ma fa mawina fo i o le tele lava vaenga o le tunu o le nei aso mai lava le motu i matu nei fa solo atu le motu i saute o le a to ulu ai ti munga o le a ngoto i fo le fia na nei se 45 minute te ai le 5 oso ele la le tai au le toi 2 minute i le tu live valu e oso e le la tai au o savili o le hangi mai lea i matu fa solo atu ai i sasai i saute o le talo le tai mo le nei aso e sua le tai le tau nei Wellington e 2 minute te ai le tu live pe le tai le uri ana nei po le afia na nei toi 2 minute le tu live fa o Wellington e pe le tai tau nei lona winga le ua pe le tai tātou i porirua toi whasau atu porirua le ua pe le tai nei o le toi 2 minute i le tulai valu sua le tai le afiafia na nei i le tasi minute i le tulai lua o le tala na le tai ia ma le tala le tau ia e toi whaamana tu atu ia le ma whaapea mele wa i tau ti munga nei aso mo tātou Wellington mai se ai ia isi vaenga o le nei atu no ia ai o le tātou tala le tupe mo le nei aso o le suinga le nei o le tātou tupe wa foi lo fa tula i si o tātou atu no tasi tala ni sila mo tupe Australia e valus fu mal valus sene tasi tala ni sila mo le tupe fiti e tala tols fu fa sene tasi tala ni sila mo le tupe Samoa tala onos fu mal lua sene tasi tala ni sila mo tupe Meleke tupe Amerika e onos fu sene e le tala ono lua suinga le tātou tupe le nei aso manuia le la foino seleni tai ia o whaamneanga wa soifua maa sa whanau ia e whaamnau to tupele tātou imeli ma sa whanau at samoacapitalradio.co.nz ia o te umalawa na soifua mai lene yaso le aso se fulu iwa le masino i ulai manu ia tele lava o tau a soifua ia whaamanuia le atua ma ia whaapopo nisi tau sanga stele mo utou ia e se e atu le tātou whaitau tuspa i o le letai au o le tātou tus whaitau le nei whala e awina i fo ilo to pa ia malo to mamalu o wao to wasa soifua ma mai le tu se e peru o lona mata upas fulma le lua ale fai upas fulma le fa ia o tau sisi le file mu ma tangata uma i le malea mi o le lei a unoa malea e le aise tasi na te ilo atu le ali ia o le ami o le lei ia male nonofo pea ma le file mu ma tangata uma ia ona faingo fiele on tatou lo atu le li o tatou loto ia manu e tele o to waso soifua
Ale pese nei tai nā tu moutou. Talo whātua tātou por kalamere nei Jamie Malo lava le soifua ia o se vainga foi nei tala o le tala whāsalopito langi le nei a so tātou ria le aso sifuru mara iwa le masina o iulai.
O le sol tausanga e tasi iwa o tolu o le tangata suafa ia Maurice Karen. O Maurice Karen ia o ia le rua tangata na manu malo le tuunga wila vili vai mua lava ia le tau o le Tour de France. Wa leva tele tuunga wila le au ova mse lau tausanga o le rua tangata na champini ai le aso le tausanga e le tasi iwa o tolu o Maurice Karen. O le sol tausanga e tasi iwa tolu lima na urua i whaapipi i aini mita e tutongi ai le pakaina o Taavale. O tutonu o le nuu lea Oklahoma City i Amerika. O mai tauina e le pule ngā nuu lea. Le watu o tangata whainga ruenga paka la tau Taavale le aso atoa whao e le paka Taavale. Ia i le ini tupe mauai. Ala e oe whainga ruenga su e la tau tupe. O na e lo le se manatu tau na tutongi le vaenga le paka i Taavale. Ia o urua i mita ia paka Taavale le laulangi. Ia o le aso nei na whaatutu ai mwhaonga ai tausanga tasi iwa tolu lima ele nuu o Oklahoma City i Amerika. E le utato vai Wellington e atu lau Taavale tutongi le tupe e paka e lau Taavale tongi le mita. O le so tausanga tasi iwa lima lua na tatala aloa i ai Olimpeka o le tau mafanfana e le tausanga tasi iwa lima lua na tali malo e le nuu leo Finland. Whapena fo le aso nei tausanga tasi iwa valu sifuru na tatala aloa i ai fo le Olimpeka o le tau mafanfana e na whaia le i Moscow i Rusia. Ia le tatu sauni o le aso lima o kuso e tatala ai foi i le tausanga le nei ta alonga o le Olimpeka o le tau mafanfana tali malo ai Rio de Janeiro i te tonu o Brazil. O le aso le nei i whamomaunga fo i o talaanga o le malo Samoa o le so ia nei ua ise filifilinga le i tutino na filifilia el malo New Zealand Markovana e tau le Privy Council. Ia la tau te ilo ina se mata upua se tina Samoa na nofo i New Zealand. E whapea la sa tau mwhaili tina nei e tūne ia lana mata upu e te tau na aveia matangata si seni New Zealand. I lalo o le foi tau o ia na whanau le taimile na pūlea ai ia Samoa i New Zealand. Na tau nuu atu ia siamani, fo ia amata mea siamani. Le vai tau le tasi valu iwa iwa ngal tasi iwa o. Mala tau pūlea i loa i Samoa i sifo. Ai o ia Amerika pūlea i Samoa i sai. Nea lavalo o maliteminei. Ona patatu lolo le tau a mua lo langi le vai tau tasi iwa, tasi wha. Ona tau mawhai mua lo leo Peritania. E val au mai ani usila lea la talata i Samoa. Tau te whao mahalosi mai Samoa mai limo siamani. Ia lea na tau nuu ma vaaia i loa ia e New Zealand Samoa na vai tau. O le whinau la tamai tai tina Samoa New Zealand lea. E ta tau na maua lo na sitiseni o na o le taimine o lo pūlea e New Zealand Samoa. O whaia i lava whinaunga. Na whaia lea mai loiloina e se i tu tino fo ina filifilia le malo New Zealand. Mai ua i le aso tonu ale nei sfuruiva o United si iwa valulua. O Samoa lava na whana nau masoifua mai i le vao le tasi iwa lua whae o ma le tasi iwa whawalu e te tau o na City Seni New Zealand. Toi whawhonga mai, o le whitwhilinga na maua i le aso nei le tausanga tasi iwa valulua o i la tau na whana nau i Samoa le tausanga tasi iwa lua whae e o le tasi iwa whawalu e te tau na City Seni New Zealand mai la tau na whana nau mai i tangata na whana nau mai tausanga lea. Peta iane e le Italia e le malo New Zealand whamele la tau mau o le ato a tele i tangata e o mai tono New Zealand. E te tau na ave ia permanent resident whapea fo i City Seni tangata Samoa lawa ia ia New Zealand vai tau lea. E leu tato i loa o iai le whiangai whainga ua Samoa New Zealand le o mai tangata Samoa New Zealand kuota ta iafi se lau tau sanga ava noa e le tai lava no. Nono winga e whafonga mai na whanau se isi o tau a inga po lo tu a i le varo ta siva lua wha, i le ta siva wha valu o oe le City Seni New Zealand i lalo o le unga na maua i le aso nei tausanga e ta siva valu lua. E o mai nei e le i whaatau nu ina New Zealand lea fuafuanga e pe o na au mai e le longa komiti po le tutino lo la tau whaia le whaayunga. Ia whaftai i auro i per tātou wale ma New Zealand o tātou le sa paraia tamana kapia lo Blacks. Whawhonga mai e tātou tala mai Samoa, ma tātou tala fōu ni aso.
Fia te whātāna whātul tātou tanu e se isi whaopoponga le neo tātou telefon mai Samoa, usmai al whaafonga. Whaato a maua le avano le fionga le minista o leo tine mūmal toi fuata ina, le fionga le whau Harry Schuster, e tu ina tuai sana upo wha malosi ma se lui, e poupo wailinga luenga whaataitai, a le komisina fōu leo talu o na filifilia, le sunga awa pa au longo i tino Filipo. Pei on se le fia e to fitu i lantu na tusitalu sanga i le avanoa, to o 5 na tusitalu sanga i Samoa lava, ma leisi to o lua e le o iai te tonu al matanga luenga. O le whiriwhiringa sa iai le komisina mua leo le paia inga wa mavae, sa whiriwhiria ma iai se tasi mai atunu o i whafo sa ngalue i Amerika, e a vea ma komisina, a sa le inga lue te tono le matanga luenga o leo, sa anga lue o se leo i Amerika. O le lui le fionga le minista o le ngata o le komisina fau wa filifilia, a e whapena fo i sui umo le matanga luenga. Lan mafuanga no foi le pulenga. Al fainga malon te atu. La mafuanga no foi au mai tanga mai fa. A mai komisina. Ai no fo matanga le tono le on tanga luenga. Ia si o la vai vai ngano te tiro hape. E ala se ia lo fato tuanga ma sau tal tonu ise me e il fa le tonu la e ma fu ai la ona e no fo fa il fa io au mai se tanga mai i fa e sau fo fa fita uli e tonu le on tanga duanga le ona o le wa tilot e le fato tuanga e o lo ye tonu tini ma la tala au tu le ya auto i lo fato tuanga ma lo tal tonu o te tal tonu ya au pau mal pulenga le o te tal tonu ya auto le ye tonu tini to te fa na le ngalunga e ye lu tau le fionga le minista fawalo le fau Harry Schuster e leo fai titi tu ainga kanesa ese o ma waiso i fuol to telo le antuno ai palasi le mamafa le tu pao te maitai o se tasi o kanesa lo numera fitu lo na fatu la nganga i Samoa o lo ma waiso i fuol te maitai o le itu ainga kanesa leo le HPV e a fiai le to ala whana o te maitai. O le temi ne wa whanga solo ele tui pui o le fo itu ainga kanesa e tu tonua o ngā taitasi mai ai lanto e valu tausanga o atu ili se fulfitu tausanga le maatu tua. E ui o te maitai le ma mafa i ele itu ainga sia mor kanesa ai o le foi e a fiai mali wa yele fo fanga e tui fo i ali i mai le valu tau sanga. Peita in sau nole ofisa silio mtanga o wengol si fo malo loina tanga Lord Robert Thompson. E le o lava le vaila au e whaaso polia i le tui whaatasi mali i le teimile ne ia onga. O lo yele fo fanga se teimi i luma se i lava le vaila au e awina mai. O na whaaso polo lo le au fiai mali i. O le pepa o whaamtalanga mali soi fo malo loina. E tasi le tui e whaatino o na au sia leo pui ngoa li i matama i tai, e le mawhai o na whai se tui o se tangata o loo maitanga, pe fiva, po o se tama i tai o loo maito, i le teimi e whaanga solo atu ai tu winga. O le whanau nango le ofisa sili o le ofisa le pule whaatono, le tō wha le matua ngisa fuatai Brazil. Ina ia whaatanga telefoni mō whanau a onga te tonu a onga, ona e te lelo nā o ngā so soani, e le telo vai ngolo mana o mie whanau lunga o peng te whailangi mō lātou suenga. Sau no le matua, o le ala foi leo una ia i le official pule whaatonu le whaasopo loa a onga te tasi le atunu. I le interneti ina ia tutusa uma o onga i maua, e whanau a onga le atunu i so se vaenga. Peita i olo na talitonunga, e ao ona tu inatu le whaatua tuanga i whanau a onga, lātou te waaia le ma le wha maoni le wha o ngā ino i upenga te wha ilangi, mai le ese o i tu lau lātou te aseasi ai. O le whiaunga ale taumomole ale University o ta inga laulang ia kungu o malawa, ia a wai, ia alo mawhangau, i le wha o ngā inga le internet, o ngā ele ai se maka upo kaua o ngā leo iei kukongu. O le mefo ngā leo ngā iei, ia wha asopolia, whesota inga i tono atungu o malawa. Le ofisa sili o le pule whaatonu, le matua ngisa fuatai Brazil.
Wa whailua mai au telefou nisi o mātua, o alo mawhana wa onga ia na tu e se tasi o ta mai lunga I lana whaasale launga tu sao, sa tu ina mai le whale whaatalipasi a pia, o lanto fōlinga ma whaamtalanga sa tu ina ia I lea ta maa, o le a whaauru sa lato tangi lo fisa o leo, e whaasanga le ta maa lea malana whaasale launga na whaia, wa manatu le tinai telefou na ia whaalia, wa whaamata ngā le ato lana whanau o le tama ma le tamaitai, e le o se whainga wō. Whaalia le tinai le fia whaalia lo na swafa I telefou. O se langona ti ngā le ngā yoi ngā le tamana I a whaia, e lante le tu inatu se whaatanganga I se isi tangata, e nā te pue nai fōlinga o lana whanau matu I lunga o penga ta whailangi, ma whaia I aine tua inga le moni. I whaasale launga le fwoi ta mai lunga o penga ta whailangi, o loo ia fina wina foi, e moni ma sao ato toa le ngā yoinga nei e whia, e nā te whaamata ngā I nai, I alo ma whana wa o ngā lea tino. O talafowia mai Samoa, manuia ni aso, whasoi fuia. Tala flava le whaabobonga mumo telefon ma le si ufonga le lau momo le nei tai au. Se fulu ma le iwa iu lai lua fe lua lua. Tolu se fulu lua tau sanga ua tuanai, wha ato ato e o le se tūlanga maa walunga wha apea, le si itia o le tau o le soi fuanga. E fitu decimal tolu pasene, na si itia I le tau o le soi fuanga I tutono le tolu masina, e o mai le whai unga iuni, mai le ono decimal e iwa pasene le isi tolu masina mua mua atu I tutono New Zealand, e le ngata le si itia o le tau fale o tau mafa, ai wha apea fo I le penisini. Ua mawalunga atul si itanga na ilo foi numero sa mafauwina, ma o si itanga pito mawalunga, talu maile masino yuni ile a fem se la wiva se fulu, e tasi decimal tolu pasene na si itia ile tau o tau mafa. Ona o le taunga tau o loa, ie wha o ngai nei tutono a inga wha pe ima tau mawhitanga vela, ai lua decimal tolu pasene, na si itia ile tau o whewa inga lau tele, e tutu samale mawalunga sa si itia ile tau e wha alu I tutono a inga. Na wha alia le ofisa o foi numero wha maumawina New Zealand, o lo o wha atusa si itanga New Zealand I foi numero a isi atuna o, ua le leo la tau atina enga, e pe yo le United States of America Britannia, ile taiva tesimale tasi pasene, malelima tesimale tasi pasene I au setalia. O le aso sale na whaasilsila I le malo, le toi whaapopo le taime whaawau na whaapau I le lafonga I le tau o le penisini, whaatasei ma le whaafa o tau pase se feo inga I pasi mano whaafi, o tau e tutongi mo le whaongango a wala tutele, mai o atu lava le whai unga Januari lua felua tolu, ma o taua, e to samaleono se lau 5 miliona tala, e whaatupe ina I lea whaaupoponga. E la taile afo sui filifilia mo whainga malo la aiti, e whea ngai mawinga po o whainga whailonga lano, o whainga whailonga tangata I o la tau I tu ainga, a lii tamaitai mai tu ainga tutusa, po nisi tu ainga o amionga whaalia, e whaamanu alia I la tau, o whea ngai mal whaatinonga o la tau tiu te tau ave. Na maua fo ile saililinga whainga malo la aiti a New Zealand, mai le to o se lau male 5 o sui o whainga malo la aiti mai pulenga whaitu malo. E 5 maleono na tali le saililinga, e 5 pasene na o lātou whaafea ngai. Maisi tu ainga o whainga whailonga tangata, o whainga tau whaamatau, po upu matala e lafo ia I lātou, a o lātou ngā lulue ia lātou ngā luenga, e lata I le tasi o vai whao I lātou na tali, e le o mauti noa, pe whaapewheo na li poti e tu ainga o amionga I whaali atu ia I lātou, e la loifo le tasi o vai tolu na o lātou whaalia, e ilo lātou langona e ngā lulue fiso o tai, maisi sui filifilia ia lātou ngā luenga, o sui whaipule ngā nu I Wellington e makalai estete. Ia na lātou whaaleo ma whailoi tu ai ngā mionga ni olo sa waina I lātou I pulikiki, po upu whai ngā malo la iti, ai mai se lava I le tu pao tamaitai. Talua I neina toi titi lava a whaina se taso sui tau wā au kilani. Efeso Collins malona ai ngai lungo le ala tele, maini ngā yoinga ani tangata lau tele.
Ua filifilia le whaululunga fau o le te herenga waka le University of Victoria i Wellington e suitu langa ya Grant Guilford le ua malolo talmai le valu tau sanga o avea ma Vice Chancellor. O Professor Nick Smith o le afto a mataina lana tautua le University ia Januari le tau sanga fau ma o le taimini o lo ngalua i Queenselani sa avea ma Professor le University of Oxford. Aoli avea i mawhaolulunga le King's College i Lonetona, masanga lue foi i le University o Aukilani. Ua wala au le vaenga whaupwhai le Greeni na ia whaanatinatio na whaiese fuafuanga i pōlea le lei i whale no whamaututongi, ma ia te lea se isi fsoswani mō tamaite ia o onga maua lulunga. Ona o se saililinga sa whaia na mawai, o le lua vai tolo o tamaite a onga University, e whianga i pēr matulanga whaingatai le whaataunga o lātou tau mafa. Ma isi vaenga i mo omia mo le tau singa o le soifuanga. E silia ma le whaafe lima se lau leo whainga o tamaiti a onga na o fia. Pe awai le saililinga, le na whaatautai e le Green, ma isi whaala potopotonga. O nisi o i unga o le saililinga na mawai. E lima whaapasene o tupe maua tamaiti a onga i no nofo whaatasi ni potu po ni whale nofo maututongi. E whaalu ili tutongi ngā whale. Pe tu samale lua vai tolo i lātou. E le lava lātou tupe whaatawaini mea ai, lava tutongi e isi pili. Va ai e ni fō mai, po isi mea o ngā, e pito sili fo iona pangati ai lātou e iei mana o ngā whaapitoa o tamaiti a onga Māori ma tamaiti Pasifika. Ono iwa pasene na o lātou lipotia, le tūlanga whaale tono le ola malolo ina o le mawhauwhau le taimi o le whaama, ma sa awhia i mā lātou wa o onga, se fulu whaapasene o tamaiti a onga ino nofo whaatasi, ma isi tamaiti i se whale, e le o au sia tūlanga le lei e te taona iei e pe o le susu, lenga le ngā, tumu e pa o malolo, po o le le o le whaingo i a whale, lua vai tolu na o lātou tā ua, e le mawhaiona tutongi whio inga po ni tau i tā vale, ma le iwa tasi pasene sa o lātou whaalia, ana whaapea e le ise tutongi o whio inga lautele, se manu e o e whaonga, pea ma le tolu kuata na o lātou whaalia, e whewhewhe tala no i tangatai ana whale no fo mau tutongi, ina ni ito e si i lunga lātou tau, e tutongi, pe tutuli e se foi i lātou. Ona 10% o tamaiti e le of sosoni i o lātou mātua, i a lātou tūlanga tau tupe. Ono 5% o tamaiti e le o i vasenga e whainga alwenga ina ia mawhaiona tau sia i lātou. Na tā ua le minista moa onga Chris Hipkins. E te le se isi fsosoni ale malo na whai mo tamaiti a onga i le 5 tau sanga utua nai, na i lola whainga malo i le 5 tau sanga mo moatu, na si itia alaunia tamaiti a onga i le vao le luafe sfulfitu, ma le luafe lua, le ise tutongi o pili mo le tau sanga mo mua, o whaatupe ina fo i avanoa ia o onga, ma ngā lulu e ai. Na te ena le isi taita i le vaenga whaopwhai i le Green, James Shaw ni ripo te whaapeo whaamata uina lona tūlanga taitai i le vaenga whaopwhai a olumana i le fono tele whaaltau sanga le pāti i kalai estete i le whai unga le vai o sonei. Wali ipotia se fuafuanga nisi o sui o le lala tupulanga ina ia whaamalo sia se palo ta moli tofinga taita. O Shaw lo ave minista mo le swing o le tau, masai e se fono tanga le komiti whaapalemene le asoana nafi. Lea sa ia talia ia pui le fuafuanga le whaititinga o kasa o ona po le kāpone o lo o whaaleanga ina ile se o manga pe ona whaitio ina ile National ma le Act. Ia tono i whafo o lo o whaabau bena sa solo ni mū te tele i se pānia mawhalani e au fi i se tasi o mūna o i se tasi o matawhanga i to o tele anga iai ile Atlantic ile asoana nafi a o whianga iei Europa ma le malosi o le vevela e o mai ripo tilpoa na po. Ele ia nisi ua mali liu i mui falani ma se pānia beitai, watua ia le pūlenga i Madrid le mali liu o le whaitau se lau o tangata, e mafua mai le malosi o le fua o le vevela. Wasilia ma le sifulu a whelau whainga o tangata, wave i sea mai o lātou ainga i litu i saute i se sifo falani, ona o le sosolo le afilian whaaleanga i nei se tasi o tonga paina tele. Safia ngai fo isia tunuu e pe o Croatia ma Crete le tunuu e Leni, ini mu e whapea fo i Morocco ma California. O se tau pito mātu tūle nei wa fiei fo i leitu i mātu o Italia, talo mai le fitu se fulu tau sanga ua tua nai, ua valo ia leo o atu le fast full tikeri le vevela i leitu i saute o Engelane. Ua whalia i so enga mailo ilonga i lātou i vaenga tau te konolosi, e mawhaia le polo kalame le TikTok, o na whaeloa nisi o vaenga, e peo le whaingofiona mo o whaamomonga patino o le tangata,
na whaalauloina le usu e mal company Australia mo le pui ngai fsota inga le Internet 2.0 ni su e ngalolo tol pol kalame po le app le TikTok ilungo telefoni ye le Android ma le Apple ile vaole somo mo ma le susful ma le lua yu lai tau sanga nei e yelo la to manato e le whaamo le app le TikTok le pui nga malu whaamatalanga o tangata maolo ave le tele o ia whaamatalanga o lo ta ua fo ile saililinga e siake le app le no whanga lo i le tangata i tu la te itasi umalava e mawhai fo i ona titala le TikTok le ka le na ilungo le telefoni al tangata wa maua fo ile usu e mawhai le app ona maua matitala umaisi pol kalami o lo ilungo le telefoni mai loa po ai si pol kalame o loo iai na taʻua Robert Potter o le Internet 2.0 i le ABC la tau te leo i loa ina tono po a whaamaumauga o loo ave peitai e mawhai e le TikTok o na whaatanga ia lava e ave ese ni whaamaumauga patino o se tangata. I ta'alonga, e mausalile talitonu ngol faya onga le aune tipola New Zealand Dame Nolene Taurua o lo solonga le leima sili atu tapenanga maltulanga o yele Silver Ferns il Taimine. Nailo le tolu tau sanga o tua nai e ui ile te leo le faya ina malita alonga male awale i tau pawali i a New Zealand. O le asotofia malanga ile awi Birmingham mo le taamlusanga o ta alonga malo le tau pulenga malfa moemoenga ina ia foi mai malepine auro e tali tonu le faya onga o le afa alile ia vaenga safa ale tonu alana au. A ole iyo ila latu ta'alonga amata lea ile otoe ato se lua vaiaso o na whaatau nuuina loa lea. Wa yo ile kalapu soka le Manchester United i se mali lianga male Ajax Amsterdam e whaasaine le li o Lisandro Martinez mo se tau e ivas fulfa miliona ta la o lo ile talitonunga e mai aini na yaso mo mole mali lianga pe a maua le visa o le tau le lea. Ele i whailoina le umi o lea kone karate tele peitai o nisi o tala salatua e whaape mo le umi e 5 tausanga. Tala whauia ma le si ufunga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. O le nā ua whaafonga mele atinu ia i tātou talafou a mata o le tae au mai le si ufunga le laumua ia pei ona tāpena ina e Savelina Kasiano ia e mai se fo i tātou tala mai Samoa ia le tautua le sunga ia pleuso ia tase Salem Sam mai Samoa tātou fisa utu ina i lalavaya ia mo le fo i tae au toi mo atu le whapoponga i le tūlai iwa i le tau nei ia lea ua se la vai le tātou teimi se fulma le 5 minute o te ai nei le valu ia toi whaamalo o le vaiaso muli nei o tuanga nei tamaiti ai whanau ia tamaiti ia momoe pe o tau matua fuli ai faile mo ele so se i tau feala fo ile taimi tau te feala ia ona ngā sororo lei tua le mkoka ia le ko pai mo le ko leisa nala usul tina fai ko leisa wa o tau por ko pai ia o te lo fo ia tonu e au ngā fo le malulu le ia momoe umi e tamaiti ia ona moe umi atu e fo ile masi tina le no fo fale e vai whanau ona e fo linga mai ia ua le maulava se toa nei matua i tūlanga fo i leo leo vale le whanau ia ai pe ua masani e lava i fia lava le whanau la i te oi to ina ma le on matua ia e no fonofo ta whao e wai e uma mono atu sia sfuta la e tampo le whaapona le io i tātou yaso la ia te rasi la isa e sau i fo ile sa tātou mai uma ia ili mele e o te fo ile to ina ma lo matua le tātou wo ili la whani ia ai o lo vaso muli fa pero fo lo matua i le to ina la o sia na fa na la to fo i o le i la matua e se fa na la misia fo i se fa na la vale ia ai o le taimi ia o to matua o to mai ia na ole o te ai o le lofa na le ma fai ona ve se le lofa na matua i fa na wala to fa na Wai o inei o leo tatou feo lai fua o feo lai fua tat whana o vai tupe. Ia. A tātou sa mo, ia so ia. Ia, e fōringa mai e umaloa lava e tate e loa e lo tamatua e o le ainga lai o e le sinu lai o e le lei e maua le tupe. Ia. Fe me lo atu o le anga le tu o e lo anko lai. E le usolo tamae. E pe tu o e le tuanga no lo tinae.
ia ua foi lele fōlinga mai o lai te alu e te tu uai ai umalo esa umalo pili ia na o pili la o mai ia ta ilima ta la ta se fulu ta la ia na se fulu ta la ia se la o le matua te le ia wa ta o vela vai ngana o fele lo taimine o tupe ami ta moiti ia o nei to ina mana ilo matua ia umalo se la ta maftanga o le tai ao po le uli ia mata uli foi tato se fe foi me vala foi la papa foi ia no na umaele umana faila ne umana faila ta usami se la ta maftanga ia fa apulo le solo fa fano ia ave tu tono se fe fa tali la o ni la itia la no umma fa mai o mai vai to pele ai e to titne foi ta mo mai ta mai te fale la le mai alu tol pola la le to pele le ne ia ingol me ai o ta tu e la le pola le ta se no ai ala ai me ai tamala le tu le pola va tu tamo mo e mai lo mata mai te orisi fale vai vole le o mata ta follow e me ai o le soi fuanga na soi fu ele tu ta viola e se le mai pe ale o tava ai falongo fo tala le na mai ni se valinga taia ia todos fulu lu tau sanga le tulanga foi le ile va inga le va si tianga le foi le o mario le tala o vai tu fa o tala mai ni taia o foi le ai o fa mo ngal vai nga le kau papa maori fa pe mai le tala po le tu o le mea ai lungo le lau po le su o foi le o po le tu o se me fa malu e lo ulu o tu lang vole le min le fali tu sa wa lua ia fifilinga le o me te po o lo foi nga luenga foi le ma sa ili tupe foi le fa fanga ia le ainga ia po lo sa ili o se tupe a wa foi fa tauino se fali o le no foi lo ainga e fua e le tonga tau so i fuanga le mo ye nei mo ile ia o te le si tianga le o to ale fitu te si mantolo pasene le i lunga o le tau so i fuanga le foi tata no enough le tau le pensini ia atonu o mata upui mai le langa le wo ye fu fuanga fai malo le sa le na fa ala wilo mai le o toe fa ala te le toile pa o pensini lufu lima sene ma le afa fo i el tulanga fo le o fe malanga inga ia lo te fa la tele atu anga ia januari lua fe loto ia sa le ia pe ia o le tau so i fuanga o fo le ma wa e tele le tau tau le tau so i fuanga le taimi nei ia o se fa manatu fo i tatu ainga wa me fo le me taua fa mo me taua ia pe o le fale ia o va fo le ia o me ai ia fa tau foi me ai ia me ai ia to foi na suil foi ngole tau mapa tau foi na suil foi ngo fa tau le foi ma sanin tatu tala no ai ma tau foi na foi na suil foi ngo fa tau le vai aso ma le vai aso ia mal pa ke tira ngol vai aso o me foi sa foi le sa lima na o me tili ia ma na ia foi ai sila ia natulang me sa o penisini o ta vale fa tau foi penisini ia ma pili fa mo me na ma o nga fa na ia le simio la pole fuama tu sa pole alto ngata tu fuang poto la ta italia e fel paketti vai aso ia o e saule paketti saule le fa sa wat e saule le tala le ana po le na mai lungo i tala fo i news le fo to mai sablina nei sauna po va pe o tele po pole a uia o tele po pole il ali tu le pole o le lava o se le ia po pele lava o va pe ele se mela o ia te wa ia te le pole wa te loa ia o fo le fa so me fa mua male me fo le ele tauna na tu o te fai fa mua me tauna fa mua pe o le fale ia me mo fa pena wala o fai ngala le o ye o sui no o me foi no va ai eu o tiro ye wala ma fo le se fale se ai ngana ia le o so sala o tala no tu lo mato ai wa to nga le lo tato o mata pule e nga foi fa tu pula ngona i fa le fa fo wa o te fa tu pe tina le ai i mato ai
Ai tu alu fatau. O se to so na fai mai fatau tu sala o masani ia. O mea ia la tu alu faloloa e mai a fa metala ia. Se o lo fa nau e o mai sa e ni mai ia. Awale o winga la tala o la tu nei la te sia kia me ia wa pe o la to wa fatau. O lo to e mai o to e tau tu fatau le na mai ni. Po fatai te inga. O le fo to e mai falau e lua. Ai o to e la tu mele tu e falau. O la ta tia mai pe tonu falau ma le a falau le. Ale winga o tala. O le to e mai a le fo ye umana fa nga o fe la i falau ala. Fatai te inga. Te loa. Ma na ia lau tala na. Ai o tina ia. Fo lele e feta la ilona ma fa se tu loi fa na la iti fa na wala to fa na yo wa o ia na la tu asa fa le ma sa ti ma sa kofi ai o le au ngale na o le tu la lo tu fo ya o la tu lo fa sui la finga o pe la lu winga na tala ina o sa lo le ta pu le po fa tu lo le vai o le si la finga lo na lua le no fa ia na po ina o va ai le ndiusi le na no fa tu lo tala o tu no fo ina sui finga me ya wa ai va ai nei e kuka ia le au vaenga le asia se tau pe o lo filima te leo le mit ai na uma a fa pe ta to ai nga to tolu o oe o ha tu fue vai o le mit le tipi fai lo kuka nei tu plate ko wa lo ai ai si me la upu me ai e le mangi mit te lo ai ma tu fue mit a le winga tala foi le o le swinga o wa fo tatou ai na samo au ina foi ka kuka to fa tatou ai kuka le ulo e mauti no ala e o tu tolu aso ele umana ai kuka le la foi le ma fo le fai fatele nei te o tu mai dis e o si ai ngai umai la sona lu foi le fa tolu fa ipu ai o le fai nga foi le se suinga e tau na sui fo le tau tale e le fo ya ma le fai titia o mana yo le to nga finga na a fa yo la nga to lu pe to tolu na mai le meet nei tipi tu watu tono falai uma lo lava fai uma kukalna le to se metto mo fai ti te vole e fa pero o so le la o man e wata to o le fa ta mai ta to ata to me o le fulisa o le pusa ma moi o le e fa pena o le pusa ma moi o mo o pe pa mo ya na me lo le tu I fa pe o wa il vai aso ya o tau no o tasina va enga le fa tato ya le fa manatu o le e nga fo ia me tupu isi ai ngai e foi le fa o ia isi ai ya poto la pa ke ti vai aso ile le la pa ke ti vai aso ale le ia le ai ma se mela me fo na le fa to ia avele le pa ke ti vai aso fa il tina le ai ya wa poto altina fa so ma va ngom fa pena ya fa tamani ali foi tato e le paquete di foi ngom fa tau ya la fa la vela te lo tatu tamai a fa tau mai le pusa skulimi ya na tamana ya o le fa manatu tatu ainga ya e pe tato te le pisa o ya ai o lo tatu lango na la vale tong tale o el tong tal so fuanga ni vai tau ya awana I fa popole ina I tatou fa tupu mai ya ai e tatou mo pele o la fia vi fo la tu lele ma la kitara po ai su sa pese ma le ale me ai se tu lo e mo lunga la le aso ma le aso se fa fatai le tua fa fa la ai tango fa ile ba venga ai mo ya wa la esa tu spaia e o te popole me o le aso taia o wa sa wa le aso marona ai popole me o le aso nei la via le la mala o le au le au ata mai le au filosofia le o sa ili me ia ya ala o mana mai le o nga tu spaia ya ira o lava wala o lava le ta ya ai la tata to pese ya tali mai ya mo fo le sta tu tal no apa fo ni vai ta tu tal no ai ya il ta tu proclame atol ta luas fo iva minuto te nei le tu la valu se fonga la mo ta tu proclame o le atol ta ya ia o special nei mai pepe ia so mai o plomi o tuanga mo tato au ani tato no tua fia mai au ro tui
O le whaasilanga tā ua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalaunga I lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Mahalo whaftai, o lea ua toe 20 minute o na tā leo le tu lai iwa, le whapupongo talafou, I lea ua tā pena fo I Savilino Kasiano, I le tu lai iwa I le tau nei, whapea fo I le tu lai se fulu ma le lua. Si lai. O le isi tala le no whalongo tu le sau mai Samoa. Ma sani a ona tala noa I fo I tatu pukala mea tu la fono. Le whafoina e le sunga le malo ia se ope te tangato. Pai fo I lana lo nofo ma pu ele atu tangata. Ma whailo I lunga le. Ia Wale le ia le ua tupu mai Samoa. Ia ai wale le o le fo ina sau no fo I ma tala no fo I tatu pukala mea le sunga sua. Sol tu la fono lo tango tu ule ata I lunga. Ai tangwa oi pu ele ata pu ele ai awul tu edunga ya le ansa no ia le sunga su wa ya ta fu le tangwa oi pu e pe fu le o to nga fu ti alu se mai fu le ta fa o ai no fu ta pu ata va ngara na e fu le ele solia tu la fono ai tu lo fu le wa la finga ma se no fa ye ta tu ata pe no tango pu e no tango le sensa o to ya oi Yo, e tasi ala watale tango pu e tūlunga. Le la e... Le fai tio mai tagata. Le wa ta ua foi mta pu le, wa le vana ua va ia tu vaso. O tumbu foi lunga o le Facebook ma o penga so ta inga li tele o. Wa no ila to o TikTok o fai TikTok ma fai tio ai li tūlanga I tamare. Le la sa ni news ai sa o le sa news o live na montala no ta to li tio ma tu la fono. Ya o le tu la fono. Ya pe foringa mole tu ufo lunga le ata o le sitangata ele I se fatananga e watu ya o e te tango. Wa em faina e tango pu elo wat. Ya no fa gana na pu e au tele o ya so ma fa vai pe le wa pu e er mo ai o vai tu lo sa lunga le ya o fa pe o tata o e ma o le lo fo tu lunga ya ele e tele la so wa faina ai a fa pe o wat e no fo ma tu lunga fa ya o fa pu lunga. O tu ai le. Me se ama pia la o tango tu lunga lo wata fai ma le sa utala vo lele. Ya o le al parmia na poesia tunu wa. Ya o la na ipu me ai na ya o le fa to lo na tu sala wo festa la vo lele. Ya na. O le onga la mta pu le o vese le o sa ne telefone tases. Le la o fatu amala mala mai ma tu o tamiti nei le ona taienta pu el tamale. Ya le la o fa sanga lo tu la fon. Le la o ia tamiti ia ma tu o tamiti e ave tu la fon. Ai fa fonga foi la ia le ile tani el tama. Na te lo ai ia o la sa ona me la fa. Ya o te la foi le me la tupu mai Samoa. Ya o le fa manatu foi mo ta tu nei. Ya foi le fa tete foi vanga fa pena le tapu ina wata foi le mo. Ya o istanga ta le ise fa tanga na ya mo e tu foi le lunga ya na va nei fa pena. Ya ai o fa na wa onga foi sole. Se foi ya wingo tamiti a onga sole pe a o taulanga. Ya wa sola ta tele va. No va ai le tasio la fa weta. No vai le tau ta ele sau noanga tamari. Fai mai was furu lima nei tau sanga o mai tau Ai o mai tau atu nei la le ititi ala va ai tamari o il marketing me ia lo tato ya so sa tato. O le vana e ona le olanga siri la. Matua. E pio il market. O fetau inga ia o mai uma ia pasi e tu o tamiti o mai lea onga. Ma lea onga. Ia o lea la a tono I le fato atato ia a whapea o tamito lota
o mātou nuu lai o mai o. Lai o mai le sia o. Ia pe o teimi la nā leo mai lo i. Nofo whātasi ma whaipan keke ma tō e ma. Wa pe tei whōringa whapena whōringa o me ia lenta pu e mai tama. Ai e mai tau ai ai teimi. Ia so umaro. Po mea o ia se security market po whaisara pisilisi market. Ia lela wa mai e uwhau. Tailo ia. Ia ai pe o mena sa masane ia tātou o ngā tupulanga o ngā pe e pe o i le market lea e tātou te wheloa i e ma tātou o ma. O mea fo ia nei mafu ai ona tupu mai o ngā whaaravelave tupu mai tupulanga i taimine. Ia. Ni nei talu fo. Ia ona uinga la ia le whai taulanga. Ia e o mea lo tupu mai Samoa. Ia o le fo tupu nei. Ia e ona whaamanatu mai mo tātou. Whalongolong atu le tūlanga i le saunoanga le komisina leo. O ia le minsta leo. Whalpipui. Mana ia le whaurutala ina o lana wha saunoanga le whai. E malu, malu le tunu. Pe a wha maoni ia leo. E wha maoni lo leo la tiute o na malu lo leo le tunu. O le winga o lana whamitalang. Ia, e whoringa whoilele ia suru wha ia tu le tunu oi. I le whoilele matanga ruenga. Maua mai le fisosoani. Ma ia malu ei mata upu. Ia malu mata upu tangata wao mata upu e maare. Ale mata upu ia e whengai ni ma leo ma le wao tangata o e lau tele. Ia o mana ia whoilana ia whanongoronga tu whoilana launga tūlanga o le whiliwhilinga o le haikomasina o leo e tūlanga e pe ona iai tangata o levana na i loto no le matanga ruenga. Ia ona fuafuarola ia le iai o le. Ia mare o le ngai luma o le tātou o tunu ia wan sanga le mu. Ia o tātou tangata. Ia wapi whoringa mai le sul whae atua nei tina manai. Ia whape sul whae atua siti nā le. O lele o le fi mo so so ne vatu famile o leo. Ia to e alu e fatu ese to. Sa la sul whae atu nei ia nei tangata ia la fo e sul whae mai male. Ia ai ole sole silai o vai atu le ile ata I fo le lungo fo o la televisione New Zealand e o pena mata ile ata fo le na mai le ile tala fo New Zealand lungo le TV lungo up north o me po ai vau sole na e tuli po ai vau ya sola jamo sole ia a fa ia toli o mato tala loi ile nule sa sina sole e tonga va oi pua. E se tonga va o e se le tulpo ai va na tulpo ai va zamo. Sa masani no tau muri e ngā ruenga si o ta maula I titi. O te va ai lai ni whainga ana mai lei pua. O penga te ruo e whaonga. Whailele o wa e leise mai le vane tūlanga wa peo o tai whau ai o te va ai e alu ale to ina lo mai se la au ma losia. Na lo mai lo le la lo na mai lo la ia le fai lo le ia ai lai mo meu elini mai e mato tato elini mai au te vai alu vai me le fu e ia le fu na e matua ta ilo foi le mai ale tau le va abe tu sa male mal foi le mal lo sur fu le te na mai lo le fu na mai lo le ia fai no foi fa la poto tu ia mai na isi fa sila au no ngo foi ia na mai lo la ia le a te matua leo a mahamor tau lua popo I utai whaile. O tamala na vatu na salila I ole popo ma tu I tonu I. Ia eli lasta ma I lua fo ile le tu I lalo ina ia latule. Ia le ane, maile. Ia latule pua ana. I maile. E te ilo sili lai. Te vai lai ia. Na ngalo atule na fo I. Fo ile le. Lele tau se faiva po se mo meu o fai o mena ta o to ino mo faiva tuava mo meu le foi le tu wa ta na ngalo atu ia ina fo I va ngol soi fu nga sam la tala itale emo fa na tu po ai sam o istanga te sole fa me ta I lua ta I tolu ia so fa na tu po ai sam ele po a fo le po fa nu ila lo ni po ai vau wa mai mata tu le I fo le I po ai vau se tu lo le fa fo mai le tu no ia le tatu mata I lungo fo le I New Zealand mai sole o ta mo ti la iti o ma tu ma fa na we o ia fa mo ala le o tai fa o le tai fa ia wa Paule va nga na o mata I sa ye se tasi fo
o maoli na mau. O ila ia pahat. O te le ialu la te tuli. Ai no walu te matamata i le fuanga o. E lata ala i o i le tua o yo. Lupo le vaenga le wa la leila wana. E lata i le fale na tu le onga i le taftafa le motorway. E no walu la i te matamata. O te matamata la i le o mai ale au faifa. Le au vaenga i tutu. Tupua. E o mai mapua. Awa i stu le piki up. No o te matamata le. O piskalapu. Na pena mera en tupu le. E te vai le a fua. O le tangata la te e mamafa lana manu na mau. Ia o tangata lana e mauale. E te vai ia na wifolo le fa mama. Ia o te tautino tua langa e sa ola o tala nama. O te ilma toa inga wo tu male. Male alang. Le ai male pua fa pea. Wa mo fa mama. Ia na mai. Tau mua na il tatu wala. Mare, mo se wala. Bo pen tangata tuli manu tangata ni. Oi fenol tangata tuspa ia le sa tuli man. Oi. Talo fa wala. Talo fa. Ja, dat is wat uit. Talo fa wala. Leu sa disi wala. Talo fa. Ai. Poia. Eu mai foi au toli pua, eu mai foi mai au fai falla langa ia. Talo fa mali. Eu me au tuise. Ele stringa se al mele atal no mari. Ya fa talo fatu. Malo toi fua, malo. Manga i ku maka upungi kai au. Malo si dia la e. So fo manu ia te ontina. Yo e. Wa mai le tau ia. Kau maua foi oi kasi le kulipua. Ja, wa mai le tai mali i Australia. Emang ia fa kai ba ku re kaus oiri. Ia la suane di fa sala. Ai. Ja, sa Taimi foi o lo so foi sa mo sa e tulipua a pe sa. Pena o mato ina tulipua. Pena lo mal tamara ainga tulipua. Io tasi e pe o se fai la manga ia nga ia ai me se ama ko kala voinga kai. Ia man ku foi ko ke fa pe ai lunga e kulipua le lo makua ia. O aso ngata. Ia te ka o la nge pe ka ke tampoi. Ia wasa ka le ingi ka mo le ai nge le amakanga. O le melanga fai ai pe o mako e se o fai langa o lao tasi. Ia. E pe fa lango ia le mite le ainga. Ia. O le mako mea la e fai. A fa pe e mo pa le se vai. A mawala le pua o nga mako wang e lo le wasala le la fai fo le o le kai mangu. O nga sala le fai o le kai mangu. Ua ku ia maluro nga kingo o nga fai. O nga kakau le fa mama i le pua. Sole. O fera maua mai mai. Ia, o mea nga sa fai ai ia i le fai ga le o le kulipua. Nga e sa o le fa makalanga a si dia la e mai le pua. Ia. O le lo uangi o se la au malo, se la au angangaka. O le ala se la au mo le fa fo mele tinu o mali mo se fatita inga. E mai se la vala au le filimoko i o ngisi o ngi. La fu i leo. O pe o mea nga wa o mala au o isi la au e fei o linga mai e vai. E maloa mama a. Ia e keilo fo i ale le fue malonga e. Manku fo i la afa pe e o kuringa pua ai aso ia. E fa lango po fese me mawai le fue ingu. Tasi. Ia. O nga olo la ia le wakipi le fue ingu nga. I o nga e fe ingu wai ia le au kulipua. Manku fo i la o le au kulipua ai o ia sanga. E o i la lo lapa kekele. Ia wai e le lo e tasi se mea nga o la fale pake. Sa oe mari. Ia awa. Ia tasi ia o le mea nga fai. Rula le mako kuringa ua. Tute mamoya i uta le vama tu. Iyo o le mea e ke fa alongo la wai e ke alu arapela ke alu mau maile. O nga e alu la ile akuri au maile ke le alu le mea la e maile. E ke alu ala fa o maile mai fai ai. E le mea nga le kala e fai le au kulipua. Su. Olha. O nga o se di makala kui fai pa u waka su fuanga. Ia.
ala nga ke fa ngai mai le o nga o lo le o mai le ke fa ai ma fa lo mo le o wa pai le o ka ikasia mai le ngai lo ngala ia le o lai e o wa le lo la yo eso son ke fa lo mo la o mai le pe o feka ni si foi le o nga e lo le idea e ai mai le ala nga o feka ni si wa le lo wa le fa lo mo ya ke o nga e vala au lo le o mai le o lo la nga o mai le pe o la wa feika e lua la me ke lua la kupu le mai le mua ua va ai le mai le ngaka o mai le nga i te ngaka pe wa o fo i se pua o pua ai va tasi man si la e le o mango e fia in ngaka me o le fe ai mali o le wo fa no fesilia tultulanga le mana ia tele la fa matarang e ia la se nga foi le lo ia u le e tangata le ono ia le taifau le o le ale taifau le pua ma le o taifau le ngata pe tasi ale o pe o le kusalava ai le winga la ukala e fa mau ka ngaka foi la awai o ka ifau le ngaka e su sale le ia ma le o ka ifau le pua ye o me nga sa na ku la nga so le mede de ya ile angol pu ai vao o nga ile ngi me lo lolo e nga nga se man ku fu o anga le vao anga me le ai o nga me penga i o le so ke vai o ia nga ma ku va ku fu ya mal makola au malo si wa lu makola au malo si sa ya o le ka mo e ale o ngai me wa ma wa pu a fa nga fo ya ko ma ko ma manga o kulia ro ke vai ka mo e ka mo pu a o ka fa nga ku lo ma lo la ku nga ko ngi pu mo a u lo ngai pu a oi sole o yo la u ma lo pu a fa nga ku e pu mo sa ma ka kia o la fanal na kusa le ke fanga ku le po e pa ye wa pa fo ya le me fanga o le tanga o le pulule na fanga Maria lu man sa wela ye fa to ai po o le pulule a mali le ma sina fa nga ya so la e pe ta mi no run about Malo mari o kasi sa fainga so ina po so dia la e mata sa e ka ke ngo fola kai ai o nga o ka mai kulpua e ke va ai o ia la fai la kasaka ai fai ya pa ki fa ngo pa ule ulo ko ngo pa ule ulo masa o isa o fa pe e pole ame malakala ku ngo kulinga pua ka mai o sa wal pua o so le ulo e mari te le po a ko u o le nga sa fai ai me sidinga wo lo fo le fanga le fai pua o lenga mawai si pua ama fa ma maiuka o nga si ale o le afi ma fai le mu yuka fka wai pua e ya la mi fai o ka penga te ka a pua o si fo i mi e wala si dia la e afate ma wese pua a afate e de fa nga ngai nga mai lo le de fale ku mo le siaso o le wala la fa ye wala ka ko aisa o le mai ave ku le sami o mai de fa ka pe fu firikin kanga ya pe fa masima a ko king o le pua e o ku le siaso si dia la e mata si o le ya le king o le pua sa mo le e ya me se me de anga ta fia la so to te o ai ia manga ia vesidia ale de igole e a fundo ko lua so o sia so e lua o sia so e ko lua so ele au ku ia e mangia o le si foi la e kede au ku le lo ai ka le bau sa ia ainga e fua le lo ko foi mai de fale ke foi mai le makangi le savili ia pe ke foi mai foi ia sanga o le sia wala fai ai o le sasa kua o wala i kai kingi i kai le fatela sa pasele e ke tango fo i ngawi la o le o me ke o so wai o le matua
Ta ole O matua. tangata ole wau mao. Ta ole wau mao le tinare ia mali eli. Na, fa le kio ai soifua umi. No le sa e ola tonga vau. Le debo umi loka ola oa maka ola i le vau. Sa ma lo ara ngā due mistidi la e matas ma lo ngā due a dua manga pa ku me fai ngā due ngā due. Ai o ngā umi. Manu ne aso mari alo fatu. Ya lo fatu. Nei. Ma ai la ile man ia. Ole tau te tari e fua. A ole lava to a maua isi vaenga ole soifuanga tulipua. Ai mau, e lo pua fanua le tele. Masani e lo tamo te o tunu fima. Ma le wari o antele ali. Wa tasiri a tulipua fanua. O antele ali. Yo to inga uta i le tua pa. Maua pua ai vai la loni. Le vai mai ole pua ai o le interinga o ta tipi te wa fai longa pua. E fai longa pua anu. Ma naia te le fa asotina. Ma le fa asoa Maria. A Mari? Ah, ele o Mari. Mari. Olele sa olele. Ah, ole si tu ta o le meno ole taimine alu vai le fa mai Mari ta una fa ilonga le taimine te alu. Ah, ia le awala te alu te o te se. Wa sa olele. Wa tu le foi le wa lo longo lo fa longo ile. Ah. Ai ele te I o longo langa le fa mtala mai Mari. No te lo tu ko ai va la lo ni. Ai te no, ai sao. Wa tasile anga la to e faina fai pe fa pe. E we to su le le su. Le su pe le te fai le tai fa su. Le sa o le mani. Wai mantua fo ya e fa longo e talo tuli po ai te fa longo fa pe naile. Ele asal po. Su. Apenas le ai o le su. Pe le te mara su. Ele o se upu, o le fai ngale leo. Ah, le fa fonga mai la to o fia o masani le fai ngale fai vale. Ah. Ai o mai termine. Ya. Eu o mai termine Samoa. O te iloa la mo matua o watu le tele po ai va o le to yo tula. Mo le to yo ni si uta le ma. O le to yo uta le tala loa mama matua. A watu li pu ai la lo niuma matua to papua. Ah. Na. Ia wai o le tala loa le nu le o sasina I la tu o vai. Na o le lua fe su lima le no la tu o to yo o ye. O tu le lunga le monga. Le fa tu la tala. Tu sai tu a fale tu ya o to tu lunga le monga te tilo tu li tu le ya o to sala ya itanga. O le mena le lunga le monga. Le o le le ma manga le mato ai. Ah. Ale winga na la tala. Ele misi le vai aso. Pua povi. Ele pua ai va mal povi ai va. Ah. Ele tele o le mena le winga na tau se wai ele inga ingo o ye. Ele tu a tele po ai va. O tata no ai no vai le news le sa o te e fole. Le vai pa pe o le fa petele po ai va New Zealand. Tele le po ai va New Zealand. Ia le tato ma ia po ila to fo ina le mata news. Ya, ka. Ya o hale nga li ia malafa nau. Ah. Ya no po poto fo ia le ya o ino o tai fau se tu no ile fo I, pa. Au ta ia termine manu o le tai au. Ai o se va tu fa linga le tas. Ya. O le siva. O le a faia le siva le mata fa family I Wellington. Ile a solusu mo tolo yu lai le stona nei. Ya faia lea I le community hall I Johnsonville. Ya pe o le community hall na Johnsonville. Ya le faia le siva le nama ta fa family siva. Ya o le a fa fia oe el fa ili malie. Ale mapu iti ngā band. Fa pia fo I le Quick Boys DJ. Ya le sunga ya Wayne Siau. O Stau, Nehemia. O le tuunga. Ya fa pia fo I le sunga ya Waino la ai. Ya tasile tam whanau tātou polirua. Ya leo le a whawhia ina le mamalo tātou o tunu I le foi pō. Ya o le urufale luas fultala PYO o lau mea inu. Ya mai tonu 5 tāla le sapa whapea foi ma le ota 5 tāla. Ya lo na winga whawhia tau mafa 5 tāla ma le si 5 tāla se fultala sau atua le sapa ya malau ota e tau mafa le po. Ya tatala tato fai toa I leono le fiafi ya se ia pa ia lava ia le tulua po mau ya ole ngalo tato sival na ya wa foi fa fia ngol fa ngol vai aso ya le lava sala lawa tu lava le neva yaso
ia wale no sila fia ila to foi ia le wainga foi le fia lava ia e sumpa ile tamaru ia ona ia to le wotu tu stava la au ia o lo tala pel tatou leina ia pe ona tatou tal noi foi ia o meu foi por tu no le si melena maua mai nei e mari ia mo le tu io le o nga fa fo le tu ia e tatau e fa mai ta la tamat ia e to fo o fo lo fa lo e wa foi ja o te tu le pua au ia sola au mana ia fo ile fa mana tu matal no margine amani ia wa me ia le o to e mana tua uma nai mai se nai ma tua foi uma tua te fit se fulu te var se fulu ia e tupulai to pitonu wa la pilote tau lope to te afia va ta simari e tupulai to nu wa to nu le ni vai tafe o le mena lo te ofo i le mala malama o mai o le mena lo te ofo i le mala malama o mai li le mole au tu pua ia a o se tina fo i fo le se asa ta ai alu to se manga i la so fo o taravo e wa lo tala i fa ngai na la o nga fa ile wa o e fo ala i nu le ni vai tafe foi le ni vai pe o fale alu pe o no fale alu fale alu po si o vai ya ai maro o tato vala au mai e tato fa te tai foi tato telefo ya ai o nai tala mana ya la mana tele ya le o ai pe o a o na le fa o matia vai nga yo o manu ia mai utelva la fe ai tele ba ile pua alen fa mai mari sa wa so tono le ulo lai o le la ta tu telefo ya ta mai sa mo ma ta tu telefo ya ona ta tu sorry ya lo wala mai le tu ya to on sai mai to wala mai no le wo mai te mo ta tu ta mai sa mo ma telefo ya to ta no ya ya pe a mai ya ta tu telefo ma ta mai sa mo mai ya fa fonga Fia te whātāna whātul tātou tanu e se isi whaopoponga le neo tātou telefau mai Samoa us mai al whaafonga. Whaato a maua le avano le fionga le ministau leo tine mumul toi fuata ina le fionga le whau Harry Schuster e tu ina tuai sana upo wha malosi ma se lui e poupo wailinga luenga whaataitai a le komisina fau leo talu o na filifilia le sunga awa pa au longo tina Filipo. Pe on se fia e to fitu ilantu na tusitalu sanga le avanoa, to lima na tusitalu sanga i Samoa lava, Malesi to lua e le o iai te tonu al matanga wenga. O le whiriwhiringa sa iai le komisina mua leo le paia inga wa mavae, sa whiriwhiria mai iai se tasi mai atunu o i fafo sanga lue Amerika, e a vea ma komisina, ai sa le inga lue te tono le matanga luenga o leo, sa anga lue o se leo i Amerika. O le lui le fionga le minista o le ngata o le komisina fau wa filifilia, ai whapena fo i sui umo le matanga luenga. Lan mafuanga no foi le pulenga. Al fainga maron te atu. Lan mafuanga no foi au mai tanga mai faf. Au mai komisina. Ai no fo matanga le tono le o matanga luenga. Ia si o la vai nga no titiro fape. E ala na se ia lo fato tuanga ma sau tal tonu se me e il fa le tonu la e ma fu ai la ona e no fo fa il fa io au mai se tangata mai i fa e sau fo fa fita uli e tonu le o mtanga duanga le ona o le wa tilot e le fato tuanga ye o lo ye tonu tini ma ola tala au tu le ya auto i lo fato tuanga ma lo tal tonu o te tal tonu ya au pau mal pulenga le o te tal tonu ya auto le ye tonu tini to te fa na le ngalunga e ye lu tau le fionga le minista Fawalo le Fau Harry Schuster e leo fai titi tu ai ngā kānesa ese o ma waiso i fuol to telo le atuno ai palasi le mamawhai le tu pāo ta maitai o se tasi o kānesa lo numera fitu lo na whaatulanga ngai Samoa o lo ma waiso i fuol ta maitai o le itu ai ngā kānesa leo le HPV e a awhiai le to ala whanau o ta maitai. O le temi nei wa wha ngā solo e le tui pui o le fo itu ai ngā kānesa
E tu tonua o ngata itasi mai ai lanto e valu tau sanga o atu ili se fulfitu tau sanga le maat tua. E ui o tama ita ile ma mafa i eile i tu ai ngā sia morkanesa. Ai o le foi e a fiai mali, wa i ele fuafuanga e tui foi i li i mai le valu tau sanga. Peita en sau nole ofisa silio na tanga o wengo le sifo maloloina tanga Lord Robert Thompson. E le o lava le vaila au e whaaso polia i le tui whaatasi mali i le teimile ne ia onga. O lo i ele fuafuanga se teimi i luma se i lava le vaila au e awina mai. O na whaaso polo lo le au fiai mali i. O le pepa o whaamtalanga ma le sifo maloloina. E tasi le tui e whaatino o na ausia leo pui pui ngoa li i matama i tai. E le mawhai o na whaise tui o se tangata o loo maitanga, pe fiva, po o se ta maita e loo maito, i le teimi e whaanga solo atu aitu winga. O le whanau nango le ofisa sili o le ofisa le pule whaatonu, le tō wha le matua ngisa fuata e Brazil. E na ia whaatanga telefoni mō whanau a onga te tonu a onga, o na e te lelo nā o ngā e soa soani, e le tele o vai ngolo mana o mie whanau lunga o peng te whailangi mō lātou suenga. Sau no le matua, o le ala fo i leo leo na ia i e le official pule whaatonu le whaasopo loa a onga te itasi lea tunu. I le interneti ina ia tutusa uma o onga e maua, e whanau a onga lea tunu i so se vaenga. Peita i olo na talitonunga, e ao o na tu inatu le whaatua tuanga i whanau a onga, lātou te waaia le ma le wha maoni le wha o ngā ina o ia upenga te wha ilangi, mai le ese o i tū lau lātou te aseasi ai. O le whiaunga ale taumomole ale University o ta inga laulang ia kungu o malawa, ia a wai, ia alo mawhangau, i le wha o ngā inga le internet, o ngā ele ai se maka upuka wā o ngā ele o iei kukongu. O le mefo ngā leo ngā iai, ia whaasopolia, whesota inga i tono atu o malama. Le ofisa sili o le pule whaatonu, le matua ngisa fuatai Brazil. Wa whailua mai au telefou nisi o mātua, o alo mawhanau a onga ia na tu e se tasi o ta mai lunga i lana whaasa le launga tu sao, sa tu ina mai le whalewhaatale pasi a pia, o lanto fōlinga ma whaamtalanga sa tuina ia i e lea tama. O le awha auru sa lanto tangi le ofisa o leo, e whaasanga le tama lea malana whaasa le launga na whaia, wa manatu lea tinai telefona i a whaalia, wa whaamata ngā i le ato lana whanau o le tama ma le tama i tai, e le o se whainga wō. Whaalia le tinai le fia whaalia lo na swafa i telefona, o se langona tinga i le ngā yo i ngā le tama na i a whaia, e lante le tu inatu se whaatanganga i se isi tangata, e nā te pue nai fōlinga o lana whanau matu i lunga o penga te whailangi, ma whaia i aine tua inga e le moni. I whaasale launga le fwoi te mai lunga o penga te whailangi, o loo ia whina wina fwoi, e moni ma sao ato toa le ngā yoinga nei e whaia, e nā te whaamata ngā i nai, i alo ma whanau wa o ngā lea tino. O talafowia mai Samoa, manuia ni aso, whasoi fwia. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafau malesi ufonga le lau mua mo le nei tae au. O lo whaanga solo whaatala noanga pe toi amataina whainga malanga i le vāo Canberra mo Wellington. Mo toi tali o mai le pule nu o Wellington Andy Foster sa ia yaso i lima i Canberra mo ni whono tanga i whaape se fulu maleiva. Sa ia whaamaunia sa whaia lātou whono tanga masui o le malo Australia ai mai se lawa i le toi amatale o whainga malanga tu sao. I le vāo Wellington ma Canberra, mai te le lava le lango mo le fuafuanga, ele i whaia se whaamatalanga al pule nuu. Pena te lango ina le whaatupenga al pule ngā nuu o se vaenga, mo se vaalele whaatino ina le whainga malanga. Na amataina le Singapore Airlines se au nanga malanga mai Wellington i Canberra, anga i atu i Singapore i le luafis fuluono, masaf so soni le pule ngā nuu o Wellington
ile whaatupenga o se vaenga, pe ta ina toi tauwhia ia whai ngā malanga, ina ua tuana i māsina i se fulu maleiva. O le atau aveina se tasina avea masui pule nu o Wellington e Geol Day, le tofinga Presidente o vaenga whaupwhai le leipa, ina uwha maoni e Claire Sable, e le toi tau vai le isi pālota, o le tūlanga i masani ai, e filifili le Presidente o vaenga whaupwhai, e le fono whaaltau sanga le leipa peitai e le iyo o le taimi, mana wha maoni e Day whaapea mal vaenga whaupwhai. O le ua filifilia lea tamaitai a vea Malaysi Presidente o le leipa o le asasa o ai nei, o nei le isa tasi o tū la i la te tau vā. Ua whaamaoni e dei o le alo i o na vea ma Presidente o le vaenga whaupwhai. I le fono whaaltau sanga le leipa le masino o Novema, o le lua fisfulfituanga i le lua fisfuluiva na vea masui pule nuu o Wellington. E le iwhaingo whilawhina ua se taule le a Wellington i se e lua tausanga. Ina i toi tutongi atula na tupela tai le ono a whetala o na pāsese na tutongi le company va alela le Virgin Australia. Ina ua tolo ia whai ngā malanga, mai ua ina whaini whiwhina ua inga male polisilo le company i lunga o imeli, sa ta ua le staff. E lima fe valu se lau le tupe na whaalu e Fiol Coleman. Mo na pāsese le lua fisfuluiva, e malanga i mai Wellington e mo Perth i le Virgin Australia. Mo se ta whaonga male ainga ia iu lai lua lua sfulu, peita ina tolo ia whai ngā malanga o nol COVID sfuluiva. Masai ei se isi pulenga na vaaya le company ia aperila lua sfulu, na whaatau watu le company i le Bain Capital, ma toi whaatau langa ato toa i lena mai a ia Novemba lua sfulu, i le taimina fsuia i ei pulenga, o tangata umalawa na tutongi pāsese i le aso lua sfulu aperila po o luma mai foi. Sai ele wha moe e mauani o lātou tauwi e le vao le iwa sene, ma le se fulu tolu sene i le tāla e tasi, na pālota i lātou umananofo i tāla fuel company, ina ia maua ato toa lātou tupe. Ai wha aui ane ia lātou pāle ni mō nisi teimi loma po le credit. Mai au ngā ia pāsese o tu lava le aso luas fulfito te se malua whelua tolu, ai ole wha awhita auli mo tangatani usila. O nei leo iei se la al company i tutono le tunu, na wha li e Coleman, o levana i talo sanga i le Virgin Australia, e toi wha fo i anela na tupe peitai, o poloka mai fo i o iei lunga le Facebook, na vili i ai e whautuane e ui i Queenstown, o le pāsese tutongi mai Wellington, o le isi fo i lua lima se lau tā la, le ana i melia i le pulisili peitai, e le Italia lana talo sanga. Tolus fululua tau sanga ua tuanai, whaato atoe o le isa tūlanga māwalunga whaapea, le si itia o le tau o le soifuanga, e fitu tesimal tolu pasene, na si itia i le tau o le soifuanga i tutono le tolu māsina, e o mai le whai unga iuni, mai le ono tesimale iwa pasene le isi tolu māsina mua atu i tutono New Zealand, e le ngata le si itia o le tau whale o tau mafa, ai whaapea fo i le penisini. Ua mawalunga atul si itanga nai lo foi numero sa mawhauwhawina, ma o si itanga pito mawalunga, talu mai le masino iuni i le awhim se lauiva se fulu, e tasi tesimal tolu pasene na si itia i le tau o tau mafa. Ona o le taunga tau o loa, i e whaongai nei tutono a inga whaapei ma tau mawhitanga vela, ai lua tesimal tolu pasene, na si itia i le tau o whewa inga lau tele, e tutu samale mawalunga sa si itia i le tau e whaalu i tutono a inga. Na whaalia le ofisa o foi numero wha maumawina ni usila, o lo o whaatusa tusa si itanga ni usila i foi numero a isi atunu o, ua le leo lata watina enga, e pe yo le United States of American Britannia, e le taiva tesimale tasi pasene, ma le lima tesimale tasi pasene i au se tālia. O le aso sale na whaasilsila i le malo, le toi whaapopo le teime whaawau na whaapa ua i le lafonga i le tau o le penisini, whaatasei ma le whaafa o tau pāsese i wheo inga i pasi mano whaafi, o tau e tutongi mo le whaongango a wala tele, mai o atu lava le whai unga Januari lua whelua tolu, ma o ta ua, e tu samaleono se lau 5 miliona tā la, e whaatupe ina i lea whaau poponga. E la taile afo sui filifilia mo whainga malo la aiti, e whea ngai mawinga po o whainga whailonga lano, o whainga whailonga tangata i o la tau i tu ainga, a lii tamaitai mai tu ainga tutusa, po o nisi tu ainga o amionga whaalia, e whaamanu alia i la tau, o whea ngai mal whaatinonga o la tau tiu te tau ave. Na maua fo ile saililinga whainga malo la aiti a New Zealand, mai le to o se lang malilima o sui o whainga malo la aiti mai pulenga whaitu malo. E 5 miliona na tali le saililinga, e 5 tolu pasene na o lātou whaafea ngai.
Maisi tu ainga o whainga whailonga tangata o whainga tau whaamatau. Po upu matala e lafo ia i lātou. Au lātou ngā lulue ia lātou ngā luenga. E lata ili tasi o vai whao i lātou na tali. E le o mauti noa. Pe whaapewheona li poti e tu ainga o amionga i whaali atu ia i lātou. E la loi fol tasi o vai tolu na o lātou whaalia. E ilo lātou langona e ngā lulue whaso o tai. Maisi sui filifilia ia lātou ngā luenga. O sui whaipule i pule ngā nu i Wellington e makalai estete. Ia na lātou whaaleo ma whailoi tu ai ngā mionga ni olo sawaina i lātou i pulikiki po upu whai ngā malo la iti. Ai mai se lava i leitu pao tamaitai. Talua nei na toi titi lava a whaina se taso sui tau wā au kilani. Efeso Collins malona ai ngai lungo le ala tele. Maini ngā yoinga ani tangata lau tele. Wa filifilia le whaululunga fau o le te herenga waka le University of Victoria i Wellington e suitu langa ya Grant Guilford le o malolo tal mai le valu tau sanga o avea ma Vice Chancellor. O Professor Nick Smith o le afto a mataina lana tautua le University ia Januari le tau sanga fau. Ma o le taimine o lo ngalua i Queenselani sa avea ma Professor le University of Oxford. Auli avea ima whaolulunga le King's College i Lonetona, masanga lue foi i le University o Aukilani. I atono i whafo, o lo whaabau bena sa solo ni mū te tele i se pānia mawhalani, e au fi i se tasio mūnau o i se tasio matawhanga i to tele anga iai, i le Atlantic i le asoana nafi, a o whianga iei Europa ma le malosi o le vevela, e o mai ripo tilpoa na po. Ele ia nisi ua mali liu i mui falani ma se pānia beitai, watua ia le pōlenga i Madrid le mali liu o le whaitau se lau o tangata, e mafua mai le malosi o le fua o le vevela. Wasilia ma le sifulu a whelau whainga o tangata, wawe i sea mai o lātou ainga i leitu i saute i se sifo falani, ona o le sosolo le afilian whaaleanga i nei se tasio tonga paina tele. Safia ngai fo isia tunuu e peo Croatia ma Crete le tunuu e Leni, ini mu e whapea fo i Morocco ma California. O se tau pito mātu tūle nei wa fiei fo i leitu i mātu o Italia, talo mai le fitu se fulu tau sanga ua tua nai, ua valo ia leo o atu le fast full tikeri le vevela i leitu i saute o Engelani. Ua whalia i so enga mai loilonga i lātou i vaenga tau teknolosi, e mawhai le polo kalame le TikTok, o na whailoa nisi o vaenga, e peo le whaingofiona mau o whaamomonga patino o le tangata. Na whaalaulua ina leo so ML Company Australia mo le puipui ngai fsota inga, le Internet 2.0, ni so enga loloto le polo kalame, po le app le TikTok, i lungo o telefoni ye le Android ma le Apple, i le vao le aso mua ma le aso siful ma le lua iu lai le tau sanga nei, e yelo lato manatu, e le whaamomua le app le TikTok, le puipui ngā malu o whaamatalanga o tangata, ma o lo ave le tele o ia whaamatalanga. O lo ta ua fo ile saililinga e siake le app, le no whanga o lo ie le tangata i tu la teitasi umalava. E mawhai fo i ona tatala le TikTok le ka le na ilungo le telefoni al tangata, wa maua fo ile usue, e mawhai le app ona maua matatala umaisi pol kalami o lo ilungo le telefoni. Mai loa po o haisi pol kalame o loo iai na taua Robert Potter o le Internet 2.0 i le ABC lātou te leo i loa ina tono po o awha amau maunga o loo ave peitai e mawhai e le TikTok o na whaatanga ia lava e ave ese ni wha amau maunga patino o se tangata. I ta'alonga, e mausalile talitonu ngol whaia o ngale au ne tipola New Zealand Dame Nolene Taurua o lo solonga le leima sili atu tāpenanga maltulanga o yele Silver Ferns il Taimine. Nailo le tolu tau sanga o tua nai, e ui ile te leo le whaia ina mali ta'alonga male awale i tō pāwali i a New Zealand. O le aso tofia malanga ile au i Birmingham mo le ta'amirsanga o ta'alonga malo le tau pulenga male whaamoemoenga ina ia fo'i mai male pine auro e tali tonu le whaia onga o le a whaalile ia vaenga sa whaale tonu alana au. A ole iyo ila lātou ta'alonga amata lea ile o toi atoa se lua vai aso o na whaatau nuuina loa lea. Wa yo le kalapu soka le Manchester United i se mali lianga ma le Ajax Amsterdam e whaasaine le li o Lisandro Martinez mo se tau e iwa sifulfa miliona ta la o lo i le talitonunga e mai aini na yaso mo mo le mali lianga pe a maua le visa o le tau lea lea. Ele i whailoina le umi o lea kone karate tele pe tai o nisi o tala salatua e whaape mo le umi e 5 tau sanga. Tala whauia ma le si ufunga le laumua mo le nei vaenga o le tai au.
E whawhianga mene sunga tau whiwha Sofia, ia, tapa au ma Samoa Leoi, ia mene iafu, ina ua 22 minute, ua te ainei le tula ewa, mai atu le whapongo tala fau o le netai au, ia mese tala mai Samoa, le whaponga i le se fulma le lua i le au nei, ia ai, o le whaatatianga le tātou Paul Klame, o le tāra se fulu, ia, o le Poklama Masani le soifu maloloina, ia, whaafoina lea Sabrina Kasiano, ia ifo ia na malo le alatou tala noa atu le nā taimi le tula se fulu, ia wani i sia tātou Poklame tā ua lawana, ia o ngā fo i lo soifua maloloina, tāra se fulmaritasi, ia, e fo i nei, Poklame fo i nei whaafiafianga le tula se fulmaritasi, ia, po se Poklame fo i la tu inatu, o tāra se fulurua le whaapongo tala fau, ia, ma tala mai Samoa, ia, ona suia fo i lea, ia, tautu atu Savelina na taimi, ia, se ipa ia fo i staimi e whaamai ina ili tātou Poklame i lea uri ana nei, ia, i le tula i lua, ia, ai, o lo fa o pel tato Poklame le atal tai au to e fa maloma to e fa talo fa to ile pa ia maurunga le tato tinu ila to foi fa to ama futa mai nei taimi ia o tato Poklame Masani le atal tai au e nato lo tau fa i tutu sa tato ia i le soifua lau le lei ia mai se foi ia fianga ia nga luenga le nei yaso ia o to foi nai Amerika Hawaii Amerika Samoa ia o le to aso nga fua nei manuia foi nga luenga lo fianga i mautou ia ma tautu ana le saunga le mu ia ma ola fia ta ua le ola fia sili lai o le tātou lava lea foi lea manulauti o le lava tātou te whamanatu le tātou o le ola fia ola fia o le ola fia e umi e foi soifua ia a whape ola whanoa noa ma ese me foi o atu ngalu eile o whatu ulu ma whamamafa le mafau ia e whatupu mai ia ma vave na manu minumi folinga. Oi, sole. Fa pena mo tangatai. E ona fa no. O le upu fa para o let's twist. E foi ai me se foi e vave ana tava ia tu folinga tangatai la titau sanga o matua folinga. E la ona fai tau atu tu singa e ata mamai. E sa ili lingo nei. Ai fa pe te ola fia ma e foi le ma e o le se o langa foi le lo si o manga e foi le to file mu ma sa lo tolo ma ho fa te vai e pole alo ma tu o to sang ai mo si au fo ringa langa a pena la vale le foi ta te vai e te lo ta te no fia tanga o la fia ia ma tanga le o la fa no wa se le ale ta te no fo ringa foi na e ta te vai e tu au e me le pole o e foi swinga e o masani ya foi le pula mai ona fonga ona matau se tu la foi le pi fa e fa si ale pula fonga te al tangata ia te vai te tali ya ele ata te luto fe tau ya le ata ya e foi tangata foi le o lai mama fa se me ma fa wi ala u fosi me ale ata o bacalo ya e o tele mo wai la e tele mo wai nei o ele o te tu o le vainga le o la fia o le te tu o le vainga le o la fia o no te mai tau a pe o foringa o le o e alu lungo tau sanga o foringa e fa so na lai o fa pe e se company foi le vainga le faia mo me make up o le te le he ina o le te ina foi le e faia au te unga ti finga tau e sau litio o sa wa mo le mai au foringa foi le tai a si lai ma lo an fa e ale ta te yenta tom tau pu ta tala no io pa fi fa so mai mane e fa so amari tu langa ya tu dinga foi le manu tu ai tu avau ya ai o nai vanga pe nai tele foi nai ta mama nai ai me sia ta mama tu e fa fonga mai io la tu foi sa fa io le fa vole o le vau ai o le nei tu ama nei ta mai le o le fa mtala mai tala ia mari mtala no tu ala ata le ma fo ma pe ala ia le o to fo e ona ma fo ngai te mi sa pa lo se fo ia fa vai fo le tu ya o le tula le o fa no ai e te awai o le o vala o mai tina o le o vala o mai tina o le fai e tama
ma fa matala le mai ia le fainga ole a foi ia matua moe o me nai le multi nai tau muli i siona i non to loi temia i nā tai a fa le winga na utala le masta mau vili mai wano no ale la tali e mara orio antele aliva wa tasia tuli pu afanua o le mera sai wa mai tau le fainga o tala lo no inga foringa lai alu ta mama tai fau e o tututi ia la nga winga le fai o le tu i o le pa fa tu i pa fa la me fa pa fa mata tau ho le o nga fa i o le tai manue foi le fu te mi e fa lo tu e email po ia na mo le fa to fa mana tu te mi e tuli e po ia na le upuna su dia pa fantavi dia ni tava au le to fai ma na ia le la u pesta male o vala mai le la o la o mai lo la tama ma tu fai na ia fa tala fa ni tatu vala una ta lo fa pudanga fa lo ya kalin sini ya ai ko ngai mo papa ma ia ku kurba ya so fo ma luya ala se fo leo ia era no ke bo ma kama ku sa ma o ma di ya ya tai fo ya fo e wa o le mele sa kala ngo mai fo itasima o la we fo ile me fo de ku mo ai ba me ole ia o me o fa kasi awa e pu ma wa fo yo le ku e pe o le me le fa ka nga mo ia e kongi le mo ai u afa kongi le mo ai mo o le fa no kai pe ya le me le wa e se mo fo mo e se mo ai ba ia mo ai ba e ku ku a no po o le mea lau e ngei luka i ka whainga ka mea u mala i a inga whounga. O ngā sa ko ngā wau a ko i a soia. O ngā sa ma ko whakau mua ai wau i mo kuri pua ai. U mala la ua mongofo i ngei kaka yuka. Wai wale ingi kua o i o mariema. Wale ula ma a i. O la ukuku wai whare. Ai ola yuka ho lele i lunga rea engara i lunga ngai ka ngai maida i lalo di sami. A mea umanga sa iri ko ngā wau. Sa ia sai palangi ala ko o minga mea ola uko mo uma sa mo mea ai dina pala bodele a o sa ko mo ai ba po ai ave la le mo e ngole va odele le mo dia e mala mai fo la mala ai fa vingi do le mo e vingi no le mo le kani mai lo le mo ai ba e lo me tia ia nga whakarikari no lea wai e ika kere mo ai wa e whalang e do ai mo ai wa o le mo whangu o le mo le saulo le mo nga kongi e kangolo kongi le whamamuro o le mo le o la moa ai ure afa ai ure afa e saulo mo ai wa sau yo resi kupe e sensengi mai e kango kulo le koso mai le afa la e ngongo le vai o le mo le ala ka mo o inga lo so mai lo le mo ai wa la kaulo i kaurua na mena vea lo mo ai va lefa mo lo mo ai va o le fenga ngale o lo mo le ai va ia ai wa fa pe ia na ko fo de na ko ngi ko le mo le fa vini ia o para ke le mo ai va pe ia na me le po ma sa causa o me vai vai o mari ia mango hoi o mari e va di fa lo ngolong awa o e mango le mele do ni awala sa ale awala kanga kai kokong ai ka o le me no le avole kai fa wa ku le sa o me nga wa o me e o na ko su e lo ngo fia la le pua se va ku foi ua pe misa mai o pisa mai de pa fa o pe ko mai wa foi la ese cero le mai de pero le il po so kula le mai de foi de le o so ku ese ile kulo ese ile vai ku le po a oso le mai de ilu mo po e pe Why, anga voi pua ai va i me ni fo wa ka singa me o ka puna mai de o ni fo pua pi ka ai le sala ko e fa nga fa i me ula ni fo
Ale una kala fo le fo ngal me le ai ba. A kuri e waku i kai ho ai fai mai ku ele duma. Wa le vi ai ka pe po me. Ya e sa o wa fai e ma ku ho so ngai le ni vai. E yang o po ngai ye vai pe o fala rupo ke vai wa la ko ngare sa fi mai. Tai. Awak itu yang dia. Esai dia juga. Mana yang cale-cale le sungai ale o ina o tau mai falan. Malo. Emang aku aku fu. Itu ya le ngore mamo esai aku awala ngore pa ur mim ko imelo. Sawa. Ya ilo ngofia por kamanga wa amai. Ya fa ka ho de fa bila. Ya ai malo. Ada sayala ngar kama pisa awaya. De ni lo. Wa kama ye le ni me fanga ese me pu fanga ko de ai de popo mane feu ila kere i kai minga o ye me na vai la ye le wole me se va de la o fa le fongo i kai minga ya se va ngai la ma ko pa lo di wa rai va o ka ho de le ya sa ku di va pu ai va de kama li lo mai va malanga a ese ho la se unga ho de ia fo kasimena o ko ngai upunga na mati vai lo alo ngai kaulingi me mawa ya ni ai wa le ngai que me encuentro me lleva oro na ai pero le voy a e ka wo ya ele upuranga la forma e sidia me na fa ku ya fa ku ya o querer ya sidia o querer nga upuka querer mala o pe fa mala mai ai no pode mari ai o que me cai Afatai. Maria faso. Tai. O me ko ma o ya so ya. Ai o ka ko uma. Ele ya se fa fa pena mo ni anya ni me. Sa. Madi. Ma kenyo wa onga ya lo kala ngwa i le o se fulu mo ku ako. Ile ai mo se me o se lunch. E que a lua da onga ale se popo se fa siu. E que a lua ale se ai fo iman. Na o mai fa mai dor kama man kira ka kala la yo ayo ka minha la o saka se kulo dai mo se me ai ayo ngoro le yuka ile pe mo se si mo se ai de se me va foi o le ia nga sulungai saungi ka ko fai foi ka ya sa ni o la ho le pe yo le mele o mai ka mai kingi ya mo ra ko sa mira ko warga ko ne mga asa fo ikamit kan ke mai nga ia mo so la ko lu mai ese mai de men ka ko ai ka ur ka ko la nga fo ile sa ka ko mai ile amakanga mali ele se me nga pa war me ka ke ro fo sanga wala ko de mawa iyo mali ai la ko ile merkina ina fo ile sa ka mo fai mai so ya mo ma no mo si de me wa on ka ko ya wala ai ka mai ki ni fa no mi mangi va lu ngi se ku lo wa ya o ni a fa nga asi fa nga ki apa sa mali fa nga i o fa na me ai ro ka mai ki sa o ka ka u o langa sa ka ku sa so i fo mo la mai ya so ya o ai e se o langa fa ngofi ya de wa ai sanga o sa o de pese de king fo de leo o grey apple le wa ai la ko fanga e le o se mena ka ko ki ai ka ki si o nga lu nga le sa ka ko fa ya ya ki ka ko wa ya o lu sa ka ma lu ye lu i da fo fanga o nga o ma ko ya ka wa tai o fa ka mo fa so ya fa tai mo fa so ya lo fatu lo fatu ya oi malito lo mal falau tai ya mo la so mana ya za tu fa so le mai lo ile mo tu sauti tani de o le vainga o le fa so le na fa so mai ia le te mai ya leo o tau tonu ale le famtalanga te mai le vainga le fo te mau ia o le o ngan sa mo ni o le fainga ta ia na mala mata mai ti ma tu fo tatou la iti mai ai e o mo mo tatou vai o fa tatou lo leo
o upuranga ngana lai fai tono leu. A waa fai atu nei tamaiti nei. Alo lai whamata osi u. Whamata osi. Tua fasili ape o lale mea tau whamata osi. Ai ale wa ai whamata osi ngore u. Ia, nā lai tira fia. Waa whamata osi le unro pina no valu voi lele. Tu ule fa alu, ese le apurpuru. E tato e mai leo le whamma. Fea tōre walunga lau ulu so lea si. Ai ma, na ia te, au ngā foi li whāsua. E toi mau mai maisi manatu e whau ai le. Tato ngana i le. E tūranga wā lana leo fisili ia leo le tūranga le upu lo whau haina le upu leo le whawhatu ulu. O se upu foi le ua whamatala ia tu i ngā langona. Langona ia mau i. E pio se langona foi le o le mautonu. Ia. Poni langona. Ia, langona. Langona le mautonu. Oi se wala. Taro foi wala. Whatal watu, nā lole, wā lulue, ne tai au. Se fo manu. Se fo manu. O a maili nei tai au. Whea lolo al mangu ia. Ia ai o, wa foi o elis tangata sa fia le whaiva le matala noa tuai. Ia, manga ia le lua maka upu nei tai au. Ia ka ke mangkua ngā soa i o kakau muli voi ai loka i kaka mali. I me leo le kupua, manga ia whaasoa, ngā whaasoa koe mali, i hape ngā whaasoa i ngai a leo. Ongo le, o le ngai whaiva le se whaiva whaingofi. Wai, e ezi ke me pēa ngā sāka ua le whaasoa leo. Tāgan, a sau ia mai le hasi sēla ngauso. E sau mai le ua lape pēa. E menge o le kuripua. Mango foi o e langa malo losi ia menge o po ai vao. Ko si le fia foi tasi si ye lai. Waka ko ma mai ni ngeke ni. Ongo me ai e kau ke ai ai. Moni. A fua foi la le fanga ngo po ai e fanga. Mango aka ko fanga po me melo lolo ma a kinga. E le ko ma fai e ngang ko ka mo se po. Ma mafar kingo. A wakula yo e po ai vao. E ai ngā la au, lau la au, o le vau, lau la au, o le vau, e ese le sako ngā mea. Lea lai maa fuai, o ngā malo losi ke le pua ai vau. Mai, o ngā mea ai. Wa ka ko pua le whangi whangua e ai popo. O ngā ai ai popo, ka oko koe ai popo. Ia ka ngā kuro, wale ia me anga se pua wanga me loloa, whapenga uma fo ila ka ko le loko ki fuanga ma ka ko wola. O ngā waka ko a ai mea ai, ma o pua ai vau, o pua ai umi. E umi kere ia kingo pua ngai ka ua isi whai mai o pengi waa. Ai se pua e maua e kingo kele. Kingo kele pa le pa e ke fo kai pe fo ya kingo le umelo plex ai a fo e o te fatinga lo a me vai tu ser o stadia o le lunga a fa ko le lunga lo kala o kulanga ngai e mawangi me o pua o le mafua angala e la inga sa o le whaasoa leo o ngala o pua o maile e apakama kau ia o pua ange e umingi fo e umingi fo e sua loa e pua ale maile mau ki ngoa lava e mawhai ele maile makua o maile a kākou ia so e rengi maile fo ile ki kele pe o putoxa nei pe wa e maile nge ia kākou kele e pa e yonga ia kako mai le kuriel pua. E lang pa e onga fo ila wa e fa onga ngai me ola kuri pua ai o mai ai le ma. Ele fanga. Ele fanga. Ale alu le mai le su mai me ai lang makai. Ai o mai ai le ma. Ole a wala nga sa ao o la nga se le me ka mo e pua. O akalola ia le ole o le afolingo o le kulpua. A walfa e ka inga e alo le pua asuru lalo se vai lapa. A asuru lai lalo le vai lapa. Ia wa umai ngā malpua. Ai o le si fo ila me e kilo iai. E kuli e pua e ka ngaka kuli pua ia le whakoroa i le pua. Inga ia mawhai o nga koe li liu mai le pua alea. A wai i loa lang whangau. Ia
ko ka mai lola ile po a ke le ambol pang makua ia nga mau lola ile la ko ia la isi ke mi fo ile le akalu ka kulpua e ka ke va ai ku fo ia wa ke le po a ka mau ia o ka ngo fa la ile ka pu e maka ia nga solo ka ia vai solo ka ia vai ia wala ile ile ka fa nga solo ka ia vai Ola wala nga sa kulipua si dia la maka si tama ku kulipua ala mas kama ngai velingkong ka ni oi ngai si o ngai ya prakaiso ne finga lu ngai sa makulipua ala prakaiso finga lu ngai sa ia makulipua prakaiso ia kulipua prakaiso ia ka va ola lo ka pa prakaiso ia o lo ka vai o wala ka ia la ko iso ka fe no le mali para kaiso malo fo ya kaminga o mau ki kulipua o mau ki manga yo la vidi le pinko kasi de falpa kile ya la ko ya o nga o kulinga kwa ya fa ke ala ile la usalako awai umai nga malfie kulpua imang ku o ke ku dia lol pua ke le lo pua ya la au ke sa pa ho nga ku e umia lo fie kulpua ai nga wa e fa lo ku ai wa ai o sala ku ia mai lo o langa ko kulpua ke lo ngo pua ngo mo wal ke minga pe di mai ka usanga u fa el fa ke lo ngo pua ngo mo wal nga kai ni pe marko ni ma ka usanga kulpua ya Ficau ia. Oye que moi o kai. Fala mai pua le ainga, fala mai pua le tu tua. Ya. Malo tai foule, fasoa. Malo fo. Ole wili si fala. Ya. Ya. Malo fala. Malo se fo. Ya. Ya, palo soy fo lo sunga di fasalau. Le ala wa sa wela ni tamala ye turi ila lo ni u tele tolo. Ya tamaya. Kalau fe iga lo plexi le fa kwa sa u. Ya. Fo di wa mai. Mai lo sunga di kai. Ya. Manuia fa tai. Manuia fa tai. La wa tau te atua fo ide fa le tono fa ingol vai aso. Ya, fo ia i ole me ia lua so fu ki fu ia ngai ole pike. Ya. Ole asa u fa so mai de tu langa le faiva pena e mata ai pena e alwe fo. O ke le ku pu alu kama. Ia. Ele se no ai si ka le maku al makongu. Ia. Ko si au manga o langa luenga le ole ku pu. Eu ole sira fia fu mama ko pesel mako vai pesel ki musu mai ya uska mai mai musu ale mai e ke se ka fa ka yo e do ro lo ma fa wa la fa mai le la ka mai le pu ke se ka fa pu ke fia ria pia ka fa a pe ke no sa lo longa ma ka fa ka ya wa ya yo la fa mai pe mo ke pu ke fia lu la ma ke ka au ku pua o ka fau ka sa fau nga wen ia au fai ko lo ia ko singa me manga ia o no fale la wa fale fa me lo kama ya fa mes kama ya mo yo e mal mala me fa ko ia que me porque ka fau ia sa ila usuka o fale ka keo ia ko fa me ya kau lo mo fo o lo la me le fa ile o lo ke lo ka male fa mai o ka ma ku tu o ka ka e fa yanga la vi e ko ku di ka malo e o lo ma o lo ka malo le fa mai yo usu ku va ve o lo fa o do le la ma ku tu ai o le va ngwa so lang fa nga ma o le so mo le va ve o le ngai e le mo se pu ele mo le puanga ma wa le manga i piko ko ma ko o so ska ma lo fa me pinga lo ma ma to mo fa me la ka ma ya fa ma che lo o ke ma ka ya o ka fa ya o ke wa ka a ka ko yo e o ke wa ka ke lu sa o
o le sa wa tala na fai mene yo turinga wa o le vola bai ma ho lo le umali aso so o le siro aso ma ko yo lo le makio la mal po ale ai el mango si ko inga yuka o kala ma ko e me ko so ka ma ho lo le si va vea o ma o so va vea o me lo ko ma o ke o ka e ku lo ko be ka ke fa ma ho lo o le la makio le li le pe amo le limanga la vila via e kasi le mai la po ale i fa mo manga la mai le nga kama mo era nga ma usuro le si va ve ma aku ma la mal kala kala manga ura ro ka pa fa me si usan ka pa ola ula ma ka pa o le mo fo le ke ya ka ifa wa pe wa i so va ka ifa fa mai ma lo ka ma ki lo ka e le mo ma o ku ale po o le o ma ka fe wa so lo ma sa va vali lo ma ku ke ma ke ka ngu ku ke ma manga wa ru pu wa le foi mai dia ma o mo ala po sa wa ma ka o ka kula ma ko fa mai le dia ka lo sia o i ko fu pu ai ko so ka wa fa mai le o me ka so ka o le o ka ku mai o ma mai lo ya kai mai le me ga lu ai le me ka so ka me ai ma ma venga e fa ka ku kurin ka mo e a pu ai va voila e va ve a so ka nga su el me nga wa lo le pu ai va e ko fule ko yo ka so ka ya fa ka venga ku ya mai le sa mo para nga ma ku e le fa lo ka we le ko inga no y el me lo la pa ya va ve la mai di ma u lo pu ma lo me le mal pu lo le pu ai nga lo ka fa mo ka fa oi ma ku la o ke kele e la pa ke kele nga ko se nga o mo mo le le pu anga va ve nga a o mo lo e fa ma ka la mai lo ko i gele ya u ska ma lo le u bingol me lo pu ai va e mana tu na le fa i longo pu ana no mo le foni pai va ma ko me pu ai va le fa lo nga ya o la fa kalanga ko inga itu ko me o bingol me lo pu ai va e dei lo se me sulu lo ila lo ka o la o ke ala ku foi la le pu ila lo la pu e la ko lo ngo foi o le ia o le ka vo ila au e fa sanga mo yanga le mai le e fa mai o mai o le me mu al fe me lo pu ai va pa isi ka ifa o lo ngo foi o le ku ko pu mai fe ke le lo pu ai u se mai le ya e la ko e fa sanga mo le nga alinga o ka ifa ka se ku ve nga le ia nga alinga va nga mo e ma mai lo fa ko o lo inga o mo le pale le me nga lenga manga o ka ma o le makeo o le monga me ngol pu ai ya te mi fo lo malo ya fa ki au lo nga le va ngelo ko le fia fo fanga ka ifa le ka fa le pu le ma mai lo la vai le koko kingol kamalo le monga venga a monga venga poa le yo e foi le upu va pe o me lo poa ngifu e fa maka el poa o ngifu o me ko inga le fa mai ke lo ngaku dinga ala kala ka ku poa ai fa longo ko la mu mai ngu ku poa o ngai lo poa ngifu le la mu vanga le fa maka le fa ma ayong ni fo vanga le ba le fa inga le fa a mai le sa le le e so le mai le du mol pua ma ke lo wala ngai fa si ma lo losu ke lo sa va tai ma lo va tai foni ma le fa so me si le wa sa wa e o ye i me le pe si va nga tala no ai le yo ye si foi le mai lo e fa vi le fa i longo le pu ale na mo mai tai fon ma lo su el pu pa ke le po e na ver pu pa ke le eso ya ma lo ma no le fa ngol vaso ya va foi ya va ya na eu tau le foi mai amal tatu proclame o uma foi ia tatu e fo a tatu wala mo le sa le foni mai le ya mai le mo tu saute
Ya, pe o le tulanga mali ese foi fa no. Yo e. Telefo ia ese nga foi. Wa to e foi nei ile sono nga leo. Ah. Ya, mantua no nei e Maria wa o leo le siona ala fanga leo o mali. Ya lo no winga. O tai vai nga ia le sa tul puai. Ah, ia nga tasi tere nga tasi. Pa wa yo pua ai va o lele e fulele e fa vela mai. O le matua lo e fai mai yo ia pua. Ia. Ya. Malo va tai dato tunu. Nat fo lo eso lo le leia fo fanga malava singal dato tunu ne futai au. Ya o mo foi no fai talinga sua le tai au nei matua. Yeah. Foi le no fo fale la to o le tato tapo ia le fai vol tato tunu. Finga solo inga fe au mga lua. Mo e la ngona fo tato ma fana ia ai to na le lava mai la pta inga tulanga le tau le pitonu ma le pitonu ia no fo ta ia tato tunu tulanga e pe ne fe malanga ia ia ma no va tai io o le ua la tarts fulu to vale minute tarts fulu ia o le tarts fulu pe ona fai lo atu ia o la tal no atu ai Savelina Casiano ia manisi fo io o ana malo ia ona fa solo ile o tato proclame ia se ipa ila fo ile tula lo ile ulia na nei asilai ia ma lo fo mo le ni ta yao ia ai vai pula ase ma lu ta yao nei matua ia o malulu mai la fo le ta yao ia ma lo wa fo tau e pe ona mai tato telefo i tato talo tau ni tau le la ia o le fa malulu fo tato tulu a pe foi wa fa le tonu foi se ngana ia po le foi se nga o le tau mari sila mai ya maru i fa le to fina ngalo ia mangalo fo tau tua al atal taya fo le taya ia tato fero e pe ma tato tal no pe ia il tato tau tua le yaso Se mai tene i ai, vai o we au le mai lo
pea whapua o ni timunga. O loto le tutu sa wala e ona le maua se iunga. O ai ele poe wana upu e se ina dia oe. Mana oi ai le loto ai vai lo utinoe. Sau i tau, ta eva nei o. E ta tino nofo, ile malia o si o loto. Awane e toema, salo funga. E te tali tonu beata so sola i maunga. Le vabea ao, le ta faoata. I tai umo e longata. Be a fa solo, wape o seata o polinga i longeanga. Le ai se mea o te mawhaia na o le iunga o longa whai o le nei tala e ma ta utia o ole o tiu o te talia. Sao tamilo ilo ia o aonga. Malau loto utumule alofa. Kiava aia we fa ailoa. Lofa amuli mai samo. Alau pelewa e pole vale. Wa e tuile utale vale. Wa e leo na sai mai fa pale. O so topita mai le langi awe. Ia e fai ue musu ia te au. A o fea fo i au tala mana i au. Ufa ama whana. O le nei ua o sia. A o le nei ua le betia. Talo whaelo au sama whamau. Ia la upele. Ia la upele. Ia la upele. Ia e mana tua o le aua. La e vala ua. A e se vali. A wane i e toe te pai tua. Ia la upele. Ia la upele. Ia la upele. Ia e mana tua o le aua. La e vala lua. A e se vali. A wane i e toe te pai tua.
Ia e te whaatalofa atu le malo lau whaafonga ni fo i vahenga le tai au, talofa lava. Ia i lata umamwhena maa ua mali tautua masani, ala tato le teo si ufonga lau mua. Ia o le tai masani fo neo tato pukalama wha ngā solo le soifua maloloina, lea fo i wai ele tato malo, ele nei fo i tai au tala noa lava wha awau nei mta upo o le soifua maloloina. O ma whaatasi tato ofisa wha asalalau nei, ia ma le sunga ia longo vai Granger. Ia o se tasi foi o i lātou ngā loi tono soifua maloloina o la o tau sila fia lava le tūlanga foi o lana tautua malana au nanga au wha ngā solo il whaatala noanga nei tai au. Ia fia lava i whaatalo whātu i lau sunga longa vai malo al soifua. Malo lava soifua i la tunu. Tai lava mo lava no mwhenu tātou pot whaatasi mai le nunga le tio. Ia, malo lava iwe. Taltono e pisi tele lau sunga ia ale umola vanua. O savano taua foi ona e se asia ia nisi whapea mwhaiona whaatala e mai se moro soifua maloloina. Ona i o tātou tangata i lea foi mata whai oi alo e ngalue ai. Ia ele lei lava le nofo sila fia o le au whaafonga. Whaamatala introduce ia lau sunga. Ia ma whaalau foi lau tangata. Ia po on ia lalwhanga foi mai Samoa e. Mai nei o mātua. Ia malau ngā luenga foi lo i el taimi nei. Ia, whaftai lava mo lewa no, ia o lo ngoa, o lo ngovai. O te sau mai le, o lo tina, o lo tamai mai mwhasto uta, o lo tamā, o lo tina, o lo sau mai le i whasko uka, ai, ma le sifai lako ngu i ngā i whasko kai, sa makau ma whale alili. Ia, o lo grandmother, kuso grandmother o lo grandfather sa mai le ia le pata le district le o foi o ngai la manu oi ia o lo tama ia e fai falong pico ngai i Samaka ngai sa vai ia o la mang foi le song pico me fasco foi le song pico oi so ia sa ai tele au tangata o la malo ia o sa fanga Samoa ia o so for ngai so se lu manga i o so me sa mo se fulo ko sang so le o foi po di lua o wa o ngale i Brandon Intermediate fa o la kwale i Mana College ya o male ma la kwale so ngi se lu manga i ai singa duenga ma o nga sa fe ngai o lo ko lua o Vanessa o masoil fai o la ko ngu sa me sa vai i ai ngak foi leo sa singa ai me se foi ia pia foi mai long kinga e ko luan ma fanga ia o foi o de los futasi le mau matua as fu lima maui o tama malten malo ia pio le mau atu o lau fionga le au pepe ia mane ia fa malu luat foi ele e mai lo atu lau fionga ile lau suafa tai ia ma loa sai fo lau fionga lau pepe ia mo le silafia o le mamalo lau whaafonga le ua mai afuena tō lau ia le lautul o le mana i o le ua e tā ua nei malanga mai Samoa sifulo tau sang a le whanonglongo atu ele o ngalo lau wha Samoa wai o le tō tele lava o nei whanau o le matutua le nai o mai nei ia wa whainga tāo na toi tapu e la tau wha Samoa ma le tau tala le ngan Samoa ia le fia lava e wha longo atu o le ai matua le lei lava lau sau noanga vo i le sau no wha Samoa ia ai e mana ia le o lo tatal noa i le vaenga fo i o lau tau tua o no le ia i le au o nanga le ta ua le ai ia ola o le eat to live mana i fo i wha matala po o le a mua i le i o tulanga lea o le no pola fo is lau ngalwenga le fatino po ma le pe mata watu o le vaenga le o le fo ile va ia le soifua maloloina i tau mafa matulanga fa pena e mfena o i sau nonga mo la fenga la pepe ai ta tele i o tulanga le i lau ai ia ola fa mole ja aftai lava o familia fo ingi so la mo a fe le lava lo fa samo ia fa english fo ia faina okay so o sa o kiuru sa failo fale o kiuru kai i Wellington ko kikia ko le ko su ka sanga o kiuru ya uma fu ele sa ku pui lo kaiskik ya o sa overweight yeah so I was overweight
So mafo fau a kupu se mele I Wellington. Ia, ile me fang savali ile me fang mo foi ile. Ia waru ro ile gym. And I lost some weight, so I got down to a certain weight. Oh. And I couldn't shift the weight, so I looked into nutrition. And that's when I fell in love with nutrition. Oh. Yeah, I was able to shift the weight a bit more. And I decided to do a paper at university, at Massey University, just one paper, and just to see what it was like. And the more I did it, the more I fell in love with. Wow. So I decided to do it full time and work full time as well. And before you know it, here I am sitting today working on nutrition. Yeah. How I came about with Aiola, o matu Samoa. Ya o le upua lo tina sa fai aso ala. Mga kua mo yo aso langa ke le iloa. Ai fai kala lo kinga. Ia Aiola. Aiola ole ai pa. O mafau kule ia aso la. I kau le ingi mea ai foi lele. I kau le kele ni mea ai aso. O mafau kule fapea. O le upula sa fai lo kinga. Wala uki kilo ko. O le lava le mea ai. Fai lo le upu. Ia Aiola. Yeah, when I set this company up, I decided to call it Aiola, Eat to Live. Yeah, tāua te le, the way we eat, tāua te le tatu soifua. Yeah, malo whaftai. Mana e te le whaosfianga na laiona, ona e anga I e whaile, le foi au nanga o le alofa, pe a ma tau atu le tele ona I o tātou tangata foi, ngase o le suka, o le tino mamafa, I o whatunga o whaaleanga ina, pe a ta whaalongolongo ina I tangata I o mai whai tātou pukalanu seifua malolo ina. Ai peila le wa mana ia fo le whaalongolongo I le tātou noa nei taia. I o lau sunga ese fo I le tūlanga na leina whao Sofia oi wai. Pia mo mia ni whao Sofia ngwha pia o wai e whai ia tūlanga wha pia wala wale ola malolo ina. O whela le wha tino ai lau tautua lea I le vaenga lea o lau au nang. E te ngalua I tono sa whalma I pe na o le vaenga lava lea ai I ola le wha tino ai le au nanga lea. O o lau business, o te ngalua mai al whale. E whai ala office al whale. Yeah, tangata vo I visit so I work from home. Oh. Yeah, but I contract out, so I contract my services out. I've worked with the DHB, I've worked with Whanau Manaki, working for families as well. So I contract my work out. E lena o porirua la ai whawhatua? Yeah, lena o porirua o wang tone atoa. E o tu lava I fo I Napier. Oh, yeah. So I get a lot of work from all over the place, all over the country. Oh, tele lan tātou tangata Pasifika e tō te ngalue. Oh, ngā tangata Pasifika o te ngalue. Oh. Yeah, my when I went out to do my placement, matu atu ma nisi o lau dietitian. Yeah. When I was doing my placements, I would go out with them and to see our people. Yeah, whaiaia suenga whatoe o le dietitian. Yeah, a vei le lisi. Whai whapea tu lo dietitian. Yeah, a wangi I koe kausami mea ai le lisi lea. Ai mea ai le kausami mea ai le malisi lisi. Yeah. Yeah, mako woro la ia lea. Yeah, about 3 months later we go back to visit them. E le se swinga. Le ma se swinga. Wai o kako kusa o Kata Pasifika mga umia le one-on-one guidance. One-on-one guidance. Ele mga umia se vakule faspepa ia whapea kula ia le awangi koe kausami me aia. So my programs, I wrote my programs. It took me 2 years to write my programs. I actually teach the effects of food on the body rather than telling our people what to eat. Yeah. So I created the programs that I teach how protein, carbs, and fat affect the body. Yeah. So e apoklami o le suka. Yeah. Yeah. At the moment I'm doing a program e valu ia vai aso ngā o Tamā Pasifika. Ngā o Tamā Pasifika. On this program o le tāua le tu le Lord Whasa Moa Whamalea tu te unga le upule holistic
Yeah, holistic. Atuanga on their health. Yeah, your prokalamela le kavaile gout, kavaile le sugar, diabetes, kavaile the effects of protein, carbs and fat, kavai for prostate cancer, bowel cancer, how to read food labels properly back. Yeah, kavai for heart disease, stroke, the effects of the lack of sleep, the effects of stress, how it affects your body. Yeah, alingata for your mental health, male mealaka or sleep apnea. This is the 8-week program that we're doing at the moment. To alua se fulula ta ma Pacifica lo tenga lua fatasi ina ia lato improve lato health. E se left a fai le pe o le pukala masania na fa na solo. Left a fai to a mata, left a mata na fai. To sanga a mata ile the 4th of this month. Ai umala ia ila so luo se tema. Yeah. Fa au le aso fa se tema o le aso tama. Ia ole me lo fa no ai lo ole tama. Pokala me lo tama. Yeah. E tele lani lu I tau whianga I mo o le tau mo whainga waipi o na ia tātou tangata. E mo ia ni se le masani le tau wha masani. I tau mafa. Tu ul tau mafa le tu ul talo wa e whaisi pe a wa tele pe a wha pe. E isi ni tūlanga whainga tā mo tātou tangata tu o le mea ai o lea fia ia so oma. E whainga tātele le mea. Manatua, tātou yaso lo yanga mua. Ole kalo a tau samia. Yeah. The problem is not the taro. Yeah. The problem is 1, the sugar. 2, overeating. Portion control. Those are the 2 issues that we face. Ole porkalame la lea. Ia o tātou ka te oa lea so atoa I leima se mea ai. Nga lue. Leima se mea. Iftoa ai a pēha o le whale. I lea fiafi. A kaku ailo. Olla se mea ai. I'm teaching to take the food that we eat, to take that much food that we eat at night and break it up and eat it throughout the day. Yeah. So I encourage to eat the taro. I encourage it. Yeah. But if I palin, I lo fastalo, pole allow protein, alingata for lea, how do you balance that with protein and fat? Yeah. But it's all about controlling portions. Yeah. You can still put on weight from eating chocolate. Sorry, you can still put on weight from eating lettuce, and you can still lose weight from eating chocolate. It still comes down to portion control. Ole se senga, mantua ole lettuce, you got all the nutrients that it needs, that your body needs. Ole sukalaki, ele se nutrients. Yeah. Ia mana ia te lele vai ngai wai wha matala. O le isi tūlanga. O le mana ia le tau sisi nei lao nei tangata ia le pokalame taimi nei. O le umala le pokalame. E se follow-up program for le tuli loa I lātou. Pe o wha awau pe I te uto I fo ia I le tūlanga masan. Ma nei te le fasili. E iai, masina e follow up. Every month we follow up on it. On each program that we do. Yeah, we follow up to see how they are. Tu so tato, it's our mindset. That's our main issue. So it's very hard for us to lose weight where our environment doesn't allow us to. E o so to eat le McDonald's, because li liu mai le situ lai tu o le KFC. Whainga tātele. A ngā lo ofisa e oso mai whawhoi lo ofisa ngā ele masingi vai le whakau ia. Sukalaki ma. Whainga tātele. Yeah. So our issue is the mindset. We can't change our environment, but how do we approach? So it's working on the mindset. It takes 3 weeks to change, it takes 3 weeks to change a habit, just 3 weeks to change one habit, and then another 3 weeks to maintain that one habit. Kusayongo lava yasole e sui le habit kasi, and then you've got another 3 weeks, and then so you've got 6 weeks to change and maintain one new habit.
So to us, we need to change that mindset. Ola Pukalame, every week I introduce something different to their program, so that by the end of their program, they would have changed at least 6 to 7 new habits. Oh. Yeah, it's about changing the mindset. Yeah. Yeah. Masalo a tilo mfata ile I lausunga mai le amatanga lava le taimina sui e lo mawufawe te alwe whaile mele mai le ngalwenga sei momo tono se wha amalo si auvo namo to tele e watu pokalami yeah yeah feng ta tele yeah feng ta tele yeah ai mesia la pa o yasofu le weekend to na I pa le lotu feng ta tele yeah one of the biggest issues that I'm facing in the men's program is because they're you know for lele o I fai whaakasi ko ngā ia lako ainga but there are ways to get around it. One, choose the best option available. Two, I fai ave sau tōnai make sure ave masau sa laki for lele to share for everyone to share. To make sure because that allows you to choose the salaki. 3, choose the best options available. Choose the best options available. Yeah, I'll first put my sima. Like just for yeah. It's all about balance. First put my sima. We love nga onga kil. Yeah, but portion control. Malo. Sauli o tulanga whaingata lawa ia mō tātou. Sinau whautuanga fo ilale wa isen mane o pokalame lea wa e tanoi. Ai mōna I tangata o lea e peo le mai suka ma tulanga whapena. Wai tu ai ngā mwhena e whautua ina I se polai to ngā breakfast po le tio le tae e matai talawhia ngai mō le tangata le mai suka. Ia wā o le sifo I taimu wā, si I tia le tau le soifuanga le taimine u whainga tāona, maua mea e mō mia mō le soifua maloloina. E po ani vaenga I te whasosani mea o lo mō I tātou ainga I a Pasifika. Ma nei e te whasil, ma o le breakfast ma nei o le pōlesi. Pōlesi, so e kukala pōlesi I se susu, po the low fat milk. While susu, it's a bit of protein, it's got a little bit of fat in it. Polisi, it's a whole food, it falls under carbohydrates more me ai for you. Le lo polar fasa mo le carbohydrate. Peo me ai masoa? Ma me ai masoa. So polisi me ai masoa. O le susu, o le protein and fat. That's the balanced meal. So I mesera le tatou le pre-diabetic. They're on metformin. So it's about controlling your insulin levels and your sugar level and your blood glucose levels so it doesn't spike. But they're on the insulin shots. It's about controlling your sugar levels throughout the whole for the rest of your life because you can't reverse it once you're on the insulin shots. But for they're on metformin, they're pre-diabetic and other medication as well. Best to try and control your glucose levels to wean yourself off the not wean yourself off, but to lower your glucose levels, control your glucose levels, so that the doctor can say, oh well, bring it back to normal. Ole mai suka, it's the number one killer in our community in New Zealand. In Pasifika, number one. Because you'll know for yourself the effects of diabetes, you know, heart issues, cholesterol levels, you know, kidney failure or organ failure, amputation, loss of eyesight. Mele ta uai tilina na control what you're putting into your body. Make sure it's balingi. And getting rid of all the processed foods. Malisi for ilia what is it? Another disease that's up and coming is gout. You know, there are a lot of people out there that are the uric acids, uric acids are very, very high. O tātou tanga te whiwhia tele, pe o tau mawhasami e sao leo. So uric acid, e sea tangata, o le sami, o isi o meat, o isi o ai fo o le vitamin C foods, type one, like oranges, tomatoes. They're acidic foods can trigger it. Me ai fo I tangata
e cause le gout. Yeah. Whawhele a moka mo le tangata le alua i le. Wai pi pauna o sina fruits o le pi e tau mo fie mai pe tau whio lolo mai was e tai mi sa alu nunga le fitu ta la valu ta. Pe le tau whio lolo. Mo le tau mawhtanga le tai au. O le tal whea ngai mo le tangata le maisuka. Maisuka. Ia o le polesi is one of them. Yeah. Another one is wholemeal toast. With poached eggs and avocado, because the toast is your carbohydrate, the eggs is your protein, and the avocado is your fat. Baling. The reason why I say baling, because every time you have something that's high in sugar, whatetainga, lua se lau 200 grams of white rice, I convert to the glycemic index me ka o le suka, e tutusa lea ma le tasi leipu suka. Tasi leipu suka. Tasi leipu suka. O le si mea o le pasta, white pasta. I can tell you tātou, whapea tātou le lesa ma le pasta i le lei. O le pasta, e lua se lau 250 grams of white pasta, I convert for le glycemic index o le suka, tasi leipu suka. Ia o tātou. Ai mai lo le pasta male le sa ola a fofotre io o le lua se lau le sa sama I mea sama I mea foi le e ufia I lungo lo lima one but it equates to 1 cup of sugar tau sami lo la lau lesa. What happens to your body every time you eat rice? Your sugar levels they spike. A whaianga le lesa ngai ai. Your sugar levels spike. When your sugar levels spike, meka ole pancreas. Le loa le whasamo le... Pe ole ate pili, le pancreas. Pancreas. So the pancreas gets inflamed and releases the insulin to counter the sugar spike. So the spike in the sugar is called inflammation. Okay. Safa mai la e tangata o tātou le ole eczema, asthma, arthritis, but any lava ngase for le ends with an itis. It all stems from inflammation. And inflammation is caused from what we're putting into our bodies, from the high sugar. So the sugar levels are spiked, then it drops. When it does drop, it drops below its normal. That's where the dip happens. So I drop lo lau suka. E lua me tupu. Mantua lo ai lo le sele ma ai lo kalo le tona I mua wa saulo fia moi. You're tired, you want to sleep. Arura ia le fai sau moi vele le uli for an hour. Troiala mai lo. So now that your body is awakened, it wants to bring you're hungry again because you want the sugar levels to come up. To yoso tu le mkuka su el pusa isa pe su lo kapoti mai se me sumalie. So you have that sweet thing because your body is calling up for something that's sweet or something that's high in carb. Ale ole kalo pole lesa ole me sumalie. So you have it and then it repeats itself. Ko yoso lunga le glucose levels, same thing happens, it drops. So I feel like so if your routine is like that 4 times a day, le fitu aso. Fatele lo la le fitu aso na le lima lua vai aso. Fatele lo le lima lua vai aso pe luas fultausanga. Slowly the pancreas matana damage the pancreas, it doesn't produce enough insulin. Me la le oso mai le pre-diabetic. So what you want to do, the reason why you want to baling it, because ole carbohydrate e mana o mea te le moe tātou le malosi, le energy. Ole protein, it helps with repairing the body. Ma le singa ngwenga ole protein, it acts as a carrier for all the nutrients around the body. But the fat, ole mea la ngao, e la se tulo ole fat, it's a good fat.
ele o le fat foi le animal fat o le fat foi le o le paka ele o le coconut fat o le animal Ta ui olanga o leanga. Ka leanga. Yeah. They're good fats, you know, like peanut oil, olive oil, avocado oil, avocados, more peanutty for ear, or almonds, cashew nuts. Yeah, those are the good fats. Ngal winga ta ua la o le fat. It slows down the rising of your sugar levels. So it doesn't spike it past its normal sugar levels. Yeah. So that one of the important jobs o le fat, or the good fat, it slows down the rising of your sugar levels. Mea le tā ua te le pālengi. Yeah. Every time we have a meal, pe o le breakfast, po sau snack, po sau lunch, o le alau protein, o le alau carbohydrate, and what is your fat? Yeah. O le as example of a snack, pe ai sau apu, pe tau sami sau apu, yeah, have it with a little bit of cheese. Or a little bit of chicken, and because o le apu o le carbohydrate, o le cheese, it falls under protein and fat. That's a balance. Ia wa e tanga ila lau sunga lau fiong lau pepe tua le I loa lava le tu o le te sau noa te mawhau whau I le te leo mea I fo I le moa uia le ai le aso se I tu lau lau whafonga ma lau fiong o mawhau le leisa le wha popo a awe le popo a me fia ia mailo le ma le ipukoko o sa moa ia halu wha atasi te le loa la po le alau sau noa ngal vaenga po ye se polo tini ma ngai e te fisili yo ma ngai e te fisili yo wa fo si kai mi la vea po nga ya ole leisa ole carbohydrate le o si la fia 200 grams of rice equates to 1 cup of sugar yeah ole coconut ole le fa popo it's coconut that's a fat ale coco the coco Samoa is really good for you, but it's high in antioxidants that your body needs. Ar whawelawe, o le suka. O le suka wai rin whena inu ona. Yeah. O le matou whale, tele le coco. Yeah. O le suka mat whangaina, ka o le sucrose. O le sucrose. E sui e sui ai. Yeah. E lei mase e senga. O le sucrose, the difference between sucrose and so sucrose is a combination of lactose, fructose and but it's a natural sweetener. Yeah. It's 200 times sweeter than sugar. Oh, okay. Yeah. And it's a better option than the sugar. Ma si fo toina suka fo le ka ole iko le si fo suka ngai e ma e fa suka le ko yo ma ko a mai nei ma to ainga po la ino lo to lu ma to fa na tele lo le se singa na tele lo le se singa o yeah e man tuala o le sa fa ila o lo ai lo le se fa popo a yo le se lo spike lo suka a ko inu ko malo koko yo wa kili e nga lu lunga lo suka a mana ia ona talo na mata po kala me soi fo malo lo ina chacho le tio wa mata va masani ia ma to lai lo fa ngalwenga ile to ise suka ia mai nei lana ia ma to malo ia fa malo lua to le ise suka ia na ole le stai me mani suka ona I tangata o mai nei ele te le lola ia vai se a tul fa ia lo pe fa spoon suka to no koko e o lava la koko samo ia o le tom fai la vai e no fo ile le ise suka I nei ia ai o nei nai ai o te le lola o tul fa le a lo tangata I lona ma ole mera ka ole sucrose ai alu fa lo pepa suka le supermarket e mo ai lalo le ile shelf life bi to ai lalo so the supermarkets are very clever on how they place their foods they place it to eye level so they put all the products at eye level that are but the healthy options lenga ngai lalo like the very bottom shelf. Yeah. So it's ole make out the sucrose. It's a bottle. It's about it's a 500 ml bottle. Yeah. It's got all the sucrose.
Yeah. Yeah, it's a liquid form. Yeah. Oh. Liquid form. O le tau whangunga e 5 tāla. 5 tāla. But it lasts up to 7 months. Oh, yeah. Wa oko. Yeah. 7 months e last ai le. Yeah, a whai o sa ulo koko, le ulo ki re fui whai skosupo. Yeah. Because sucrose is 200 times sweeter than sugar. Ngā le lua ia tablespoons o le mea ngai whaasuka i le ulo a koa. Oh. Yeah. E mawhawhau kulai e. Ai whaasuka sa ulo a koa i le sukare sutamasan. Pe kolo, pe whale, pe awha i le. Pe awha le tanga pepa Tanga wai. pepa, ia. Ono le ulo le. Ia. Voi la pe o le mana o ngol tangata voi le. Whaasoma Tanga lia. whale e moto i whaasoma lia. Ta whaingo whielo nei. Nei, ia. Ma nei a tele le vaenga le wai ta uai. Ia. Furnace. Yeah, o le mena ka o le sucrose. You can add it to anything. You can add it to your coffee, to your tea. Yeah. Mana ia. So fia kofe de ste. Wan le la pepe se I faisina va vai foi o tata noanga. Ia na toi foi mai le toi fa. Wow. Sai la. Samoa, na eso
pila mono tau whaafonga mai ia o lo o talatanoa atu ma le fionga ia le au pepe a longa vai Granger. Ia pe no tau silafia ia o sitasi fo i o whaito wha. Ia po ila atu fo ua ieito mai whaapitoa i pe o tau mafa e mwhaiona tau siele tino pa leni le lei o tau mafa le mwhaiona tau siele tino. Ia mwhaifuona tātou wawa ai leina ia pui pui e tātou mai le tele o ngase ngase. Pe awhai ua tele tātou tau mawhai le to i ngā tau mawhai se tātou tele o lama iai. O mana ia i o whaalongongo atu le talatano fo ia le fionga lau pepe nei tai au. Pe lau vaenga i o le tele o le leisa lena ta ua lua se lau ka lama le tama ia leisa lea a li liu wa ave masuka. Ia tasi le ipo suka. Ia pe ua tapala ai e nei tai au lo fionga lau pepe. Ai e sel mana i o le whaamanino vaenga ta i tasi nei. A tono e mana ia a tono le na pauni o stata no anga la fai ai pe mana ia tu fia i loa po la tele o me ai nei o lo a e so soni fa ina tatu tanga ta pe la mon tata wa ai mai se lava i le vava ai atu le tele o na ia tatu tu planga talavo i le fia i to ai nga take away o me ai fo i wa to fa tau sa mai o mana va vela i o vai so malie ia po le ale mana ia o le fa longo Wain feon fau tu ai fo i matua ma ainga i nei whanau. Ia o len whalongo nei talanoa la fionga lau pepe i longa le te ole whapea. E le pāleni me i tau nei polo tini. Ia i malau ngā o lelei lea. Ia malau me ai masoa ia pāleni le. O isi tangata pe e o leu te whalonga i tangata i lātou te whaonga ina fua la au po o vai la au fo ia pe sui ele. If so ni le whapale ni ngol tino. A tono e mana i fo lo sau no i vaenga i a lau fionga, lau pepe. Mana i fisili, mana i fo, tu so mena ta ule micronutrients mana o mia te le tino micronutrients. But you get all the micronutrients that the body needs from fruits, from vegetables. Yeah, and from meat as well, that the body needs. The only there are 3 nutrients that I recommend that you do, supplements that I recommend. One is vitamin C, okay, because our body cannot produce vitamin C. However, se tangata on heart medication, yeah, then I wouldn't recommend taking the vitamin C as well, or anything close to vitamin C, because it dilutes the medication. But those that are so vitamin C, it's really good, especially so it helps with fighting the cold and the illnesses. Or let's see, omega 3, omega 6, meraka o le fish oil. Because our body cannot produce omega 3 and omega 6 fats. Okay. Malesila o le vitamin D3. Vitamin D3 for our bones, you know. However, it's also good for fighting off illnesses. Those are the ones, the nutrients that I recommend and supplements that I recommend taking on top of balanced eating. On top of balanced eating, but also, however, if the doctor has prescribed you with some nutrient or some supplements, I recommend to keep taking those if they're prescribed. Yeah. It's our you know, listen to our because it will aid the food that you're putting in. It'll aid and it'll help with healing your body. It's our Malo, whaftai, ia pe o le vaenga tā wale wai o isi e tata whaalongo ia e tata le lo tata māsau salu pe le alea la wa e sau no le vaenga lea. Ia le fo i le tāua mo i lātou lea na e sau no le vitamin C. Ia a vanga nā tangata ia i whaafitau le po o ngā sengase le fatu. E le talawhea ngaila mo lātou. Mo lātou, le vitamin C. Ia masiaki la vai lau fo mai pe o na sau no le. Ne sunga ia. O toi fia tuli alpo kala me le fa nga solo nei mo le tu pa wali ile te sauno e fa fele tu pa ta mai tai e matina e se po kala me fa pe fa mo la na ia te le facility. So the Tamar program is phase 1. The Tina program is phase 2. Le ala e matuana ia October
So in alignment with the cancer month, Yeah. for the women. So we'll be working along with Paniculicious to help with bringing forth on, especially with our men, prostate cancer. So we'll be working in correlation with Dr. Mike Tuck from Paniculicious, breast cancer, cervical cancer. So we'll be doing something along the lines with those. And if we find be all the tausanga for all our five for seputala mea atina, e be a fai puli ola male lofa male li. I fa fe tupulanga talavo. So I work with a lot of youth and with their eating as well. So one of there are youth out there, their mental stability is not very good. So I work with the diet, the eating side. So I've worked with a lot of individuals that has helped with mental clarity, has helped with as well with energy, gaining energy back. So it's about, like I said earlier, our discussion, let the food heal your body and give you the energy that it needs, rather than the medication or the to heal your body. Mana ia tele fa ngal po kalame le o le umi fa atino se po kalame mo tangata le totasi one on one le de ta anything between e valu vai aso na ile sfulu lua vai aso e follow up for yala pe to lua pe uma po kalame le so it's 8 to 10 weeks. We meet either every week or every 2 weeks for accountability. So our people, we need to work with them closely. They say old mantua Samoa, tato Samoa, tato aina, tato no fatasia. Take fatasia la tato wa. So I've taken that into. We work together. We hold hands together to work alongside each other for accountability. A lot of the programs that are available out there, it's not for our people. It's not for our people. It's you can't come and find so se tu lo se palangi fa mai ia fai por kalamelea ai le tutusa. Often I've heard the time I went out with the dietitians, tangata uma fa me ele malama la to I tatu me ai ele malama la to I the whaingata. So I work with them. So I go with them, I work in there, I say to them, it's not about you cutting the bisupo out or the bovi masima out. How can we whapalengi it? How can we make it more healthier? Ai le tu ua I tatou me ia tau te Yeah. Mana ia tele. Whalo tu tele vo ia te ua wapea oi so tau whano no ala le tu mwentu e bisupo. E wai si aso, si le fia a whapea I lo tō lua ta tonu mai tu atua lo tō lua whea su whapea o se lai bisupo le ri. E wai e se fo le tele o le ngā o I tu tono ia to I ngā me ai a peo le bisupo. Ia I si le tawai wa ave e se umala ngā. E mana ia tele fo I nā whai ngā. A whai lo whai bisupo. Ia e tunu le vai vela. Ia ngasa saa le kongo le poula ku ai kongo le bisupo kava for about 5 minutes. And then drain all the ngao from the bisupo. Whalai lo le ngiangi and add olive oil. Add olive oil because olive oil is a good fat. Mix whakasi alea. Pole pina oil foot. Pole oil peanut. Mangi le pina oil wha mangungi ai foot. Manungi. But lau tala masa elei masi senga. Lei masi senga. Ai velo mangiau ka pisi. A mesai te minei o ka pisi o broccoli, cauliflower, Brussels sprouts. O me ainga le tau no fia te minei. Because there's winter food. Winter food. The cheapest way to eat properly, to eat healthy, is to buy what's in season. To buy what's in season. Ele cauliflower, broccoli, ka pisinga, bok choy, ka pisila potopoto. Buy what's in season, come no fear. You can spend $120 on vegetables
to feed a family of 6. Yeah. Mana wal mali fo istangata. A vai le mai. Yo umal monongi mana yo piso po ese umal na. Ya vai ale mana ya vele le nga opina tipo le olive oil. Le se ngol monongi lettuce. A mi fo ifola. Ia pe mai se de yo mana yo piso po lo le tsa. Ale la mana te le la sa longa e ia vai nga o tau tuana soi fua malolo in. Mal te lo nga oleanga le tu lo fo ile filo mai tono piso po a. Tele na oleanga la. Yeah. Ai man kua ka kala ni se piso po ile le ofa. Olla senga. Yeah. Tele lo po isa tele sfonga lo mo pa o ka ni piso po lenga o mai o vai e o mai nga le fia piso. Yeah, i mo ile. Ano va per isi mana ia telo mana ia na. But a lot of those foods like takeaways. You know, tato for ile our youth teenagers tato fa now tele fia tele mo takeaways. It's the sauce. Sauce is high in sugar. The sauce like fai me ai. Like kukai la ko me ai. It's the sauce that's high in sugar and high in salt. Yeah. You know, the stats show that today our teenagers, their cholesterol levels are so high. Too much takeouts and high sugar and high fat and high salt. Yeah. So ma ngai yan manon yo o me ai pe fai fali. Yeah. But the problem with us, you know, we work. Yeah. We go out, we work from 7 until 7. Don't know to fale wale lava. So we go for the easy option. Yeah. Take away. Mantua la ailo take away. Yo le siaso wale mawasau energy because the body is not getting the nutrients that it needs from takeaway. Yeah. Yo to le siaso the energy levels are down. Yeah. Also to la ile ingusau coffee so ile aso the next day for energy drinks. Malisi foi meo le ole lau tea. Mali coffee. So coffee and tea has the same effect as sugar even without sugar. Yeah. Be ingusau coffee foi le just coffee, black coffee by itself. It affects the pancreas and your glucose levels. Even without the sugar. A fai lai tolu ai pusu au ipu kofe po ipu lau ti ile aso. So mantua lale beno tala noa ni mo ni le tai au. It spikes your glucose levels, mali insulin levels, then it puts pressure on your pancreas. E tu tusa le coffee mali tea, black tea. It has the same effect on your body as sugar, even barely as sugar. Me la silia kwa kamalur koko. Kok sa mua but without the sugar. Mantua the sucrose. The sucrose. Yeah. Mana ia te ona moai o te ifi al kofi. Pea sa ho ia pe ole kofi ana o tai au inu ko. Ane mana i te lo istanga tai faile me ole ti polo tai au mal vai bela va tasi male chincha. Foi ole fiu. E o leile vaenga na. Yeah, mana ia. Le ia ai manatua. O ti polo foi it's acidic. Sometimes if you have too much of it, it thins the enamel of your teeth. Yeah. So if fufua tau o lele ai silia tula nai lo la kofi. Yeah, because that will help. That will help with cleaning out your system as well. Yeah. Basically, that green tea, male, but green tea for Yeah, or the green tea is the same as black tea. Also the green tea. Yeah. Or the black tea is green tea dried out. Oi sole. Veila, sila nal vai yaulia. Pea le mo ko kusamo. Ia ona ole tatai me no fionga le pepe ole o mal fia tanno. Man nei te vai ngo fa man lam. A tona I fo istai me lumang fa entre mo lam no te fa te fa popon fa lau te da ti. Me se lava le o fa ina tan noi me ai ta mafa nei ia ole ale tele maleale le ititi e ma fai ona fa ngaina. Le fo e mon mo wa tolo o fifia ia le malo lo fa fo ngai e ona pe o se vai nga ta o fo ile.
E tasi al fasile sanga tane na fasile pe a wha pe le mo le sucrose e ale honey. Depends on the honey as well. Oh, Yeah. So like, there's a lot of brands out there, they add extra sugar in it. Yeah. Oh, So ale mo le sucrose, the equal is the same. The sugar equal. Yeah. You can buy it in a big thing. It's the same price. Oh, yeah. Yeah. Ma le lei whawhtai tēne lam. Ia, whawhtai lau whionga lau pepe longa vai mo le nei aso. Ia pe la man whai atu tar si atu e mo se tanoanga i se taimi o luma. Ai mana i fo i sau fautuanga i nei minu te toi mo le malo lau whaafonga le mwhen mau ma le tato pokalam i nei tai au ai le i whamai a tata noanga. Whawhtai lava mo le no mo whau tata sa noa ili ni tai au. Just a word out there. Make sure paleni you told me aina ai. Yeah. Make sure you encourage your children to eat properly. Yeah. I would love to do a seminar online, you know, and doing one on the effects of sugar on the body. Yeah. So we can either do that online, you know, and if you want to reach out to me, I work with church groups, I work individually, I also do families, individual families or communities, community groups. So reach out, you know, reach out. Or Facebook, Eat to Live, yeah. Mai fo ia e te mana ai whaalau lo lau telefoni whai po ini se fia wala awatu. Yeah, 021 569 499. Yeah. Ai ase me fia mamla mai, text mai bevili mai. I'm more than happy to help. Yeah, mano whaftai tele lawa lau so sain. Yeah. Whaftai lawa lau whionga lau pepe mo nei aso. Ia, toi mau fo isi stanoanga i stainio i luma. Ia le malo lau whafonga. Ia le tanoanga nama tato poklame nao se kua malo loina mo nei fo i tai au. Toi mau fo isi whapoponga i lewa i aso. Ia whaftai tele lawa le whafonga mai. Ia soifua ia mo le nei taimi. Oh yeah.
O lau whanua o Samoa. Ua o se no foanga e na te taia lea tāta o na vai tawhelo loto. Malona vasa I ila. E na te tali talia foi le ngā se o ngalu whati o. Ma ngalu whati sisina o le taitai au. O lau whanua foi o Samoa. O le nofuanga na te pua ina maia. Leo maalie. O futiafu mai atu maunga. Ma le whaatiu ua o whanga iai. Le manongi sasala. O le langa ali ua tūvanu. Ma le ula whala a le whale upolu tā fiti fiti. O te whaata lofa I le paia o le au whaafufonga. O le whaapoponga le nei o le talatalanga. Na whausia ea mai ana mua, le mālo tu to atasi, ma le whaavae whaakerisiano o Samoa. O le tāua o nisi o Vaitausanga. Ua tau mawhai ai pēr, le tātou polo kalame, e āmana ia Vaitausanga. A wālava, le tuli loa ina pēr, o le sā ilinga mai, o le mālo tu to atasi o Samoa. O le nei mālo tu to atasi, whaapea lona whaavae I le atua. E matua talitonu lava le tātou polokalame. E mamau I tua atu ma le se lau tausanga. Talu lona tāpenanga. Ai whaatoa tātou paleina, I le tausanga e afe iwa se lau ono lua. O le tausanga e afe valu se lau I watasi. Na tau nuu mai ai I Samoa. Le ulua I whaamasinusili. E tu sai male aia inga ua tu sia I lalo o le malili yenga I perelini tasi valu iwa. O aperila I le tausanga lava lea e afe valu se lau I watasi. Na tuu maa lo ai le afionga I atamasese. O ia o le suli mai anu fosa e wha. I le ainga o satupua. O le afionga fo I atamasese. Na ulua I lango mau I lufi. Ai muli ane, liu tōwhanga ma ua lango mau nei I muli nuu I apia. O le aso tolu se fulu ma le tasi o me, afe valu se lau I watasi. Na no foi ai e le afionga I amata afa Iosefo, le maota o mali atoa I malie. Ma ua whaalia foilo na te tee I le malo, ona ua tō fia mali atoa lau pepa, e avea matupu o Samoa. E tusa male malilienga I perelini tasi valu iwa. O le avea o mali atoa lau pepa matupu o Samoa. Whaato a aloa ia le lei, I le tausanga e afe, valu se lau iwa lua, I le saini ngā lima, na whaia I lunga o le manuao Amerika. O te sema, o le tausanga lava le nei, e afe valu se lau iwa tasi. Na tau nua tuai le komisi sue, o whaataunga o ele uma o Samoa. Ma ua amatali aile ngaluenga o le ilo ilonga, o whaataunga o ele, na whaia I le vāo matai Samoa ma papalangi. O le nei ilo ilonga, na avea o le ulua I wha ilonga aloa ia, o le amana ia ele tūla fono wha papalangi, o le pule wha matai Samoa. Na avea le ai aina, e le malilienga I perelini tasi valu iwa. O le pule whaamatai Samoa I lona ele. Ma mafua anga na whaavai ai, e le mālo siamani, le ofisa o whanua masuafa I muli nuu, I le aso lua se fulu ma le valu o Februari tasi iwa o tolu. O le aso fito I ulai, afe valu se lau iwa tolu. Na toe vevela ai le taua, I le vāo mata afa Iosefo, lea ua lango I manono, ai tuu le pola I amali atoa, lau pepa. Le na lātou lango ina I le tausanga e afe valu se lau valu. O fita Peritania ma fita siamani. Na lātou momolia le afionga I amata afa Iosefo. E whaaunu ua I to e lau, mo le lua masina.
Muli ane, na toe mo moli mata afa Iosefo, ma nisi o tamali, na lango ina o ia, ile motu o le atu ma le sala. E whaaunu uai mo le 5 tausanga. Na malanga whaatasi le fionga ia mata afa Iosefo. Ma le fionga ia tupuola. O le fionga ia whaumuina. O fia me. O tangaloa tufu mai ngā taivai. O la ulu. O sau. O lei a taua mai manono. O te lea mai fale ula. O le whetalainga ia sauni. O mulipola lea e tasi le au. O soa. O kalala le sa avea malo tamaitai o mata afa Iosefo. Na wha o popo iai, ma le lua se fulu ma le fitu, o isi fo i tamali. Na wha a whainga luenga ma mafa, i le tu inga o maa, mo le eli ina o le koale i ngā uta o moa moa. O moa moa lea na muli avea manofoanga, e vili ia i le maa, e fola ile awala tele, i le tausanga e afe iwa se lau, ma le ono. O le aso lua se fulu ma le iwa o ia, lua se fulu ma le ono o Januari, afe valu se lau iwa wha. Na moli aile a fionga i antamasese, whaatasi ai manisi o tamali i mai a ana mātua, o na ua lātou toi te te atu foi i le mālo. Talo mai le māsina o mati, se ia o atu i le māsina o iulai, i le tausanga lava lea, e afe valu se lau iwa wha, na matua ve vela i foi fitawinga. I le vāo tamasese mana au, whaapea foi mali atoa, mana foi au tau. O le whai unga o le māsino iulai, i le tausanga lava lea e afe valu se lau iwa wha. Na whai ai le tawatele, o le tua o ina tau ai le awhio anga o lauli, e te atu i nisi o nuu o le tū o atua. Ona o le tua o i o atua, ua si i mai i le tū o le tua masanga. O le tausanga lava le nei, na whai ai le talusanga, e le mālo o niusila, mo le tupu tamaitai, whaapea le pūlenga, o le saininga o le malilienga i Perelini tasi valuiva. Ina ia whaamatu o mai sa mo, e wa aia e niusila, i lalo o mālo e puipuia, e le mālo tele o Peritania. Peitai, na te ena fo i lea talusanga, a le mālo o niusila. O le aso 5 o te sema, i le tausanga lava e afe valu se lau iwa wha. Na mali waile susunga i a Robert Louis Stevenson, po o Ropati Louis Stevensone, i lona mauta i vai 5. O le mauta lea, ua avea nei, ma fale mata anga, a le malo Samoa i aso nei. O le aso lua se fulu ma le lua o Aukuso. Afe valu se lau iwa valu. Na maliu pe tu malo ai foi, le afionga i a mali atoa lau pepa. Ma o loo lango mau nei mulinu, e lata i le ofisa o va ai tau. O le fanua foi lea, o loo lango mau wai fa alata, le alo o mali atoa talavou. O le aso se fulu ma le iwa o se tema, afe valu se lau iwa valu. Na toe mo moli mai ai i Samoa. Le afionga i a mata afa Iosefo. Peitai, o le toa tele o e na malanga, ma whaaunu ua whaatasi ma mata afa, i le atu male sala, na mali liu i lea motu. Se i vanga na ai mulipola, ma kalala lea na avea maloia, na toe taunu umai i Samoa whaatasi ma mata afa. O i la tau na mali liu i le atu male sala, na muli ane, toe liu tō whanga mai i Samoa. Awa no na sua paua vai lui
O le tausanga lava le nei, e afe valu se lau I vamalu. Na tau nuu mai ai Dr. Augustine Grammer. Po o fo mai kalama. O ia le tusi tala na tusi aina le tusi Samoa I ngafa, ma tala o le vavau o Samoa, ua whaingoina ta Samoa Islands, o le volume 1 ma le volume 2. O nei tusi e lua, na tusi ai to tonu o le iwa masina. Ewi o Dr. Grammer, o le polofesa, isu esu engai vai, whafo mai, e maua mai I la au mamanu. Peitai, o lona matafa yoi na malanga mai ai, o le su eina o le palolo. O lo o maua nei tusi I le tele o fale tusi o le malo I New Zealand nei. Whaapea Samoa, ma ua avea ma tusi au tu, o le tele o isi tusi Samoa o iai ngafa matalo le vavau. O le tele fo I o ngafa o lo o tusia I nei tusi. Ua fai ma whaalango lango anga, o le tele o fai launga po o fale upolo, e tala ai ngafa pe a launga. Ua fai ngoina e le tele o fai launga Samoa nei tusi, o tusi ngafa si amani. Ewi na maliu le tusi tala, I le afe iwa se lau ma le tasi, ai le I faali liwina lana tusi I le ngangana Peritania, ma le ngangana Samoa, e pei ona iai nei. Na whaato a faali liu nei tusi, mai le ngangana si amani I le ngangana Peritania, I le tausanga e afe iwa se lau tolu lima, e le polofesa mai le Universite Victoria, na whaia le liliunga, I le ofisa I lo wahata. O se talo sanga le malo New Zealand, na mawhai ai, o na mamoli mai e le malo si amani nei tusi tusinga. Ina ia tuu whaatasia, ma ua mafuai o na iai nei tusi Samoa e lua. O ngafa uma o loo tusi ai nei tusi, e le o whaonga ina I le whaamasinonga I Samoa. Se I vanga na, ua iai pepa whaale tū la fono, e whaamaoni ai. Ale ai, ua tā pā pine whaamau o mafuaanga e pei o whale ma whanua. O le tele foi o pepa whaale malo, po whaamau maunga whaale tū la fono mai tausanga ua mawai. Na tūsi ai nei tusi, ua le whaamaoni ai nisi o ngafa. O whaalupenga o nuu, matala o loo tūsi ai nei tusi e lua. O le tusi whaalupenga Samoa, o loo mtua tele lo na afianga, talu maile lo minga whaasia mani Samoa, o ngafa o loo ito tonu o nei tusi. O Dr. Grammer, na matua whaalia lana lango ia mata afa Iosefo, mana au tau. Ewi, na tusi lana tusi ngafa, matala Samoa, a o whaaunu ua mata afa, whaumuina, fia me, maisi tamali I longa o Samoa, I le atu male sala. E talitonu le tātou polokalami. Pe a whai wa fasilingia le wha maoni o lea ngafa, ma lea ngafa. Ua whaina umai ma le moni, o wha lupenga, o ai ai na ai wha vai, o usunga suli uma o le ngafa. E ano ai le tele o ngafa o ainga ma piitanga o nuu, o lo o tala pea, I le tele o launga, peitai, e le o tūsia nei ngafa ma nei usunga I le ofisa o whanua masuafa I muli nuu. Pe ana whai ua tūsia I muli nuu ngafa uma, ma piitanga moni o nuu mai tu malo, se manu ua leto e mau ese Samoa. Tā losia, ia awane I tuua, le ngafa moni o ainga, ia tupulua pea, ma le ngafa e le moni. Se ia o mai le aso le sele selenga. Fato atu ese leo. O le aso tolu tasi, o te sema, afe valu se lau I vavalu. Na au tasi ai le whaamasinonga maualunga, e tō fia mali atoa tanu ma fili mua. Le alo o mali atoa lau pepa. Ina ia avea matupu o Samoa. O le nei whaiunga, na whaia fua lava, ia tusa male mali lienga I Perelini, afe valu se lau,
valuiva. O le tausanga e afe valu se lau iwa. Na matua wha te tele ai, le tele o taua i le tangata i fale, po tala whātai. Na matua wha te tele ai le tele o taua, i le tala whātai o le tua masanga. E amata mai lauli, se i o atu i whangaloa, i le vāo au taua mali atoa tanu ma fili mua, ma au tau amata afa Iosefo. O le taua tele le nei, na maafu ai, le fesuia inga o whaalupenga o nuu, na afia e o mai i aso nei. Peitai, o loo tua ia pea lava, fai mai o usunga, na maafu ai lea ngafa, ma lea ngafa, po lea fo i whale upenga, ma lea fo i whaalupenga. Ai le ai, o le tele lava o pa ia whaatupu, na tō atu whaamatu pala i le tele o nuu, pe a ola le tau. E avea mataui, o lo la tau lango ina o lea tupu, ma lea tupu. Leiti o foi na whanua. Na maa vai i atu pai ma au waa whai mai. A e le tau, ua manuia, sunu i le ala whane. O lona winga, i atu upea i lea nuu, se whailonga e pei o ingoa maualunga. Ua whaingoa ai malai, o maota, o ingoa aipu, ma whaalupenga o tamali, e mana tua ai pea lea tamali, na lango ina, le taua a lea tupu. O le aso whao Januari, i le tausanga e afe, valu se lau iwa. Na aloa i aie malo te tele, e iei Amerika, Peretania masiamani, le whainga malo a mata afa Iosefo, maana whai pule whaka peneta. Lea na au fia ai, le mana, o moe whaawawo, o la waki, to e lupe, o moli o fu e mai sa alua fata, lau wha, o autanga vaia, o asiata, o lei atau, o tufunga, o le iato masua tele lea na avea, ma wha masino sili o Samoa. O le aso se fulu ma le whao te sema, i le afe valu se lawi vaiva. O le sai ninga aloa ia, mo le pūlenga, wha puipuinga o motu uma o le atu Samoa. O le aso tonu lea, na wha lea o ngai nai, wha le tūla fono, le malilienga i Perelini tasi valuiva. Ma ua so loia ai le toe aloa ia o se tupu, mo le malo o Samoa. E pei o le tōwhinga na ia mali atoa tanu mawhile mua. Ua wha lea o ngā ina i le malo o Peretania, lana pule i motu uma o tutuila, o manua, matau. Aitu ina atu mo le malo o Amerika, lea ua mafuai o na iai Amerika Samoa. Ua wha lea o ngā ina fo i le malo o Peretania lana pule, mo le moto Samoa, lea e au fiai upolu, Savai, Manono, Apolima, whaapea isi ta mai motu, e peio nu utele manu ulua, e lata ane i le tu malo o ale pata. Ua matu atu nei motu o Samoa, mo le vainga le malo o Siamani. Ua whaamatu e se foi e le malo Siamani, lana pule mo motu o tutuila, ai tu ina atu mo le vainga ale malo o Amerika. E tu sai ma le malilienga ua whaingoina o le Tripartite Protectorate Agreement tasi valuiva. Talu mai le nei malilienga. Ua tu maua i pea le moto tutuila, manua, matau, e lalo o le puipuinga le malo Amerika. O le mafua anga tonu le nei na pule ai e le malo Siamani, ia moto Samoa. Na whaingoa inai o Samoa i sisifo. O na olo o pito i sisifo, o le whaafanua o le lalolangi. Ai o tutuila, o lo i le pito i sasae, o le whaafanua o le lalolangi. O le tātou pola kalame o lumanai. O le tātou tepa i loa, i le malo Siamani malana pūlenga o Samoa. Talo mai le aso na sisia e ai lana fua i mulinuu.
I le aso mua o mati afe iwa se lau. Se ia o mai ina ua pūlea Samoa e le malo ni usila. Na amata mai i le aso lua se fulu ma le iwa o Aukuso, afe iwa se lau se fulu wha. Lengtioa le tasi tau la sea. Sasa ili manongi le vau. I ngā uta o le tua masanga. Na langi aila na pese. Ua fia fia. Ina ua mātafi ao le fisanga. Ua moi mo o taifo i se whanua ua poto. Whai mai. Angi li. Le sawa atu maunga o atua. A o le mālu o vai tafe o le tua masanga. Ua lafo ia mai e le tai o a ana. E ui lama. I le longo mamau. O le lafonga au wanga. E ui foi ua se toa whaingata na whaatu mai. Ai le ai. Na avea lava le atua ma foe talitani. O le tō wha ma le utanga lo loto a mātua ua mawai. Ua se whaatua a whau a tonu le whaavai. Ma le mālotu to o tasi o Samoa ua mausa li. E le i fili nu ulava tua a. E whaamatau le talavanu. Ewi ua ta oto mai tia sa le toia ina na whinau. A e tasi lava lona manao. E tasi lava lana miti mamau. Ia tupu siona soo. Soifua.
Le whawhiwhianga mai le papa soifua ma le tātou pese ia o le AU lo usei. Ina ua toi lua se fulfitu minute o na tale o le itu lai se fulma lua ia le fa ua tāpene mai ia Sabrina Casiano ia ua fo i tātou tala whapoponga muli muli o tala fau o le le yaso. Ia mai alo fo ia o na tau mafuta fo i lea ma Sabrina ia se ipa ia la fo i ia le itu lai lua i le au nei i lunga le tautua ne si fonga le lau mua le tātou ala leo le tasi o no te sima le tasi whamo ia whape fo i lunga o le Facebook o le tātou YouTube ia ma le app lua se fulfai tu la toi wha maloma toi wha atala whatuai ia ili nei teimi le tātou atinu ma futa mai tono ainga na i o tātou tua a mātua ma tua tausi o tua asina sino le atinu ia ma lo lava le whaafonga mai ia o tāpena i fo i male au kuka la tau ia ua fo i tāpenanga o tau maftanga o lea o ulia nei mātua ia mo le au kuka whapea nei te whaalongo mai o le kuka ia mana tua ane fuala au nei mātua ia le teime mai aila tau maftanga o lea uli ia ma le afiafi ia ao la tau ro mafuta mai tono whalewhai ngā luenga ia na ono mātou whaamalo atu ma whaatara whatu ma lo le ono sai ia i fi au mga luenga o le nei aso ia ele whaingo fia fo i nei atu no a le ngalue ia ele mwhai o na aile whanau se i tu lou ia ele mwhai fo i o na tongi pili o a onga ele mwhai fo i o na tongi pili o le mouli ia o le fale ia mamaenga umala whapena me lea ia na ona mātou whamalo atu ia ele nei teimi tātou tau whai whamalo mai fo i outou ia mātou whamalo atu fo ia ele nei teimi atu tau ro whiangai fi au mga luenga nei teimi ia whapea fo i o na ua e sauni fo i malanga atu i le lunga la wala yang ia tu malai valele o le atu ua fo i Wellington ia po so se malai valele o New Zealand nei a lele atu Samoa ia po so se atu no o le lolo langi o le a fai malanga ia i nei yaso ia tau taile atu i lunga le ia a o sauni fo ia malanga atu ia i fai ngā malanga o le nei yaso ia mana tua pere saunga le mu fa taua fo i ma fa marosia i le fai ngā o tātou tarifofonga le nei taimi ona ua pepesi la fo i fa mai saua i le pepesi o le fulu ea ua tau fai ngase ai le to tele lava ia le ngata le tātou atinu ia a o so stangata lava fo ia ua fia i mai le tino le nei taimi to 25 minute tale tu la se fulma le lua ia tātou mafuta loa i musika so i filoi o nei audi fa talo fa tuai ma lo lava le soifo manuia ma lo fo i le langi mama Fauli mai maunga pea whapua o ni timunga O loto le tutu sa wala e ona le maua se iunga O ai ele poe wana upu e se ina dia oe Mana oi ai le loto ai vai lo utinoe So we a tao eva nei o Peta tino nofo ile malio si o loto Awane e toima salo funga E te tali tonu beata so sola i maunga Tai umo ilongata be afa solo wa be oseata o polinga ilonge anga le aiseme o te mafaya na ole iunga o lo fai o
tamilo ilo ia o aonga Malau loto tumule alofa Fiava aia we fa ailoa Lofa amuli mai samo Alau pelewa e pole pole vale Ua e tui le utale vale Ua e leo na sai mai fa pale pale O so topita mai le langi aue Ia e a fai ue musu ia te au A o fea fo i au tala mana i au Ufa a mawhana whana O le nei ua osia A o le nei ua le betia Talo whaelo au sama whanau Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia e mana tua o le aua La e vala ua A e se vali Aua nei e toe te pai tua Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia e mana tua o le aua La e vala lua A e se vali Aua nei e toe te pai tua
Si ufonga malie ia male au fai pese le mafai o na ngalo ia ia ita tou ia na soifua e matou tupua i Samoa le pe nina o tia fau ia se pa o lo tama le pe le ia se ina yo le fiafi ia ai matua malia to loto ia na fa fianga fo e tu ina tu le taimi ia wa tau le fo i pese ia mal vaenga le wa tunu iwa ngā soro lātou le afiafi pe ona i Amerika. Ia, whatara watu le sunga alongo vi ona semo yang yang. Ia, whaafitai tele lama le maafita mai iwa whetau le pese ia mautou. Tama a silou ia. Whetau le ia mautou wānau a mata ona ngā soro o tau le afiafi. Ia, ma aluatu le pongi sa. Ia, o le taimi a o le umai o le alunga. Ia, ma whailo fo i se miti o le pola tau. Po se miti o le afiafi. Ma lo lava le mafta mai tātou atinu to e iwa minute ia ona tāro leo le tūlai se fulu ma le lua i le tāone nei o le aso lua i o le aso se fulu ma le iwa ia i mātou i nei New Zealand o le masino iulai to e wha malo ia ma to e wha tāro whātuai ia i le tātou atinu ia le la so aturu na i pese ia e tālia i fo ia tātou
tala fou, tala mai Samoa, ia ona tau mafuta roa lea, ma le tuafine a Savelina Kasiano, ia awa fou i le whaawina o le tātou tau tua, o le nei aso, ia ma le whaasolo atu i le au li nei. Ia o nei, a tātou o si vaenga fune le vave, ia o si vaenga whaalongolongo, o si vaenga fune le, ia e whaasolo iu ma faunga, ia ma nei pese fune le whaamaro stino ai.
Tre whaatala whātou o le whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. E silia ma le selau kilomita le itu la le malolo si po le sao le angio savili ma matangi tō whaatau tau. Lea nā whaatia le moto i saute, mai tu sama le 5 awala na tāpunia, ma o lo moto sia fo ile le tise le tele vaenga o Canterbury, watu inatu le lapata inga lau fisawa ai tau mo le moto i saute. Whaatasia ima ni lapata inga mo Wellingtone o ni vaenga Wairarapa ma Taranaki na ta wale Met Service o lo wha ma mawhaia lapata inga i lea wauli o lea so pe ama le valu se fulu ni fale in vaenga o Canterbury o motu siele el te setu sai ma wha amatalanga le Orion wa yei nisi mga ala o tahapunia o na o tahawhenga o vai ma le solunga o palapala o la au pala lasi o na o le malolosi o matangi le motu i saute. Bo tafia ese tawhenga o vai tafe, lea la lau papa ile lake o hau. Ua whaalia se tangata sue o le University o Otago, o lo o misi tonga fitinga tā ua mo le fatu, i tangata Maori Pasifika o na o le lele o na siaki, o se saililinga fau na mawai. E tā ua tele nisi o tonga fitinga mo fatu o tangata Pasifika ma Maori, e mawhai o na misi, o na o me totia ia whaongai na siaki nai, ele o tala fia ngai, ile pepa ale University o Otago na tā wai, o awala maasania na ngausi mo le siakinga o tūlanga le maasania ai, e a awhia le fatu, sa whaia whaapitoa mo tangata papae i Amerika, a whaongala i tangata Maori Pasifika, e mawhai ona sisea i ungo suenga, maha tiri whaatawai eni tonga fitinga e tatau maono mea mo i la tau. Na whaalia le tasi o la usue o lea saini linga polo Professor Gillian Whaley i le First Up. O le polkalame le na whaongai foile te leo le fatu, e le tala whiangai mo Maori Pasifika, wa una ina fo mai na ia vai le leitu ai ngofua ese mo tonga fitinga ya le tino o tangata e ese le te leo le fatu le tangata e 5 futu le umi ma le tangata e 1 futu le umi ma le te leo le toto e mo ina pe ona sauno polo Professor Whaley. Wa wala au le vaenga whaupwhai le greeni na ia whaanatinati o na whaiese fuwanga i pōlea le lei whale no whamau tongi, ma ia te lea se isi fsoswani mō tamaite, ia o onga maua lulunga. Ona o se saililinga sa whaia na mawai, o le lua vai tolo tamaite a onga University, e whianga i pia matulanga whaingatai le whaataunga o lātou tau mawha. Ma isi vaenga i mo umia mo le tau singa o le soifuanga. E silia ma le whaafe 5 se lau leo whaingo tamaitia onga na o fia, pe awai le saililinga, le na whaatautai le green, ma isi whaala potopotonga, o nisi o i unga o le saililinga na mawai. E 5% o tupe maua tamaitia onga ino nofo whaatasi ni potu po ni whale nofo mau tutongi, e whaalu ile tutongi ngā whale, pe tu samale lua vai tolo i lātou. E le lava lātou tupe whaatawaini mea ai, lava tutongi e isi pili, wa ai e ni fo mai, po isi mea o ngā, e pito sili fo iona pangati ai lātou e yeimana o ngā whaapitoa o tamaitia o ngā Maori ma tamaiti Pasifika. Ono iwa pasene na o lātou lipotia, le tūlanga whale e tono le ola malolo ina o le mawhauwhau le taimi o le whaama, ma sa awhia i mā lātou wa o onga, se fulu wha pasene o tamaitia o ngai nonofo whaatasi, ma isi tamaiti i se whale, e le o au sia tūlanga le le e tataona iai e pe o le susu, lenga le ngā, tumu e pa o malolo, po o le o le whaingo i a whale, lua vai tolu na o lātou tā ua, e le mawhaiona tutongi whio inga po ni tau i ta vale, ma le iwa tasi pasene sa o lātou whaalia, ana whaapea e le ise tutongi o whio inga lautele, se manu e o e whaonga, pea ma le tolu kuata na o lātou whaalia, e whewhewhe tala no i tangatai ana whale no fo mau tutongi, ina ni ito e si i lunga lātou tau, e tutongi, pe tutuli e se foi i lātou. Ona 10% o tamaiti e le of sosani i o lātou mātua, i a lātou tūlanga tau tupe. Ono 5% o tamaiti e le o i vasenga e whainga alwenga, ina ia mawhaiona tau sia i lātou. Na tā ua le minista moa onga Chris Hipkins. E te le se isi fsosani ale malo na whai mo tamaiti a onga i le 5 tausanga o tua nai, na i lola whainga malo i le 5 tausanga mua moatu, na si itia alaunia tamaiti a onga i le vao le lua fisfulfitu, ma le lua lua, le ise tutongi o pili mo le tausanga mua o whaatupeina fo i avanua ia o onga ma ngā lulu e ai. O lo whanga solo whaatala noanga pe toi amataina whainga malanga i le vao Canberra mo Wellingtone. Mo toi tali o mai le pule nu o Wellingtone Andy Foster sa ia yaso i lima i Canberra mo ni whono tanga i whape se fulu maleiva. Sa ia whaamaunia sa whaia lātou whono tanga masui o le malo Australia ai mai se lawa i le toi amata leo whainga malanga tu usao
Ele va Wellington ma Canberra, mai te le lava le lango mo le fuafuanga, ele I whaia se wha amatalanga al pule nuu. Pena te lango ina le whaatupenga al pule nganu o se vaenga, mo se vaalele whaatino ina le whainga malanga, na amataina le Singapore Airlines se au nanga malanga mai Wellington I Canberra, anga I atu Singapore le luafis fuluono, masaf so sani le pule nganu o Wellington Ile whaatupenga o se vaenga, pita ina toi tauwhia ia whainga malanga, ina uatua na I masina I se fulu maleiva. O le atau aveina se tasina avea masui pule nu o Wellington Jiol Day, le tofinga presteno le vaenga whaupwhai le leipa, ina uwha maoni Claire Sable, le toi tau vai le isi pālota, o le tūlanga masani ai, fili le presteno le vaenga whaupwhai, le fono whaaltau sanga le leipa pita ai ele I o le taimi, mana wha maoni Day whaapea mal vaenga whaupwhai. O le ua filifilia lea tamaitai avea ma le isi prestene o le leipa o le asa o ai nei, o nei le isi tasi o tū lai la te tau vā. Ua whaamaoni Day o le alo I o na avea ma prestene o le vaenga whaupwhai. I le fono whaaltau sanga le leipa le masino o Novema, o le luafis fulfituanga I le luafis fuluiva na avea ma sui pule nuu o Wellington. Ele iwhaingo whiawhina wa se taule ele a Wellington I se umi lua tausanga. Ina I toi tutongi atula na tupela tai leono a whetala o na pase sena tutongi le company va alela le Virgin Australia. Ina ua tolo ia whainga malanga, mai ua ina whaini whiwhina wa inga malepole silo le company I lunga o imeli, sata ua le staff. E lima fe valu se lau le tupe na whaalue Fiol Coleman, mo na pase se le luafis fuluiva, e malanga I mai Wellington mo Perth I le Virgin Australia, mo se ta whaonga male ainga iaiu lai luafe luas fulu, peita ina tolo ia whainga malanga o nol COVID-19 fuluiva. Masai ei se isi pulenga na vaaya le company ya aperila luafe luas fulu, na whaata watu le company I le Bain Capital, ma toi whaatu langa ato toa I le na mai aya November luafe luas fulu, I le taimina fsuia iei pulenga, o tangata umalawa na tutongi pase se I le aso luas fulu aperila po o luma mai foi. Sai ele wha moe e mauani o lātou tauwi e le vao le iwa sene, ma le se fulu tolu sene I le tala e tasi, na pālota I lātou umananofo I tala fuel company, ina ia maua ato o toa lātou tupe. Ai wha au iane ia lātou pāle ni mō nisi taimi ilo mapole credit. Mai au ngā ia pāsese o tu lava le asoluas fulfito te se malua whelua tolu, ai ole wha awhita auli mo tangatani usila. O nei le o yeise la al company titono le tunu, na whaali e Corman, o lewa na I talo sanga I le Virgin Australia, e toi wha fo I anela na tupe peitai, o poloka mai fo I o ye lungo le Facebook, na vili I ai e fautuane e ui I Queenstown, o le pase se tutongi mai Wellington, o le isi fo I lua fe lima se lau tā la, le na I meli ai le pulisili peitai, e le Italia lana talo sanga. Tolus fululua tau sanga ua tuanai, wha ato atoe o le isi tūlanga mawalunga wha pēa, le si itia o le tau o le soifuanga, e fitu decimal tolu pasene, na si itia I le tau o le soifuanga I tutono le tolu masina, e o mai le whai unga iuni, mai le ono decimal e iwa pasene le isi tolu masina mua atu, I tutono New Zealand, e le ngata le si itia o le tau fale, o tau mafa, ai wha pēa fo I le penisini. Ua mawalunga atur si itanga nai lo foi numero sa mawhauwhawina, ma o si itanga pito mawalunga, talu mai le masino iuni I le awhew se lauiva se fulu, e tasi decimal tolu pasene na si itia I le tau o tau mafa. Ona o le taunga tau o loa, I e wha ngai nei tutono a inga wha pei ma tau mawhitanga vela, ai lua decimal tolu pasene, na si itia I le tau o whewa inga lau tele, e tuto samale mawalunga sa si itia I le tau e wha alu I tutono a inga. Na wha alia le ofisa o foi numero wha maumawina ni usila, o lo o wha atusa si itanga ni usila I foi numero a isi atuna o, ua le leo la tau atina enga, e pe yo le United States of American Britannia, Ile taiva tesimale tasi pasene, malelima tesimale tasi pasene I au se talia. O le aso sale na wha silsila I le malo, le toi wha opopo le teime wha awau na wha pa ua I le lafonga I le tau o le penisini, wha tasei ma le wha awha o tau pase se feo inga I pasi mano foafi, o tau e tutongi mo le wha o ngango a wala titele, mai o atu lava le whai unga Januari lua whelua tolu, ma o ta ua, e tu samaleono se lau 5 miliona ta la, e wha atupe ina I lea wha au poponga. Ta alonga, Wa mana malo le Black Caps I la lato ta alonga whaavao malo mua le T20 sa ta aloi ma Ayalani Belfast na mua te tani usila
se lau fitstolu ai na maua ai valu o lātou pē. Na pepe umale awa ai alani a whaato a se lau fas fululua o lātou ai i le overlona se fuluiva, lua se fulfa ai na taina e Martin Captio. A o Glenn Phillips se ono se fuluiva o na ai, James Nisam, lua se fuluiva, Michael Bracewell, lua se fultasi, o Phillips sa vea matamata alo le taalonga, o le tae o le stofi le taalonga lona lua. Tala fawia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli. Fia te whātāna whātul tātou tanu e se isi whaopoponga le neo tātou telefon mai Samoa, usi mai al whaafonga. Whaato a mua le avano le fionga le ministau leo tine mumel toi fuata ina, le fionga le whau Harry Schuster, e tu ina tuai sana upo wha malosi ma se lui, e poupo wailinga aluenga whaataitai, a le komisina fōu leo talu o na filifilia, le sunga awa pa au longo tina Filipo. Pe on se fia e to fitu i lantu na tusitalu sanga le avanoa, to lima na tusitalu sanga i Samoa lava, Malesi to lua e le o iai te tonu al matanga wenga. O le filifilinga sa iai le komisina mua leo le paia inga wa mavae, sa filifilia ma iai se tasi mai atunu i fafo sanga lue Amerika, e a vea ma komisina, ai sa le inga lue te tono le matanga luenga o leo, sa anga lue o se leo i Amerika. O le lui le fionga le minista o le ngata o le komisina fau wa filifilia, ai whapena fo i sui umo le matanga luenga. Lan mafuanga no foi le pulenga. Al fainga malon teatro. Lan mafuanga no foi au mai tanga mai faf. Au mai komisina. Ai no fo matanga le tono le on tanga luenga. Ia si o la vai nga no titiro fape. E ala na se ia lo fato tuanga ma sa tal tonu se me e il fa le tonu la e ma fu ai la ona e no fo fa il fa io au mai se tanga mai i fa e sa fo fa fita uli e tonu le on tanga duanga le ona o le wa tilot e le fato tuanga ye o lo ye tonu tini ma la tala au tu le ya auto i lo fato tuanga ma lo tal tonu o te tal tonu ya au pau mal pulenga le o te tal tonu ya auto le ye tonu tini to te fa na le ngalunga e ye lu tau le fionga le minista Fawalo le Fau Harry Schuster e leo fai ti tu ai ngā kānesa ese o ma waiso i fuol to telo le atu no ai palasi le mamawhai le tu pāo te maitai o se tasi o kānesa lo numera fitu lo na whaatulanga ngai Samoa o lo ma waiso i fuol te maitai o le itu ai ngā kānesa leo le HPV e a fiai le to ala whanau o te maitai. O le temi nei wa whaanga solo e le tuipui o le fo itu ai ngā kānesa e tu tonua o ngā taitasi mai ai lanto e valu tausanga o atu ili se fulfitu tausanga le mātutua. E ui o te maitai le ma mafa i eile itu ai ngā siamor kānesa ai o le foi e a fiai mali wa yele fuafuanga e tui fo i ali i mai le valu tausanga. Peita in sau nole ofisa silio le matanga o wenga le sifo maloloina tanga Lord Robert Thompson. E le o lava le vaila au e whaaso polia i le tui whaatasi mali i le teimi le nei a onga. O lo yele fuafuanga se teimi i luma se i lava le vaila au e awina mai. O na whaaso polo lo le au fiai mali i. O le pepa o whaamtalanga ma le sifo maloloina. E tasi le tui e whaatino o na ausia leo pui ngoa li i matama i tai, e le mawhai o na whai se tui o se tangata o loo maitanga, pe fiva, po o se tama i tai o loo maito, i le teimi e whaanga solo atu ai tu winga. O le whanau nango le ofisa siri o le ofisa le pule whaatonu, le tō wha le matua ngisa fuatai Brazil, e na ia whaatanga telefoni mō whanau a onga te tonu a onga, ona e te lelo nā o ngā so soani, e le telo vai ngolo mana o mie whanau lunga o peng te whailangi mō lātou suenga. Sau no le matua, o le ala fo i leo una ia i le official pule whaatonu le whaasopo loa a onga te tasi le atunu,
I le interneti ina ia tutusa uma o onga e maua, e whanaua onga lea tunu iso o se vaenga. Peita i o lona talitonunga, e ao ona tu inatu le whaatua tuanga i whanaua onga, lātou te waaia le ma le wha maoni le whaonga ino i upinga te wha ilangi, mai le ese o i tu lau lātou te aseasi ai. O le whiaunga ale taumomole ale University o Tainga Laulang, ia kungu o malawa, ia awai, ia alo mawhangau, i le whaonga ingo le internet, o nga ele ai se maka upu kaua o nga ele o iei kukongu. O le mefo ngā leo ngā iai, ia whaasopolia, whesota inga i tono atu o malawa. Le ofisa sili o le pule whaatonu, le matua ngisa Fortai Bresel. Wa whailua mai au telefou nisi o mātua, o alo mawhana wa o nga ia na tu e se tasi o ta mai lunga i lana whaasa le launga tu sao, sa tu ina mai le whalewhaatale pasi a pia, o lanto fōlinga ma whaamtalanga sa tu ina ia i e lea ta maa, o le a whaaudu sa lato tangi le ofisa o leo, e whaasanga le ta maa lea malana whaasa le launga na whaia, wa manatu lea tina i telefona i a whaalia, wa whaamata ngā i le ato lana whanau o le tama ma le tama i tai, e le o se whainga wō. Whaalia le tina i le fia whaalia lo na swafa i telefona, o se langona ti ngā i le ngā i ngā le tama na i a whaia, e lante le tu inatu se whaatanganga i se isi tangata, e nā te pue nai fōlinga o lana whanau matu i lunga o penga te whaailangi, ma whaia i aine tua inga le moni. I whaasa le launga le fwoi te mai lunga o penga te whaailangi, o loo ia whina wina fwoi, e moni ma sao ato toa le ngā yoinga nei e whaia, e nā te whaamata ngā i nai, i alo ma whanau o ngā lea tino. O talafowia mai Samoa, Manuel Niaso, whaasoi fwoi Sa
Whawhiwhianga mātongo fia le nāna o tō whawhonga mai iai, ia ale au whai pese, ale pē nina o le tia whau, ile nei fo i vaenga o le aso, tāla whalawa sā moi lau whawhonga anga, tele tono lo whiangai fo i matau mawhitanga, mwhainga mālo longa o le awauli, ia mālo lava luna sai mai town le lasi, ia pā ia malinei taima le aso, ia tāla sio lo o mawapea le soifua manuia, ma le soifua lau le lei, ile mamalo lau whawhonga, po fia lava o e maua mai le tātou tautua i lunga le tasi ono tesi ma tasi whamo ia po ulunga fo i o a tātou upenga ta whailangi o le Facebook ia whapea fo i ma le YouTube ia ma le tātou app ma lo lava le soifua. Te mawale whaopoponga o tātou talafou nena awina atu nei fulma lua i le tula e tasi i lunga o le Facebook ma le YouTube ia whapea ma le app ai toi mawal whaopoponga fou i le asoa tai au i le tula e valu. Ia, o le awha awau peni so tātou whawhiwhianga pesenga nei vaenga o le awauli, ta ito olua i fo ima oi, ia o whianga i fo ima malo longa matau mawhitanga, tau tua nāl tūlanga wha ale tono le tau, o le envalo ia le Met Service ia polo ofisa wa ai tau, o le a iaini tūlanga lo wal tau le awauli nei, i le motu lava i saute le olo o a fia le taimi nei, ai o se taimi o le awauli nei mo Wellingtone, ia mani vaenga o Wairarapa, ia tau tua nā, la tau foi feo inga ilunga al tele le saunga le mo ia wha mua. E o nisi ne o tātou pesenga ia e wha anofi le mo e foi le auli fia ngai e foi mamalo longa ia meise o tau mawhitanga.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whawhiwhianga mai a Annie Grace, ia le pesele na na utu whafonga mai le fale na ia moa, ia ma le pesele na langi na atu sunga ia waino, ia le siva sa moa. Ia talitono o lo o whaanga solopea tau mawhtanga nei au auli o lea ua toi luas ful tolu minuti on talo le itu lai tasi ia talo tasi tatou whaamuta fo ilo le tautua i lunga le tasi ono tesimal tasi whaamo, ia e whaapopea i lunga le Facebook, ia maisia tatou pol kalame po au nanga i lunga of so ta inga whaateko no losi. O le maa wāto le so, sfulu fitu afe fitu se lau fitu se fulu malilua, tangata fau o mawal koviti, ia lua sfutasi tangata mali liu, ia olo o fautua ina pea i tato uma ele soifua malolo ina, tautua nale taliponi o fonga, ia e tawhia mei fo ile tato wa afio i tato mai le whaama ila e whi awea i eisi. Ia po o le whaapipesi atu fo i tato isi tangata, ia tautua nale soifua malolo ina nei yaso, o le mata watu ili ngai au ki lani o le fo i olo o whaia su esu e ngai i Creilin, ai fo i eisi tasina whea lua ai, ia mase whana i le lunga o le awala, stasio mga ala lawa i lunga i Creilin, i la soan nafi. Ia le ala whaapea na whaamtala i se ainga le na la lafi lalo i le vaenga vo i le pito i lalo le fale, ia ona o le fefefe i le fo i ainga na ia i le soan nafi, ia o le pui puinga lava mo i tatou, pe ua le misi lava ma le ia whaalavlava whapea nei e whaongai whana, ia e maise lava ia laki a tatou nei Wellington, ia pea whai o feo e whaafonga mai ai, ia olo o saonga le mo pea, tono e lava nei nisi whaalavlavi mwhaafi tauli, ia alto langa leo whana ia talo whale fwoi vama ia tu le e whaapea la e tolu sifulu lua tau sanga stau le o lo i le whale mai ia ono lea mata upo, ia atono le a tatou mo le mawina fo inisi o talo fau le fiafia nanei
ia le tulaga po o se talalata mai le foʻi faalavlave ia po o lea foʻi ma taupu ia a o le saoga le mu lava e tāua tele ia mo tatou uma lava faauau pea tatou pesepesega ia e faafifia ai oe i lenei vaega o le aso mai le tautua a le siʻufoga o le laumua. Wow.
Whaia si malulu o tono ne el mātou potu whaasala lau. Ia mena ua o foto e mātou o fuma whanawhana in nei taimi o le aso. Ia whai fo isi malulu o Wellington. Ia mai se fo nei pitono o poriru o lo o iel tātou fisa whaasala lau. Whatalo whātua ia i lātou, whenga ua ia i sila, longo vi o na semo. Ia mai lātou umalawa o lo mafuta mai lunga o upenga te whailangi al tātou le teo po whea lava o e iai. Ia whaafutai lava le langolango le tātou tau tua. A whai sai whaafonga mai i le talanoanga le tai awan lei la. Ia ma le sunga ia, ma le afionga ia leo pepe longo vai Cranger. Ia o se nutritionist. Po tangata fo ia whaatulanga ina ma fuafua te tau. Ia le tātou le whaapa le ninga le leo tātou tau mafa. Mana ia o lea fo i suinga le whaalongolongo. Ia mo i lava tātou te whaalongolongo le tele o tātou fo mai mai lātou fo lava le to mai. Ia pe o stasi o se tangata Samoa lava ia. Wa ia o na to mai whaaptoa. Mai se lava la o tātou mea ainei po tau mawhale a tātou te fia lava i pe o le pisu po o le talo. Ia lea lava tātou lea whaamaunia ia. Ele lei uma tātou mea ai ia. Ai o le lava po o le tātou lofa pāleni. Ma le te le, ma le laititi e te tau na tātou whaonga aina. Ia le voe mai e sili atulu kok Samoa i lo le kofe le fia ia mātou nei. Ia ai o le pei o le suka le mafuanga pe a whape o le atele le suka. Mana ia whaitoi mausau taimi whalongolongo i lunga le tātou pakalamena le YouTube. Ia o lo i fo le telefonia le sunga ia longo vai. I mwhana so ta i pe a whape e fia maua se o lo whai ia po kalame fo i lea e mwhana whai po kalame mo le tangata eto. Tasi pe ia ona ia saunoa. O tātou tangata Pasifika, ia ma tātou tangata Samoa, whaingo fia pe a whailipo kalame whaafsanga ia ma le tangata eto tasi. Ina ia tau mwhai pe a tuli loa po le aleanga ingol tulangolo, ia le tau singol soifua malolo ina. Ia e whaape na fo ilai po kalame ia lo whaanga solo, e uma po kalame ia ona toi eile ma le isi po kalame pe follow up. Ia pe a tuli loa ai po o ia se tulangai mo mia le fsosani na ia tau sia pe ale. Ia le fo imene peina maua ilana talanoa. E lua vai aso e tamwhai e suia le mawhau le tangata e suia mai le pe se whainga le e tasi. Ia o ma whai fo ile si lua vai aso e suia ile si suinga fau e tasi. Ia ele whaingo fia mōna i o tātou tangata ai ma whai lava ona whai peona sauno ile fionga ia leo pepe. Ia ngā tele nei po kalami mo tātou a miso taimini o tau mawhtanga e toi mana tano atu iai. Ina ia tausia pia le leile tātou o la maloloina. Whawhiwhianga nei tāle tasi ia ona whaamuta leo le tātou tautua le tasi ono tesi mal tasi whaamo. Whaawau pia le Facebook, YouTube, ia ma le app. Pia ona masani ai ia sota tasi. Whai isi ma le pesele na sei Susana.
Ia o lea ua toe 5 minute ia ona talo leo le itu lai tasi. Ia talitono fo isa whaamlia ina le mamalo lau whaafonga maltautua al si ufonga lau mua maltaion leila ilunga le tasi ono tesi maltasi whaamo. Toe whaawau le tautua le itu lai fitu le taiao a taiao. Ia mai lunga le tautua le nei le tasi ono tesi maltasi whaamo. Ai whaawau pia le tautua pia na masani ai. Mai le Facebook, ia YouTube, ia mal tātou app, pe ona masania ia status. Ai whaaftai tele lava le whaafonga mai, ia ai manuia lava ngalwenga o toi o nei taime le aso. Let's
Toi whaatala whātou o le whaapoponga o talafou ma le si o whonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. E silia ma le selau kilomita le itu la le malolosi po le sao le angio savili mamatangi tō whaatau. Lea nā whaatia le moto i saute, mai tu sama le 5 awala na tāpunia, ma o loo moto sia fo i le tise le tele vaenga o Canterbury, watu inatu le lapata inga le ofisawa ai tau mo le moto i saute. Whaatasia i mani lapata inga mo Wellingtone o ni vaenga Wairarapa ma Taranaki na tā wale Met Service o loo wha ma mawhaia lapata inga i lea wauli o lea so pe a ma le valu se fulu ni fale in vaenga o Canterbury o motu si eile el te seto sai ma wha amatalanga le Orion wa yei nisi mga ala o tahapunia o na o tahawhenga o vai ma le solunga o palapala o la au pala lasi o na o le malolosi o matangi le motu i saute. Bo tafia ese tawhenga o vai tafe, lea la lau papa ile lake o hau. Ua whaalia se tangata sue o le University o Otago, o lo o misi tonga fitinga tā ua mo le fatu, i tangata Maori Pasifika o na o le lele o na siaki, o se saililinga fau na mawai. E tā ua tele nisi o tonga fitinga mo fatu o tangata Pasifika ma Maori, e mawhai o na misi, o na o me totia ia whaongai na siaki nai, ele o tala fia ngai. Ile pepa ale University o Otago na tā wai, o awala maasania na ngausi mo le siakinga o tūlanga le maasania ai, e a awhia le fatu, sa whaia whaapitoa mo tangata papae i Amerika, a whaongala i tangata Maori Pasifika, e mawhai ona sesea i unga o suenga, maha tiri whaatawai eni tonga fitinga e tatau maono mea mo i la tau. Na whaalia le tasi o la usue o lea saini linga polo Professor Gillian Whaley i le First Up. O le polkalame le na whaongai fuele te leo le fatu, e le tala whengai mo Maori Pasifika, ua una ina fo mai na ia vai le leitu ai ngō fua ese, mō tonga fitinga e ala i le tino o le tangata, e ese le te leo le fatu le tangata e 5 futu le umi, ma le tangata e 1 futu le umi, ma le te leo le toto e mo umiaina, pe ona sauno polo Professor Whaley. Ua wala au le vaenga whaupwhai le greeni na ia whaanatinatio na whaia se fuafuanga i pōlea le i whale no whamau tutongi, ma ia te lea se isi wsoswani mō tamaite, ia o onga maua lulunga. Ona o se saililinga sa whaia na mawai, o le lua vai tolo o tamaite a onga universite, e whianga i pia matulanga whaingatai le whaataunga o lātou tau mafa. Ma isi vaenga i mo umia mo le tausinga o le soifuanga, e silia ma le whaafe 5 se lau lea whainga o tamaitia onga na o fia, pe awai le saililinga, le na whaatautai le green, ma isi whaala potopotonga, o nisi o i unga o le saililinga na mawai, e 5% o tupe maua tamaitia onga ino nofo whaatasi ni potu po ni whale nofo mau tutongi, e whaalu ile tutongi ngā whale, pe tu samale lua vai tolo i lātou, e le lava lātou tupe whaatawaini mea ai, lava tutongi e isi pili, wa ai e ni fo mai, po isi mea o ngā, e pito sili fo iona pangati ai lātou e iei mana o ngā whaapitoa o tamaiti a o ngā Māori ma tamaiti Pasifika. Ono iwa pasene na o lātou lipotia, le tūlanga whaale e tono le ola malolo ina o le mawhauwhau le taimi o le whaama, ma sa awhia i mā lātou wa o onga, se fulu whaapasene o tamaiti a onga ino nofo whaatasi, ma isi tamaiti i se whale, e le o ausia tūlanga le lei e tataona iai e pe o le susu, lenga, tumu e pa o malolo, po o le o le whaingo i a whale, lua vai tolu na o lātou tā ua, e le mawhaiona tutongi whio inga po ni tau i ta vale, ma le iwa tasi pasene sa o lātou whaalia, ana whaapea e le ise tutongi o whio inga lautele, se manu e o e whaonga, pea ma le tolu kuata na o lātou whaalia, e whewhewhe tala no i tangatai ana whale no fo mau tutongi, ina ni ito e si i lunga lātou tau, e tutongi, pe tutuli e se foi i lātou. Ona 10% o tamaiti e le of sosani i o lātou mātua, i a lātou tūlanga tau tupe. Ono 5% o tamaiti e le o i vasenga e whai ngā alwenga, ina ia mawhaiona tau sia i lātou. Na tā ua le minista moa onga Chris Hipkins. E te le se isi sosani ale malo na whai mo tamaiti a onga i le 5 tau sanga o tua nai, na i lola whai ngā malo i le 5 tau sanga mo moatu, na si itia alaunia tamaiti a onga i le vao le lua fisfulfitu, ma le lua lua, le ise tutongi o pili mo le tau sanga mo mua, o whaatupeina fo i avanua ia o onga, ma ngā lulu e ai. O lo whanga solo whaatala noanga peto e amataina whai ngā malanga i le vao Canberra mo Wellingtone. Mo toi tali o maile pule nu o Wellingtone Andy Foster sa ia yaso i 5 i Canberra mo ni whono tanga i whape se fulu maleiva.
Sa ia whaamaunia sa whai ala tau whono tanga masui o le malo Australia, ai mai se lawa i le toi amata leo whai ngā malanga tu usao, i le wā Wellington ma Canberra, mai te le lava le lango mo le fuafuanga, i le i whai se whaamata langa le pule nuu. Pena te lango ina le whaatupenga le pule ngā nu o se vaenga, mo se vaalele whaatino ina le whai ngā malanga, na amataina le Singapore Airlines se au nanga malanga mai Wellington i Canberra, anga i atu i Singapore i le luafis fuluono, masaf so sani le pule ngā nu o Wellington i le whaatupenga o se vaenga, pita ina toi tau fia ia whai ngā malanga, ina uatua na i masina i se fulu maleiva. O le atau aveina se tasina avea masui pule nu o Wellington Geol Day, le tofinga Presteno le vaenga whaupwhai le leipa, ina uwha maoni e Claire Sable, e le toi tau vai le isi pālota, o le tūlanga i masani ai, e filifili le Presteno le vaenga whaupwhai, e le fono whaaltau sanga le leipa peitai e le iyo o le taimi, mana wha maoni e dei whaapea ma le vaenga whaupwhai. O le ua filifilia lea tamaitai avea ma le isi Presteno le leipa, o le asa so ai nei, o nei le isi tasi o tū la i la te tau vā. Ua whaamaoni e dei o le alo i o na avea ma Presteno le vaenga whaupwhai. I le fono whaaltau sanga le leipa le masino o Novema, o le luafis fulfituanga i le luafis fuluiva, na avea ma sui pule nuu o Wellington. Ele i whaingo whiawhina ua se taule ele a Wellington i se e lua tau sanga. Ina i toi tutongi atula na tupela tai leono a whetala o na pase se na tutongi le company va alela le Virgin Australia. Ina ua tolo ia whainga malanga, mai ua ina whaini whiwhina ua inga male polisilo le company i lunga o imeli, sa ta ua le staff. E lima fe valu se lau le tupe na whaalu e Fiol Coleman, mo na pase se le luafis fuluiva, e malanga i mai Wellington mo Perth i le Virgin Australia, mo se ta whaonga male ainga ia iu lai luafe luas fulu, peita ina tolo ia whainga malanga o nol COVID-19 fuluiva. Masai ei se isi pulenga na vaaya le company ia aperila luafe luas fulu, na whaatau watu le company i le Bain Capital, ma toi whaatau langa ato toa i lena mai aia November luafe luas fulu, i le taimina fsuia i ei pulenga, o tangata umalawa na tutongi pase se i le aso luas fulu aperila po o luma mai foi. Sai ele wha moe e mauani o lātou tauwi e le vao le iwa sene, ma le se fulu tolu sene i le tāla e tasi, na pālota i lātou umananofo i tāla fuel company, ina ia maua ato atoa lātou tupe. Ai wha au i ane ia lātou pāle ni mō nisi taimi loma po le credit. Mai au ngā ia pāse se o atu lawa le aso luas fulfito te se malua whelua tolu, ai ole wha awhita auli mo tangatani usila. O nei le o yeise la al company i tutono le atunu, na wha li e Coleman, o lewa na i talo sanga i le Virgin Australia, e toi wha fo i anela na tupe peitai, o poloka mai fo i o yeilunga le Facebook, na vili i ai e whautu ane e ui i Queenstown, o le pase se tutongi mai Wellington, o le isi fo i lua fe lima se lau tā la, le ana i melia i le pulisili peitai, e le Italia lana talo sanga. Tolus fululua tau sanga ua tuanai, whaato atoe o le se tūlanga māwalunga whaapea, le si itia o le tau o le soifuanga, e fitu tesimal tolu pasene, na si itia i le tau o le soifuanga i tutono le tolu masina, e o mai le whai unga iuni, mai le ono tesimal e iwa pasene le isi tolu masina mua atu i tutono New Zealand, e le ngata le si itia o le tau fale o tau mafa, ai whaapea fo i le penisini. Ua mawalunga atul si itanga na ilo fwai numero sa mawhauwhawina, ma o si itanga pito mawalunga, talu mai le masino iuni i le awhew se lau iwa se fulu, e tasi tesimal tolu pasene na si itia i le tau o tau mafa. Ona o le taunga tau o loa, i e wha o ngai nei tutono a inga wha pei ma tau mawhitanga vela, ai lua tesimal tolu pasene, na si itia i le tau o whewa inga lau tele, e tutu samale mawalunga sa si itia i le tau e wha alu i tutono a inga. Na wha alia le ofisa o fwai numero wha maumawina New Zealand, o lo o wha atusa si itanga New Zealand i fwai numero a isi atuna o, ua le leo lata watina enga, e pe yo le United States of America Britannia, i le taiva tesimale tasi pasene, ma le lima tesimale tasi pasene i au se talia. O le aso sale na whaasilsila i le malo, le toi whaapopo le teime whaawau na whaapau i le lafonga i le tau o le penisini, whaatasei ma le whaafa o tau pase se feo inga i pasi mano whaafi, o tau e tutongi mo le whaongango a wala tele, mai o atu lava le whai unga Januari lua whelua tolu, ma o taua e tu samaleono se lau 5 miliona tā la, e whaatupe ina i lea whaau poponga. Ta'alonga,
Wa manu malo le Black Caps I la latou ta longa whaavao malo mua le T20 sa ta aloi ma Ayalani Belfast na mua te tani usila se lau fitstolu ai na maua ai valu o latou pe. Na pepe umale awa Ayalani a whaato a se lau fas fululua o latou ai I le overlona se fuluiva lua sfulfa ai na taina e Martin Captio. A o Glenn Phillips se ono sfuluiva o na ai, James Nizam lua sfuluiva, Michael Bracewell Lewis Futasi o Philip Savia matamata alo le ta'alonga o le tae o le stofi le ta'alonga lona lua. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Fia te whātāna whātul tātou tanuu e se isi whaopoponga le neo tātou telefau mai Samoa us mai al whaafonga. Whaato a mua le avano le fionga le ministau leo tine mumel toi fuata ina le fionga le whau Harry Schuster e tu ina tuai sana upo wha malosi ma se lui e popo wailinga luenga whaataitai a le komisina fau leo talu o na filifilia le sunga awa pa au longo I tino Filipo. Pe on se le fia e to fitu I lantu na tusitalu sanga I le avanoa, to o lima na tusitalu sanga I Samoa lava, Malesi to o lua e le o iai te tonu al matanga wenga. O le whiriwhiringa sa iai le komisina mua leo le paia inga wa mawai, sa whiriwhiria mai iai se tasi mai atunu I fafo sa ngalue I Amerika, e a vea ma komisina, ai sa le inga lue te tono le matanga luenga o leo, sa anga lue o se leo I Amerika. O le luia le fionga le minista o le ngata o le komisina fau wa filifilia, ai whapena fo I sui umo le matanga luenga. Lan mafuanga no foi le pulenga. Al whainga malon te atuni. Lan mafuanga wono foi au mai tangata mai whaf. Au mai komisina. Ai no fo umatata le tono le o matanga luenga. Ia si o la vai ngano titira whapea. E ala na se ia lo fato tuanga ma sau tal tonu se me e il fa le tonu la e ma fu ai la ona e no fo fa il fa io au mai se tangata mai I fa e sau fo fa fita uli e tonu le o mtanga duanga le ona o le wa tilot e le fato tuanga e o lo ye tonu tini ma ola tala au tu le ya auto I lo fato tuanga ma lo tal tonu o te tal tonu ia au pau mal pulenga le o te tal tonu ia auto le ia tonu tini to te mafia na le ngaluanga e ia lu tau le fionga le minista Fawalo le Fau Harry Schuster e leo fai titi tu ainga kanesa ese o ma waiso I fuol to telo le atuno ai palasi le mamafa le tu pao tama itai o se tasi o kanesa lo numera fitu lo na fatu la nganga I Samoa o lo ma waiso I fuol tama itai o le itu ainga kanesa leo le HPV e a fiai le to ala whana o tamai tai. O le temi nei wa whaanga solo ele tui pui o le fo itu ainga kanesa e tu tonua o ngā taitasi mai ai lanto e valu tau sanga o atu ili se fulfitu tau sanga le maatu tua. E ui o tamai tai le ma mafa I ele itu ainga sia mor kanesa ai o le foi e a fiai mali wa yele fo fanga tui fo I ali mai le valu tau sanga. Peita en sau nole ofisa silio mtanga wengol si fo maloloina tanga Lord Robert Thompson. E leo lava le vaila au e whaaso polia ile tui whaatasi mali I le teimile ne ia onga. O lo yele fo fanga se teimi iluma se I lava le vaila au e awina mai. O na whaaso polo lo le au fiai mali. O le pepa o whaamtalanga malisoi fo maloloina. E tasi le tui e whaatino o na ausia leo pui ngoa li I matama itai. E le mawhai o na whaise tui o se tangata o loo maitanga, pe fiva, po o se tamaita e loo maito, I le teimi e whaanga solo atu aitu winga. O le whanau nango le ofisa siri o le ofisa le pule whaatonu, le tō wha le matua ngisa fuatai Brazil. E na ia whaatanga telefoni mō whanau a onga te tonu a onga, o na e te lelo nā o ngā so soani, e le telo vai ngolo mana o mie whanau lunga o peng te whailangi mō lātou suenga. Sau no le matua,
O le ala fo i leo leo na ia i le official pule whaatonu le whaasopo loa a onga te itasi lea tunu. I le interneti ina ia tutusa uma o onga i maua e whanaua onga lea tunu i so se vaenga. Peita i olo na talitonunga e ao ona tu inatu le whaatua tuanga i whanaua onga la tau te waaia le ma le wha maoni le wha o ngā ino i upinga te wha ilangi mai le ese o i tu lau lātou te aseasi ai. O le whiaunga a le taumomoli a le University o ta inga laulang ia kungu o malawa ia a wai ia alo mawhangau i le whaonga inga le internet o nga ele ai se maka upuka wa o nga ele o iei kukongu. O le mefo inga leo nga ai ia whaasopolia fesota inga i tono atungu o malawa. Le ofisa sili o le pule whaatonu, le matua ngisa Fortai Bresel. Wa whailua mai au telefou nisi o mātua, o alo mawhana wa o nga ia na tu e se tasi o ta mai lunga i lana whaasa le launga tu sao, sa tu ina mai le whale whaatelepasi a pia, o lanto fōlinga ma whaamtalanga sa tu ina ia i e lea ta maa, o le awha auru sa lato tangi le ofisa o leo leo, e whaasanga le ta male malana whaasa le launga na whaia, wa manatu le tinai telefona i a whaalia, wa whaamata ngā le ato lana whanau le tama ma le tamaitai, e le o se whainga wō. Whaalia le tinai le fia whaalia lo na swafa i telefon, o se langona ti ngā le ngā yo i ngā le tamana i a whaia, e lante le tu inatu se whaatanganga i se isi tangata, e nā te pue nai fōlinga o lana whanau matu i lungo penga te whailangi, ma whaia i aine tua inga ele moni. I whaasa le launga le fwoi te mai lungo penga te whailangi, o loo ia whina wina fwoi, e moni ma sao ato toa le ngā yoinga nei e whaia, e nā te whaamata ngā i nai i alo ma whanau o ngā lea tino. O talafowia mai Samoa, manuia ni aso, whaasoi fwoi Solo uma paupaunga ia te oe Samoa wa amea mafu are tau alunga anganu upa alo doa no faua pua ina I papo le ula lea o titi wai tu e fa o le lalo langi a te pai fo I le e o se vainga e winga e se fo I lea lausi usi le vao matua ua upitia I le lau whanua e salangi I le pa e o matawhanga o loko si o ai Mangalu e pati sisina le tio taku oe o le penina Samoa o le pele oe e le paanga loi loku lotoi O maunga lanu moana e paapea ngai male sangi tio ata Vai tape e sua manino e paamalu inai lo utino Sa o lotolona taanga e mai e vaisi ona e amawhana Malama mai le tai au Tau sangi manu I bunga o le vau Bella si ai ape o le la Tau sili I tu langi e wha Whaapi sanga o matangi Ao le leua vela nulanu ai O le sau wangi mali E le api o tamali Malama ua tau la
tasi Ata ua la foia o logo e mo mai ai o le sana Na ua la nusilina ma lea fou ua mana vaina O whaalinga e tele a le matai sa o poto sili esi Samoa o le pele oi e le whaanga loi lo ulo toi O maungalanu mo ala e whaakenga e male samiti o ata Vaita pesu a manino e whaamalu ina i lo putino Sa o lo taluna taanga e mai e varisi ona e O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia, nisi na o tātou whaafifianga na fo isa auto whaafonga to e winatu o a tātou talafou. Ia mai Samoa, ia matala mai i Wellington e nei. Ia talitono lo o le leili ngā solonga o ngā albenga pion whianga i nei aso. Lea lea whaawau pia tātou pesenga musika. Ia se i tāwho le tu lai lua. Ia ona whaamuta fo ilon tātou tautua. Nei aso e malo lava lon sae. Malo fo ilwhianga i e mga albenga. Ia wal tau singa o hainga. Ia ele whaingo fia fo ile leo langolo tātou i nei atu no. Ia ai malo lon sae. Pesenga neo le awina atu. Ia wafo ilau whaafonga anu. In nei vaenga o le aso. Sole, sumai, se ome tato wo. Tato te le Pacific Club. E fa umai o le po. Le apatuna e le lolono. E te le mai fo iai. Eva mai, eva iai fati ai lo vai vai. Ia ti, tais, tia, seka, pisa, musica te fia fia ai. Sauma mai lo panga, fa manga iai la we manga. E uma ole polu o koe fo ia ko fisi oi fa nga fanga fanga. Yeah, ale ai fo i ole nga, ko i sau kasi ma fanga fanga. Fa seki ai au fika ole ua ko i mai ole musika. Put your hands in the air. Yeah, yeah. Move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the ground. Move your body, shake your body. Jump up and down. Say my maya, sing the fun. Say pa maro sino ai. Make it kasi, make it was sole. Say 544. Fai o lima, fai o vai. Bea e fina malawai. E ese malo musica. E te vai mamaya. Ia ti, tais, tia, seka, pisa. Musica e te fia fia ai. Sauma mai lau panga, fa manga iai lau e manga. E uma ole polu o koe foi e ko fisi oi fa nga fanga fanga. Yeah, ale ai foi ole nga. Ko i sau kasi ma fanga fanga. Fa seki ai au fika ole ua ko i mai ole musika. Put your hands in the air. Yeah, yeah. And move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the ground. Move your body, shake your body. Jump up and down. Sauma mai lau panga, fa manga iai lau e manga. E uma ole polu o koe foi e ko fisi oi fa nga fanga fanga. Yeah, ale ai foi ole nga, ko i sau kasi ma fanga fanga. Fa seki ai au fika ole ua ko i mai ole musika. Put your hands in the air. Yeah, yeah. And move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the ground. Move your body, shake your body. Jump up and down.
Hey, hey! Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Did your lady friend leave the nest again? That is very sad. Make me feel so bad. You can fly away in the sky away. You're more lucky than me. Hey, hey! I also
tala e wingai vai le lelo wala la whanga ka whawhao fia fia la matata tanga e whaamasa ni tangata o le a whai la utala e wingai vai le lelo wala la whanga ka whawhao fia fia la matata tanga e whaamasa ni tangata e te fia malanga mai e lusu senu e pasi e te sauai a whai wele loi na lo waina te aluia i turu oe i le mutore a ai a whai e te fia malanga mai e lusu senu e pasi e te sauai a whai wele loi na lo waina te aluia i turu oe i le mutore a ai te loa e asina talai si onu le uai amana nini vai le sumu na ia ai le amana nini vai na mata a o le tolu le toi whawhanu i o na nganga te loa e asina talai si onu le uai amana nini vai le sumu na ia ai le amana nini vai na mata a o le tolu le toi whawhanu i o na nganga te sila fia matata te loa le awhina ai nea me lai Samoa na mai tonu le anga e ti e talanga o le tama fole si o wala la whanga to te sila fia matata te loa le awhina ai nea me lai Samoa na mai tonu le anga e ti e talanga o le tama fole si o wala la whanga o
Nai pespesenga nei vaenga o le aso na file na whaalau loa i le si itanga o le tau o soifuanga pia na matawina i le tolu masina utua nai ye o mai whai unga uni fitu tesimal tolu pasene le ana si itia le tau o soifuanga ia masina e tolu mai le ono tesimal eiva pasene le safa mawina i masina e tolu mo tau sanga ia o le to e tau mo fiel nei vai tau o soifuanga e ia ano manfasi usi itia o la tau Yo e o lava i o loa nei pe o le susu, o le pata, o loa o lo ngau si tono ni usila. Ia o lo matua si itia lava le o la tau. Ia e fuafua le lava le pake tele a inga ia. E ini steimi e tele a tau mawhai e tiai a nisi fo i o a inga. Pi fo i leo wale umana wha o ngā. Ia ai o lea lava tātou te wawa ai le alu i lunga mal si itia o tau soifuanga. Ia tono steimi le e wha pāleni el paketi. Ia ina ia awane i mau se mea ai. Tele nei tamaiti wawa ia tofo ina i tamaiti a onga fo i investe. Ia ise ta i tolu sifulu i tō la whai ngā luenga o na ua le ngā whatia o na maua lato alauni na tatongi ei whali e no whai ma lato tupe maua. Ia maua ini a lato mea ai a wai pe o leisi vaenga na ia tofo i whali e no whai. E fai si whale e tono ni si o whale e solo i le lenga, e malulu, e susu, e mawai i tamaiti le ma. Ia na le leo la tau tāpenanga mo le a onga. Ia o newa i tau si iti al tau soifuanga. Ia a leo mane ia leo whaafa ia le tau o le. O le alawe wha wau se ia pa ia Januari, le wha inga Januari. A whao tau pa sese mo veo inga ino whaafi, pasi, ia veo inga lau tele. Ia o maufo ili pa u o lo wha wau pea i la fonga ia fo ia tutongi le pensini pa u ali tau le pensini mo tātou. Ia i fo ini si pamu ia na wha longolongo atu pa u lalo le tolu tā la i lalo i fo pe lua tā la valu se fulu ia le tau o le pensini ia po ulunga la ititi atu. Ia a tonu a e maua se wha mama a venga wha pena ia na e tala noa le matau longolongo i na isi uso na itua oi wa ile pamu lai fea e. E uto i tau ta avale lai pa ual pensini le aso nei, ma olfa mama venga po le sful sene pa uai, lua sful sene, tolu sful sene, a ua te le laval na fa mama venga. Ia fa fianga mo oil nei aso, fa talo fatu ia ye maima, lo mafuta mai sini, ia ma lo lava lo fatu mo oia, mai se fo ila tau uma lava lo omwhaia na fa fonga mai, i lunga al Facebook, o le YouTube, ma le app, ta lo fa lava ma lo fa ftai lango mo le tautua, ala tātou leitio le si ufonga la mua. Pesenga nei ia whaafifia i foi oil nei taimi o le aso.
Nai si ufonga na o tamai tae o Ashley Sua i le pese nana o tau whaafonga mai ai. Ia i le susulu mai le la i loa i le alofa ma le anga leo le atua nei aso. Lea ua toi sifulmal whaminu te i o na talo le i to lai lua talo lua whamuta fol tātou tau tua. Mawai atu fo iniso tala nei aso ia le folinga mai pe o na lipotia sile mal selau fas fulu tangata New Zealand. Sa whaongaina le tula fono fo ilea New Zealand e filifili ai e whaamuta le soifua mantua la le tula fono lea mo na o tangata uanga waa pe a whaio ni tulanga fo ile ua le toe iai lava se whaamoe moe stonga fitinga e manu iai po tangata ia ua sauni i maliu. Ia pe o la tau nao lea e whaatau ia nei tula fono. Talu lana whaamalu tula fono lea i November. Ila sofitu ile tau sanga taluai. Ia o maltaimi nei ua silia mal selau fas fultanga tani usila. Ia o lea ua whaongaina fo i lea tula fono. E whaamuta i o la tau soifua. Ia pei fo i lea soani ai e wa i o ina i la tau lava ia ua fia malolo i o ntu ulo leo le o la tau saininga lima po la tau i o enga. Ia o na whaatino lo le fo mai po i la tau wa ioi lātou te whaia lea fo i whaatino ina tau la fono e mantua to tele fo i lātou soifo malolo ina ele i awai iai e mawhaiona lātou whaatino ia pe ole maua nisi ia ole lātou lawa ia tofinga o le fo mai ia e sosoani na ia mauale soifo o tangata ia sosoani tangata ia ola e peila ole tūlanga na le mātau ati o selau male wasilia male selau fast food tangata New Zealand ua mwhain whaatino i lea tula fono whaase lau tangata na talo sanga ia mo lea foi ina ia whaatino lea foi tula fono ia la to assisted dying ia se lau fast full tolu lea sa ma whai ona tupu i lea tunu pe ona ta ua ini wha mau maunga fau ia ta ua lava le vaenga leo le soifua maloloina le tau sia le leifo i tātou ia pe on tātou i nei vai taua pesi alfulu ma taua tu fo i to tela tanga tau fa pe o sili atu le ma fatia mal tinga ina le pepesi alfulu le mele ia ina i lo le COVID ona ole onisi a fio le tale e matua i tinga ina le tale a mi sa pe a ta oto le a to fa pe malolo ia le taimina pe e malo si le tale ma a fa ina i fo ile telo soifua nisi ia ua whaatuputupla, ia foi numero tangata e tāwhi e whale mai nei vai tau malulu, ia ole whautuang māsani lava lo o mai soifua maluluina, e se la ngal tali pune fonga, po fia lava ia mai senu fonga whai tele, ia ta hauwhi mai le pisi mai wao, mali ole si pepa len whai tau atu ia i whamai. Ole mana vanga aile te mana vai, po ole no winga, ole winga o tala, po fia au te alu iai, tele o tangata lai mana va solo le ea le mele te alu atu iai. Ai tele lopo o ai o tangata o mai. E ona le, e ana le mana vanga le o mana wa ita ita. Ia mau ta mau ai le fulu. Ia pe o le isi fo i tangata le o mana vai le mana vanga ta ita le mana va tui fafu. Ia a le alwa toi malfa mai. Ia na afie le o na tangata. Tali puni o le fonga ia o lo o ngā mole. Pui pui ngoi tātou nei vai tau. Ia ai pule a oe ia i le vaenga. Tau sile le ilo soifua malolo ina nei vai tau. Fia band, ma le pese siv Samoa, ia, whalnaoti. O lau sau noanga nei po fia lava e whaafonga mai ai. Tātou siva Samoa na, ia mo le nei fo i teimo le aso le utoi titi lava mai a na tātou tau tua. Pa malo lava whaafonga mai.
whawhiwhianga nā mo oil nei fo i taime le aso. Toi ono minuta n tālo le i tō lai lua tālua whaamuta tātou tautua. I le nei fo i aso lua o le aso sifulma le iwa iu lai. O le wawa i ato stasio kampani pito sile on tau mo fie i lana au nanga i waalele. Kampani lea le Air Asia. O lea e wawa ai atu o le ai toi amata ia ni whainga malanga i ta i se lauano sifulu iwa tāla le tau malanga mai sini. Malanga mai o kilani anga i sini. Luna winga se lauano sifulu iwa tāla whainga malanga tau ngufie mana i tele. No winga lai la ke tele ila antoi au kilani ia e manuia fo i Wellington. O le Air Asia lea lai wawa ai amata la tau whainga malanga le asomo mo Novema. I le vau au kilani ma Kuala Lumpur ai ui atu la i sini. Ia no winga mwhen malanga il tangata mai au kilani anga i sini no foi na o le se lau ono siflu iwa tāla al pases mana ia tele le tau ngufie. Ia whaatalo whaatufo ia ilato o whaafongfonga mai sini ia mana ia tele laki o tau i le whainga malanga lea wapea whapea fo i e malanga mai anga i sini. Ai awhai o le tufufu e te malanga i Malaysia ia mana ia o nei nei awanua. Tele vol tupe nai le tanga i whaalu e nei taimi o lewa na malo ngā luenga. Ia ai whaaftai tele lava le whaafonga mai, ia whaaftai atu ia antele aliva, ia o taiafi si ai niu, ia ye maima ewe tafola, ia malo lava uso malo fol whaafonga mai, ia mai lātou lava o lo mwhen whaafonga mai lunga le tautua al si ufonga le laumua sina leo, ia mai lava o lo o whaafonga mai bel tatou au nanga, ia whaaftai tele lava manuia ngā luenga o le awhianga i ma outou, i taimi o tutoil nei aso, ia manuia fo i le whaanga solo atu tātou, toi whelo ai fo i tae au le itu lai fitu le tae au tautua masani, a le si ufonga le laumua, ia pe ona masani a ia so taitasi, ai mo le taimi nei, ia whaasoi fua ia. One
le